O te whaatalwhatu le ngang whaaloalo i le malefo mai o le atinu, whanunga mātango fie, i eile alofa ma le anga le lei o le atua, ua tātou au lia mai ai le nei aso fau, o le aso lua le nei, le aso fitu, o le masino mati lua afe lua se fulu ma le tolu. Good morning, ta alofa lava, o le sikfonga nei o le laumue Wellingtone, ua toi amtalia fo ila na tautua. Ai alo maia, o le tātou sauninga lotu, o le nei tai au, le a te le sunga i le whawhengainga, Pastor Henry Ungapo, e ka le sia aso fitu o le toia fia mai i Porirua. Usi maia le whaafonga. O te whatalo whatu i le malehua mai o se o tātou atunu i le nei fo i tai au mata mo fie i le lofa ma le anga le lei o lo tātou atua sili ese a talo whatu i le au whainga luenga stofia le atua i so se whata whaitaulanga mo la tō whalitua e mai se fo i le paia ma le malo se o tātou atunu i ta matina mātutua o maia se o tātou ta poi atu i le atua o le a o saunia le tātou tatalo. Le tua mātou te vi ia ma whaafetaia la ua fio. I le nei tai au fou wa e toi whaupopo lo lātou soifua ma lo mātou wola. O mātou wala whai mai ai le manuia. Mātou wa ai ai mā lama o le tai au fou. Vi ia lava oe le au noa. O mātou sauni le atua e whaitau ma pasoa ia ua fionga paia. E tō mua ai ngā luenga matiute o whaiva lo filima o le nei aso. Mātou te tatalo atu i la ua fio. Ia e whaamanuia mai, whaamalmole. Mā futa mai la ua fio i le nei tai au. I lo suafa Yesu o mātou mala aua tuai nei. Amene. Ni ingo le atua ua saunia. Matango fiela la fa, fo mataya uma, fa fetai la tama, fai la na mana, sua maliela la fa, fo mataya uma, lona ama fola, e tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo o e mau taya matango fie ua manu malo Yesu wa
whaangaina ia paitau mai tusi o le whenginga fau, tusi o le apostolo Iakopo, ta upu mua. Paitauina le whai upu e lua se ia pangata mai le whai upu e walu. Pawhonga baia ia whionga paia alo tātou ali. O usoe ia o tō manatu. O le mea fia tele ai pe a maua o tō I tofotofonga ese. Ina ua o tō iloa. O le tofotofoina o lo o tō whātua e tupu ai le onusai. A ia ato o toa le ngaluenga le onusai. Ina ia ato o toa ai ma ia sau ona le lei. Ai o tō. Ia le ai se me tasi e mativa ai. Ai a whai wa le ai se poto iso o tō. Ina o le atuia I le atua. O le fo ai tele mai I tangata uma. Ma le to I tautaua. Ona fo ina mai ai lea ia te ia. A ia o le atu ma le whātua. A walava ne I masalo salo. A wā e le masalo salo e tusa ia. Ma le peau e sami. Ua sou I le matangi ma fe lafo ina. A walava ne I manatu lea tangata. Na te maua se mea tasi mai le ali. O le tangata whaalotolotolua. E whaale tu mau ia. I ona lava ala. Manuia mai le atua I le whaitauina o ana whionga paia. Mai le autu o le a taula iai ia fe au o le nei fo I vai aso I tae au kai tasi. O le liliwina o puapua ngā I le manu malo. Liliwina puapua ngā I le manu malo. A tonu e whaingo fie o na e ata mai I se whaamatalanga whapea ma e whapeifo I loloto. E whaingo fie o na tātou whaaleo ina. Ai whaingata o na tātou whaatino ina. E tai o le tai au nei, ai baise e fo I tai au le nei vai aso. Le afe so ani mai, le apostolo Iakopo mo I tātou. Ina ia mawhai ai o na whaato I laloina. Whaingata ma tita o le savalinga. A ia le liu I le manu malo. Pe a o I taimi tātou te whitai iai ma puapua ngā. O le tusio Iakopo o loo whaamatala mai ai. Na tau mawhai ai ina ia tau mai a te oe maau. Ia ala e au na savali ai le tangata kevisiano I nei o na pō. Po alava I tu a inga puapua ngā ma whawhitauli. Po di mea e tutupu mai fafo. Po tonu foi. E ala I tofotofonga ma whaoso songa. O lo tupu I tutonu o le loto o le tangata. E iai le fofo a le tuspaia. E iai le awala le atua. Ina ia whaatu mauwina ai o tātou tangata. Mau ai e tātou le manu malo. E ala lea I le whaatu atua I le atua. Ma Yesu Keriso. O nisi o vaenga tā ua o lo tā ua. I upu sa whaitauina. Mai le tuso Iakopo ma tā upu mua. O le a vea lea ma whaamalosi au mo oe mau. I le nei fo I vai aso I le tātou sāvalinga. Au le tai au nei o te fia whaonga ina ai. Ia le foi upu e lua. O le Iakopo ma tā upu mua. E mai ia le foi upu e lua. O usoe ia o tō manatu. O le mea e fia tele ai. Pe a maua o tō I tofotofonga ese. O te leiloia te oela ua peleina I le tai au nei. Pe ia isi o I tātou. O loo whaafonga mai. E mawhai ona tupu ai le mea lea o le fia I puapua ngā. O le fia pe a o mai whaingata.
pe tai o le whaamatalanga a le tuse o Iakopo. O loo whaamanino mai ai, ma au mai ai se isi wa ainga e ese atu. I tū maanga masani a tangata. Pe a o i taimi o puapuanga ma toftofonga. E mai, ia o tō manatu. O le mea e fia tele ai. Pe a maua o tō i toftofonga ese. A tonu e whape eifo i lo finangalo mo tātou mawhauwhau. O whaingata ma puapuanga o ni vaenga o le o langa. Ua tātou i loa ma o tātou mauti noa e ono tupu. Ma o mai, ia te tātou. O le whamatala ngā Iesu, i le Ioannes fulmale ono, whai upo e tolu fulmale tolu. Whai mai, ua o whai atu nei mea ia te o tau. Ina ia o tau maua le manuia ia te au. E maua foi o tau e le puapua ngā i le lalolangi. Ia o tau loto te tele. Ua o manu mā lo i le lalolangi. O upo Iesu o lo au mai ai le mautinoanga. O lo e soifua ma o wola i se lalolangi. E tumu i whaingatā ma puapua ngā. A o upu whaamalosi ma upu whaamawhanawhana le whaola. O lo o moli mai ia te oe mau i le tai au nei. Pe a whai e tātou whitai ai, ma whaingatā ia. Ia e manatua, ma ia o wiloa. O mea ia ua manu malo ai, lo tātou whaola, o Iesu Keriso. Mai tā ua, la ua oe i le tai au nei. Ina ia teu fatu i lo finangalo mo tātou loto. E leiti oa, a momoli mai ele apostolo Iakopo e whaalata mai a te tātou. Ina ia aua ne tu mau pea i whaingatā ma puapuanga o le olanga lenei ma le whanonoa. A ia whapena ono tātou maua ai le fiafia ma le manu malo e ala ia Iesu Keriso. O le fo ie au mai ele apostolo Paulo. I le tusi o ngā luenga mata upo sifumale whāwha i upo lua sifumale lua. Whai mai ua wha mā losi i loto le au soo. Mā pua i atu i atu mau i le whātua. Ua whapea atu foi. O pua ngā e tele e tatau ono tātou sao tuai i le mālo o le atua. E lei whapea Paulo sa file mū masolonga le leila na sāwalinga. I taimi o le au apostolo le ai. Sa te tai ai foi ma pua ngā ma whaingatā. Ai sa mauti noa e le apostolo. O mea ia, o whaingatā ia, o pua ngā ia. E tei o ni sitepu, o ni laa i le lumanai. Ina ia tau nuu atuai i le sini ma le wha moe. O le mā lo lea, o le atua. Ioe, e tā ua lo sila fia ma o wiloa. I tū langa o le o langa ma le soifuanga o lo e soifua ma o wolai. Leanga e iai nisi le au pele. Ua le mawhai ono la tau ave ina whaingatā ma puapuanga o le o langa le nei. Ma manatu ai i nisi a wala e sili atu. Nai lo le fuafuanga le tua. O loo whailo mai e le tuspaia. E ui lava o le natura o puapua ngā mawhaingatā, e ui mai i awala ese. O nisi puapua ngā, e o mai a te tātou, ono o tātou o tangata, e le o tātou o niatua, o tātou o tangata soifua, e iai o tātou vaivainga, e o tātou to ilalo, i le o langa le nei. Mai o le si lea mafua anga a tonu e o mai ai puapua ngā mawhaingatā. E mawhai o nao o mai puapua ngā, pe a whai o loo a fia i tātou i mai o le o langa le nei. Ia e mai si ai di whaala lave, sa tupu whaafua se i lo soifua mo tātou o langa.
ua o mai ai puapuanga. Tūlanga o le whaanonoa, tūlanga o le maliu ma le oti, te ai ma ainga, o e pele ia te i tātou, e whainga tā ai, ma a vea ai whaafita uli nei, ma puapuanga i lo soifua, ma lo wola. O nisi puapuanga a tonu e o mai, ona o i tātou, o tangata kerisiano. Tā ua le whaamtalanga le tusi o le mua Peteru. A olona whai upo e whā, whai upo se fulu ma le lua. Whai mai le whaamtalanga le tusi pa ia, le au pele, aua tō te ofo i le tofonga e pei o le afi. Ua o ia te o tō, e whai ma tofonga ia te o tō, pei se I o se mea fou, ua o ia te o tō. Le whaamtalanga Peteru, o loo whaamalosi atu ai, i le au kerisiano ma le au whaatotua. E iei teine o mai ai whainga tā, ma puapua ngā. Ona o lau tautinonga ma lau filfilinga. E a vea ai oe matangata whaatotua, e muli I ala o le alii. Lua timo te tolo no whai upes fuma le lua, o I lato umafoi, o e loto ina no nofo ma le a mio tua ia ke riso Yesu, e sawa ina I latou, o te manatu la ua peleina, a e alu I le lotu, ma e whaatotua I le atua, o le asi le mu masolonga le ai, mea uma, le ai, e iai lui o le olanga, e iai whaingata e tofo ina ai, lo tātou whaatotua, I le aso, ma le aso, I la tātou sāwalinga, ma le ale tali a le tangata kerisiano. E tatau o na tali atu ai, e a o mai whaingata, ma puapua ngā, o tofonga, ma whaafitauli o le olanga le nei. Pai mai whaamtalanga Iakopo, o le mea e fia tele ai, pe a maua o tau, I tofonga, ese, la ngona lea ala ua apostolo, I le ngaluenga mata upe liba, no whai upe whase fulu maritasi, ina ua tua ina I la tau I le awa o ina I tutonu o le sunako. Matu ina atu ia le whaolatanga I tangata o loo mo'omia. Sa avea ma awala na mo lia ai I la tau na o lava I tutonu o le whale pui. Ai ina ua whaasawina whai maile la tau whaamatalanga. I le ngaluenga I lima whai upe whasku malitasi. O na o lea o I la tau na I luma le fono. Ua oli ina ua tau au ngā ina I la tau. Ia whaaleanga ina ona o lona suafa. Ioe, oli I whaingata ma whaingata. Na o ia te I la tau. Ona o le awala na o la tau mo moli atu ai a fionga a le atua. I so o se tangata o loo manaumia. Ai alfa mtalanga Paulo le tusi o Roma mata upe lima. A lona whai upe tolu. Pai mai e le ngata fo I lea. A ua tātou mita fo I puapuanga. Ina ua tātou I loa. O le puapuanga e tupu ai le onosai. Na ua peleina I le tai au nei. Au e sa uni e te ala usu I fe au mga luenga. Au e sa uni e amataina le nei aso. I ti ute masani I aso faisoo. Au ne ngalo ia te oe. E iai teime o mai iai whaingata ma puapuanga. E iai teime tofo ina I lo onosai. E iai teime o mai iai ia vaenga e tau waulava. Ina e alu ese ai ma e savali ese. Ma lau ngā luenga. Ma e whaamawai atu ai inisi o mea tāua o leo langa le nei. Ai o te tau atu ia te oe. Ia e onosai, ma ia e tu mau, ma ia e manatua, le whaamatalanga le apostolo Iakopo. O usoi, ia o tō manatu. O le mea fia tere ai, te a maua o tō I tofonga ese. Se o tātou tatalu. Le tua lo mātou tamae o le langi. Mātou te whaafoi atu le vi inga ma le whaafetai I laua fio. E le ngata o le manuia ua mātou maua I le neitai au. O le mālosi le tito, ma mea umalava le tua ua e whaamanuia mai ai o tangata.
Ia mātou te whawhetai fo I la ua fio o no le tuspa ia. O lo taita ina ai o mātou wala I le aso ma le aso. O lo feso soani lea ia mātou filinga whai. O lo wha amalo si au lea I o mātou loto I taimi mātou te vai ai. O lo momoli mai ai ia le feso soani sili. E whatu langa ai o mātou manatu mo mātou mafofau. I mea e au o no mātou whaia I taimi, whaingataha o leo langa. Le leita e au le tua I mātou te talo whaapitoa, mo si o mātou atunu u ma o tangata. O loo whapenao na ala usu, te au ma ngā luenga I te tonu o whale whai ngā luenga. Talo ina ia iai lau pui pui ngā saonga le mū wha mole mole. Talo ina ia iai ia le lave inga la wafio. I wha lave o lo tupu wha fose. A fia ilo lato soifua. Ai sile io no mātou talo le tua. Ina ia mawhai o na toi wha foi mai lato I a inga. O ia tua ile vi inga ia te oe le au noa. E le whangaloina fo ia mātou talo. Lau au whai ngā luenga whifilia. O loo whaafale le malu. Inuu ma alala whanga. So se e ka le sia wale tau asuino le mai o le ola. Talo le tua ina ia iailo wanga le lei le nei aso. Mana tua fo ia le nei whai ngā malo. Ma ona taitai o loo. Penao na whatinoina o lato tiuti. Talo le tua ina ia e whamanuia ia te I lato. Le tapua inga tinamata mā tua. Maota malawa. Mātou te tuina atu I latou I lau fio. Mātou whanau o le asauni. E ngai atu I whale a onga uale a wawino le mafofau. I le poto salalau. Mātou te talo le tua I e pui pui a te I latou. Amaruia fo I so se tasi o lo maua le nei au nanga. Ma le nei a la leo le sufonga le lau mua. O atua ai lo manuia le atua whamole mole. Whamanuia le au whai ngā luenga le sufonga le lau mua. Lato sao le atua I le aso ma le aso. E ailo wanga le lei. Atasi mai la ua fio I tiute ma whaiva. Le lei aso le tua a matatu le nei tae au se ia o ina wapo. Ia e fo ia tulava le vi inga ia te oi. O le mātou ta talo lele tua whaaftai tele lava I lo whaafonga mai. I lo suafa Yesu o mātou wole mawala au tuai nei. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atinu ui le tātou sauri ngā lotu whaaftai o le nei tai awa na saunia lea le sunga I le whaafengainga Pastor Henry Ngopo ka le sia sofiti o le toia fio mai I Porirua mātou whaaftai atu ai lau sunga I le whaafengainga ia e tusai o le tātou sauri ngā lotu ia e maisai o le upu folo le nei tai au e tō matau ina I foi ia le anga ia to le tātou atinu ia I ngā luenga ma whaiva lo filima o le nei aso Aftai mo tātou sanga molia, ia e meisi fo le whaamanuia, ia mo le tātou atinu, ia e meisi o le tātou tautua nei, mātou whaamanuia atu le nei aso, ia I ngā luenga mfuafuanga le awhenga iai, whaaftai tele lava. Luas fulono minuto te ai nei le fitu, si fonga le lomua, le vi ingo le tua, ia ma whangaso le tua I o le tātou porklame o le nei tai au. Santa Taile Langi, a fa fa per matang.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. It's time to be follow ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bambe au. Si ufonga lo mua ata o le tai au. Ia e moni lei upo le tātou pese whaatai le atua, ia ua mō fo i nei fo i aso, ia ua fo i le tō soifua, ia masama ua ola. Whatalo whatu le tātou atinu le tai au, ma lo lava le mafuta mai, ia il tātou whainga loto le tai au pe ona mai atu, ia e maise ai, ia o le ua amataina le tātou tautua, ma le tātou maftanga, le pokalame le ata le tai au, a le si ufonga le laumua mai la wala leo whaalongolongo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e whape fo il au mai mua mai runga o tātou upenga tawhailangi e pei o le Facebook ma le YouTube, ia e maise ai o le tātou e lua se fulufai tu la. Ma lor sai fu Manuia, ma lo fo le langi e mama, ia whaafitai le alofa o le atua ua, fo i nei aso, i leu tū soifua maso maa uola, ia tātou mafuta la ia mtātou talitari e le nei tai au, ia le pokalame le ata le tai au si fonga la mua. Tā lofa, uso. Awole taunu ilu ile na tama la mo tai au. Ia tangata fa pena la to winga. Taunu ilu ia. Te fu tatua o ngai koris. Ia. Tauti fou o tu voile le o ngai. Ia uri matua ngai. O matutua le o ngola ua mo matutua o tawan no a inga. A matalole o la fa taunu le. Ala o ngai. Ita tena tu la o. Uzo. Alo. Ia, sa ole ni. Pero upulo lo uso se upulo la tala taile si les. Ia. A ole si tu lo upulo lo uso. E lu sala lu ele si les. Sa. Sa ole ia. Sa ole ni. Ia nai lo. E pese ala le fa le onga. Ah. Da. Fa pe. Malo uso. Pe la mo le atu se fe avole le ia, o net fia. Alto inga ta mo le. Malo uso. Wa. Ah. Sa ole ia. Ia. Mena nai lo ilo ele tamiti e fa na ni. Le fa ngai da lo upulo le uso. O le uso. Ia. Ai no, e ile si tu o le uso tu sa la wa lu ia. Da lu ida. Ah. Pe la la u fatalo fa me le malo uso. Ia. Sa la wa e se mena le fia. Ko le va ma sei si autofal. Ale wa sa u le to. Na mafua na upai atu fatalo vatu uso. Ona le taimile na mumu mai ai. A folele o folo mai utua. O te sau. O le taimi mua le o tutu ele pusi au ta fo o la ta vale. Fa apea o sa fanga fa o tu ne no ta vale o folele o tang yesu si me o ta fo ta vale a miau. La no ni lan pusi fa apea soli. Pia se pusi lo tamana na mai le taia. Me te me me o la. Ya ma lo spo. Yo tala tatrie am tria fo po kala me ata taia. El fa mo le por kala me fa fia tu le tu no. Talo fa na me tu tau si no fale la tom tap to po mai. Ele o ngalo tapo inga le tatu ma tu tai fa tai lava. Ya lo fa tele tu por kala me mo to ya me se la ngalo due. Ya o la to vo le tapi dai na fa na ya onga. Ya wa ya tamaiti
pe yo le lato alam le upa petani le alam pe yo le lato fa hilo le fiala taya o le vi o le fu o sa o tal no mai sta mai fa mai o le matuta ma e pol matina e o lato lena o le papa mai na Samoa ia fiala lo du o lu tal time o lato alam no ya so light e fu tamai tina u fa lo lato tala fa pe o time u mai o le tavale e ki ala ta malta avale po le la au le ta avale le tatu le ti o si fo lo e na fa longo male o light le au matutu o fa ingalo o le ti o ale fa longo le to matu ai fa longa ta fo ina fa na uia ye na yo la to matu e fa ilangi fo longo pi la to na le na matai ona la to fa longo yo so stai mi ana fa longo i te mi mi se le vi o le fu ye mana tua na yo la to matu fa ilangi fo longo ya malo pe fa pe na e lo e fa o ina pe ia le vaenga sa fa mo na yo matu ya sola o le lango mau atu i tunga mau ia stasio tama ma se na vini melta turitio ia na le se tala fa ya langa ile mi swatanga ngale ainga lango mau fo le vaso te le stasio tina fa longo melta turitio ia na mo ngalo fa pe talo fa le dai matu mo beta winda le time wa amata na ifo fo longa i fo ia tu mau ya le fa o tato ya ole tala fia ia lo mama lo sia fa ftai to tal yo o man tua pele o nanga yo to talo ya ai se fa talo fa tu mo ta tu tinu o ne tai ao ya ile sua yo fai la un o tala le o na le tua i so se fa fai tau langa fa talo fa tu ya malo fo il talo ya wa fo il tu tinu ya ai me se fo yo ne tau tua o nai ma tua lo fa fonga mai tonu ainga tonu fa le tanga ma tua ma tanga se ya fa talo fa tu proclamer si fonga lo mo ya tu ia e la fo le manatu ia o mau pe o tol fa silinga malosi ma ho to fia pe o to fa fonga mai ta to programe laula vangana Samoa ali si fonga la mo Wellington le lo ta to tinu le malosi le tinu ila to fo wanga ia tinga wenga le nita yao ia e mai se fo ila to sa nga lu le po ma lo fa ma lo si nga wenga ia o so se vaenga fo ile langi lo e mafuta mai lungo ta to penga fa ilangi ia ta to paanga ia i lungo le Facebook ma YouTube ia e fa tal fatu ma lo se fo manuia ma lo fo ile langi mama ia ona ia inga fo i wa a fe fo ni ta yao ona fa no noanga i maftanga mo sia fa fo sei i le au pa ia le tua ye pele ia inga ia fa ma fa fratu le nganga le tua ia to ia ma lo tu tele ia ma on sai fa tu pe le tua ia ole proclame ne si fonga la mua tatu proclame atal taiao ia fa talo fatu ma le fa alo ia le la tatu se sa olo sine pese le ia amatai fo i man tatu proclame si fonga la mua good morning talo fa lava Faiva o mafau Tanu polo upopole Ne ite I uale tanau Taunu uaile upu Uale aule ila ilau Aue ae Se I fai mai saupu E tua ini mala tua imanu sau fumama upele kama sina ikumai mahu se inu ane ai tama olenu Teine petua inia O usata fai Ole au amene ilunga Ai pupole no uloto Ona o santu pua inana Ne ililo utuma Ae ali alina o
tala fatu ni Jamie o le tai au se mai fa fonga le tatu tala o le tau le na lapta ia mai official vai tau e langi le tau le so lo ye la va no anga official vai tau le aso tai au o le stofi ma le spray le o la ye na timu fu ala vai o po afu fuanga ia no le pe timu le nga tono vai aso fa solo tu le aso for really o le tala fie langi le tau le sto na ile tali ma lo ile na bua ile malanga mai o le awataine ma le awatama le blues ia e whaia ta alonga le stonai. A for le falta alonga teine Hurricanes ma le blues a teine ia le fitu ta alonga tama o le blues ia ma le Hurricanes ia o le ala malanga mai la tau mai au kilani. Laso te nei whai ina uma au e lua au kilani ia le ala malanga wha no mai nei weling. Tone ia la tali ma lo tu matu nei tali to malanga mai. Esto na ila langi le tau la meti ata itas. Kapiti le so langi le tau fa foi Manuia tu fa nui matau naki langi le fo le tau wai rapa Hawke's Bay tau bo Marlborough. Le maulano fo le malulu lo ye le valu fa solo atu ilunga sfulu le lua. E ma fa fana lo ye lus fulu tasi ia fa solo atu ilunga le lus fulu le tolu. Au kilani le so lo langi le tau matau na matafi ese ia le au sa utia il poriuri au kilani fa ngol vai aso lo amata ona langi le mai tau ona va vai le il motu isaute le so langi le tau le telo vai ngol motu isaute maulano le fule malulus fumal fa de soni e ma fa lus futasi fa solo lunga lus fumal le tolu o le terenga le tunu le aso la vai le mato le lai tele vai ngol le tunu ya se va ngali tu le kispen tau ye ina timo ni sio taimi o pia a wole ya so duas fruiva fo le vela duas furu no le mafana o la ngoto ifo le lai le so Wellington ile toe 20 minute ile valu le pona lei te fa sa watu toe 2 minute le valu le pona lei e ngoto ifo ile la e oso ile la ta ya o 5 minute te ile fitu ile ta ya Wellington mo no tu o ile fu le malulu o lo ya ile iva fa so le lunga sfuru tolu o le ma fana no ile se fulu valu fa solo tu ilunga le lua se fulu ma le tolu ia le ala ngona ma fana le taimi e ile malulu le ta yao mo la to fa ngota Wellington e pe le tai le to se fulu minute le se fulu lua ile auli sua le tai le ono le fiafi to e pe le tai le te le se fulu lua ile po ana nei ia ona fa solo ma ile we I polidua sua le tai la tai le se fulu tasi le tai nei pe le tai ile to se fulu minute ile lima le fiafi e ona to sua le tai le te al sfutasi na nei ile fiafi ia mo le ulaf tupe ia fa wa pele ang le statu tu le la tua tu ile pule fa tupe talo tupe o le swingo tupe o nei aso mo le ulaf tupe o le tupe fiti tala tolu se fulu ma le tolu sene o le tupe Samoa tala lima se fulu ma le sene o le tupe Australia iva se fursene, o le tupe Amerika e ono se fursene. Tasi li tala New Zealand, I le swing o le tupe o le nei aso, mau le tupe Samoa, tala lima se fulu ma le iva sene, tala lima se fulu ma le iva sene, ia manuia lava le la foina o le tupe le nei aso, ma aloa fo I le anga le leina I ainga Samoa ala la foina o se leni. O whaamrianga o soifua, aso whanau, tatu I meri masani lava, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai mo ila tauna soifua mai lene aso, le aso fitu February, ia whaamuni atu le tātou proklame le atu le tāo ma le si whonga lau mua, I o tau aso soifua, whaamuni a tele le atua, ma ia toi whaapopo nisi tau sanga stele mo utou, ia walwhianga iai whiau mga aluenga. Ai ole tus whaitau, pe e fia whaitau iai, su ene lau tus pa ia le evangelia matai o lona mta upo se fulma le ono alona fai upo e lua se fulma le fitu a wa e saule atali o le tangata faatasi mana a ngelu ili mamalu o lona tama ona tauia lea e ia e taitasi e tusa malana ngā luenga evangelia matai o lona mta upo se fulma le ono lona fai upo e lua se fulma le fitu a wa e saule atali o le tangata faatasi mana a ngelu ili mamalu o lona tama ona tauia lea e ia e taitasi e tusa malana ngā luenga. Manuia tele o tau aso ifua, pese nei ma o tau.
ia tau tuala ia mua mua peale atua Whakao atu tau rohu marosi Tau tua male maa maoni O mai tātou whiwhia Noa so whana noa aulia Tātou bibi I mawhanga hawhetai I lea tua ua aulia mai Fatalo fatu le tunu si mai fa fonga o le vai foi le tala fa so pito lo langi I mena tupu ai le aso fitu mati tausanga mo vai. O le sol tausanga e tasi 5 se fulu o Pope Clement le fitu. Na ia te ena se manatu o le tupu o Peletania na taimi o Henry le valu. E whapea o mana o te tia whaaletula fono ma Catherine lona po le kuini po le masiofo. Na te ena e Pope Clement le fitu le manaonga. Mauna na luese mai loa ia Henry le valu mai le kalesia katoliko mai whailoa. O ia wa avea nei mataitai o le lotu Engelani po le Church of England. O le solta usanga e tasiiva o le vaa lea sia mani e tau o le keisa Wilhelm D. Crossy. O le vaa mua le whapea wa ia au mai se whailo ia mai le sami a ngai I le lau ele nia po le wireless signals. Ia lono inga ia o le utato ilo le taimine ia mwhaina walesi mai se vaa po fia lavo iai ia tali atu lau ele. Ai o le taimo mua lea I se vaa ufa mawina lalangi. Wa I se fisota inga e le fisota ini wireless. E le tausanga tasiiva o na tupu ai le sol le asfito mati. O le ason nei tausanga e tasiiva fast full malelua na tula win ele ai ia fita ia pani e le nuule o Papua New Guinea. O le sol tausanga e tasiiva valu 5 na ulua I whai ai ia se test po se suenga mua lava e le wha mai nei o le HIV/AIDS. O le masalonga o fōmai. O le wha mai nā lia ele vai tau le tasiiva tauru se fulu I Afrika. Ai whato ama whai o na aria e ai le lalolangi le tausanga tasiiva valu tasi I malo I sifo. Ia o le vai taimi lava le nā. Wa matau na ia se wha mai winga ese e mamai e le tūpāwa lii e toyo isi e lii. O le tūpā foi lea o lii matamai tai e fia e wha o ngā fuala au wha sāina. O ila tauna na vai e to inga mai ne e fau e le vai mumua. Ma whai e lor so enga mumua I le aso le nei. E le utato I lor whama I oti le nei. Ia o le HIV/AIDS. O le solta usanga e lua fe mo le fitu na palota ina ai ia le fale po le mauta o le nula Peletania e ta o le House of Commons na palota ila tau ia se laupa sene le filifilia o sui o le mauta mawalunga o le House of Lords ia ele o le Palemene Peletania e le mauta maulalo mo le mauta mawalunga e ta o le mauta mawalunga o le House of Lords e ta o le mauta maulalo o le House of Commons ia o le lasa palota la tau le aso nei luafe mo le fitu
o le whiriwhiringa o sui o le mauta maulunga e tauna se lau pasene no le whiriwhiringa e le tauna tōwhia. O le aso lenei i le tausanga e tasi walu whalua na whamawina i tutono ni usila o se ulua i whaasalanga mua le leoti. E se furufitu tausanga le tamaita i suafa ia Maketu Whare Tōtara ia na tu lou lavan whao i leoti i na iau gilani ia ona o le maliu ai o Elisabetta Robertson malana whanau e toa lua ma isi tangata mātutua si toa lua ana maua le o le tamaita i sufitu tausanga le na whaia ngā yoinga le tausanga tasi walu whaatasi ia o le sola ia whatoa whamawina isi tangata ni usila u whaasalaina leoti le tausanga tasi walu whaalua. O le aso fol nei tausanga tasi iwa whaatasi na taunu oi fita mua ni usila e to tonu e leni ia te milea o le tau alo na lua o langi. O le aso le nei tausanga tasi iwa valu o le whamalosi o pola ia sa whaatia ai ia na inu uio ni usila o fiai Hawke's Bay o Gisborne East Cape na whaina o mare tele o whaatoanga le nawa i tau ia tu whaatasi ane ia mea na whaaleangaina pe a fua il tupe le teimin nei e pe a marse lau fitus furu miliona tāla ia mea na whaaleangaina i le aso le nei. O le so i Samoa tausanga e tasi iwa tolu se fulu na whai ai ia le whelo inga mulimuli i le vā le malo ni usila ia o Colonel Stephen Allen o le minister le na o le puipuinga o le saonga le mua ni usila. O ia na o le administrator ni usila ia ai o Mr. John Cope o le minister na o le puipuinga sa fono mataitai o le maua mali e toa tana mawhili mua tupua tamasese mea ole o ta afa whaumuina fia me mulno u mua ma tui malele i whano siu fono le na whaia i vaimoso sa tu ina atu ai e taitai nei o le mau i sui o le malo ni usila le tele o fesili sa mawhaio na tu ina atu i malo o whatasi po le League of Nations ia matalatala noa ai ia mawhai loa se mafua anga na la intangata waleina ia tupua tamasese le lofi i tolu i le aso luaiva o te sema le tausanga e tasi iwa luaiva ia mantuala le ua mawai nei ia pe whamasina e toi whaia lo le fono muli le nei ia o mta upuna sa tala no ai ia o tatou tala na toi maua le whapoponga le tai masani whaftai lava. Malo whaatai le whaafanga mai, ia, mane fo ina i tala na e toi manatua ai, aso, ma maasina, ma tausanga na tutupu ai, ia vaenga le tala whaasol pito lalulangi, ia, mane tele. Peo le mai tau atu le vai teimi le tasi iwa valu i le whale o pola. Ia. Te mile le na whaati ai nu uia le fo ia maftia le whale o Gabriel. Ia le ala e sau e le tau o mea na whale ngaina le motua te le fia se lau miliona. Ia. Ia ai fuala ia tatou i le teimi nei i le whale o Gabriel ia o motua te le o le tau o mea na whale ngaina o tau wha popo. Ia. A stala fia mo la foi whatoanga i nai Hawke's Bay manu ia la foto e whatu fo i le si tupe le mahalo so sani mo la tau. Manuia. Ia te lore o le iwi po le iwi tūle o so o se mahalo la ona whatoanga. Na. Le ia se tunu o laulangi e le hati ai whatoanga. Whatoanga ia o fia ia la fumanu ia o fua o wha ele anga po lau ele ia la ila au to. Ia e tuulai mawaenga o whainga whaiva. Ia nutua o lo ulu tati man tu fo vai tau te siva o te siva i vas fulu na e mele ale al pako ai samo ia sa ko e foi tu le tele le e na foi la tele lo po we vai se va afia samo le alia ai e mai va ai tonu le ia te lo la ta si dai fali ai se pe di fa linga e fai o si va ai per time le tai au le wo tau no mo tanga te ia pia o la tonga lo ia te vi tumu a to no le wa fu le tu al marketia ni mai mo nga tangata tamiti a onga ia o tangata fa nga ruenga i te vai tu tono le vai fau mo mo apa ko
Taimi le tele o le Tele. Samoa. Io taunu mai si va, taunu mai si va. Taimi na nai e le fa pe fa tali le si va, o le fa pe si. O le taimi e umai na ao le nai lunga ia, o maua ia. Sau. Ia taunu mai si va, taimi nei taunu mai si le aoli, taunu mai si le fiafi, taunu mai si le po. So se taimi. O le te mana tua le ala na le tele na vai taimi. E pe wa ngalo tua le ia so le. Tau le maua. Sa la talata mea i utal me sa whangota. Ia o mai no wa ala po avo ia ne wa watu wa ala po. Ia matalo no mau. Ia wa mamao ala me u whangota. Wa matantau le maua fo. Ia le ropo le mafuanga wa le vai taimi tonu ana le tele fo i o wa ale loloa. Sa oe. Ona le ropo le tulingo le ia. Ia maa whaina ia maa whatia isi wa. Sa o le le. Ia o wangalo atuare apakoa. Ia ma taule ia mani va avole le toe le lolo. Ia sa o le le. Wa lo te lolo vai te tonu ana na. Na le lolo ai fo i va ai o le matonu. Ia sa o le toe maua la. Ele toe maua. Ma ma te nei tatalu. Wa le o toe maua. Tele yo nei tamatala vo ma nei tama na vi so i fu na tai mi sa o. Tele le ia tele va le lolo ia ma tu vo ile si va le na ta fea le tele lo por te me la pakoa po lu mat. Ia. Le na fiu sa mo fa tali se tala o le ila termina le ia tu pako. Ia le na maua i papu ni kini. Oh chol. Le na maua to el sa. La watu sa o no ngol to i pi fa sa lo ngol o maua la tama le. Ia o sa o le fa sa la mo so le utala no no to lu o telefon. Ia. Fia fine. Ia le fia so. Ia o le ala sta no. Ia le fa tali mai sa mo so. Ia le waku le tata no mo le so. Ia. Sala ta salu mo va pela yo ma sande sa mo la mo silvi ngo mo fa tai le tu. Mo le la tu mo tu i pi so le na tu hatu la ta mo le le val mai. So ya lu akua. Ya le fa fo mai tala mai sa mo. O talva. O te whatalo whatu le tātua tunu e se isi whaopoponga o tala i mea lo te tupu i Samoa o se mai el whaafonga. E lua ni kulupu na vai i ei i lātou na fili mai e le whaalapo patongo le to manga moe puaponga te tonu nisi o awhio anga le atunu. O i lātou sa i ei nia o onga mua sa whaatau te e lalo le so swania o Stalia ma maua i o lātou tu spasi. E a veai i lātou ma faufu tu e nisi wa iaia a fianga o le sawaina whao 5 malita. E lea o onga sa whaatau te le Samoa Victim Support i le vaiason te nei. E la atua i lātou i le isi la sanga o lea o awina. E lea ngata e a vea ma te itai o whaalapu tongo e tonu a fio anga. Ai wā o awina i lātou i tūlanga o fiso swani mua. Le whaonga aina o mea whainga wenga fiso swani atua i se tasi wā a fia. O le whaatofi le muina o se tasi wā a fia mai se whaalavelave. Ai mai se whaatofi le muina o se whaalavelave po o se vevesi ua tūlai mai. Whaalia se pepo whaamtalanga mai le whaorulunga o le Samoa Victim Support, le Prestene i asili Niulina Jang. O a o onga nei, o lo fausia mai lunga o tūlanga o ia te tawal tangata, o le anga nuu wha Samoa, o teltenunga wha Kerisiano, mai fesota ia tu umaia o onga, e leo langa e malama ngō fia ili tangata Samoa. O le isi le neia o onga, mo fisosoani ma whātupe mai e le malo Beritania, tawala mai ilona ofisa autu i Samoa nei. O le aso lea o le ato e tawa o fia ai le fontanga le pāle mene, le itu lai afoli vai le tae au nei. Mai o le udua i fontanga fo i lea, o le au fale le sui fau le tu malo vai monga numere tonu, le fionga lau timu ia wile se va ai le pāle mene. E ele tali tonunga o le fontanga le nei o le a whaatautu ai le sui fai pule fau, ma amatai o na tiute ai maise o sana saunuanga whaatau pou, e moli ai ana tā penanga, mo se manuia o lona i tu malo. Ai o lo whaau au pesa i li linga lo fiso whai ngā pālota, pe ai se awa le mawhai e o na pālota le silia ma le lua afe, o tangata wa mai a restana i lunga le lola, a le tu malo vai monga numere tonu, au le unga le whai ngā pālota, wa wha maunia,
Ma ua loa ia lava le veo le fionga ia lau timu ia ua lese va ai, ma sui fai pule o le itu malo. Ua whaai loa le ofisa sili o mtanga luenga le soifua malo luina, le a fionga Dr. Aiono Alec Ekeroma. Nisi o mafuanga, e whai ei masioki vai la au mafua la au le whalitale vai matua tua, ono le tūlanga o le tuwai o le whaangayu ina o le tutongi no pili, a nga i kompani ia mātunu ie awina mai ei whala au, wa maea o na whaipa anga ma Samoa. Whailo foi ai ono, e silia ma le 2 miliona tala, le ai tā lafu i le ono masina, a le soifua maloloina a nga i kompani ia awina mai ei vaila au. Na whailo foi ai ono, o se tasi o whawhita uli, o le umi ma le tele o whiuia inga, o lo whaonga i le malo e tāpena ai se tutongi, e te tau un tutongi vave atuai i kompani whafo, e alai o na wha atuai leo o mai o se oko vaila au. Ai a whai foi ua uti le ngao singa e kompani i o lo sa paleia New Zealand ma Australia, le ngao singa o vaila au mawhala au o lo mo o mia foi e Samoa, o se tasi leo awala, e o atu lava le toru masina anga i le ono masina, o whaatali vai la au mawhala au lo o sioki ma mo o mia e le tātou whalitala vai i matua tua. Peitai o le ua whaailoa mai e ai ono, wa taunu mai whanua le uto vai la au mawhala au ia sa sioki, ai mai se le whala au mo i la toe mai suka, ma vai mo whanau la iti. O le ato e tatala le ofiso whemalanga inga Amerika Samoa, le pemitas fulfa so mo tātou tangata e malanga i tutuila, o se tasi leo mata o po sala vei whaatala noa ngā māloe lua i le atoa Samoa. Whaai loe le pepa le tala nei Amerika Samoa, o le pemitas fulfa so lea, e anga vaai na o tangata Samoa whai pisi nisi wa mai o na restala i Samoa nei, e malanga i tutuila mo ni whaataunga whaapisi nisi. E le mawhai o na whaongaine ni whaalavelave whaale ainga po nisi lava mafua anga. O le pemita se fulfa aso fo ile nei. E le o se mea fau sa whaia mua, a na tau fia a matamai, e na wā a fia le larolangi a toma whemalanga inga, e le COVID-19 fulwiva. O tala fo wia mai sa mo le nei fo yaso, Manuia lo tātou tunuu, whasoi foia. Tala falava o telefone mai le si ufonga le lo mua i Wellingtone. O le tala mua. O leo wa faa po ponga faa lau tele atu le fiso soani ale malo New Zealand mo le au fai faa toanga sa ilonga o na faina ona o le faa o Gabriel. Sa faa iloa nafi ele mi star tupe ia Grant Robertson le pasi ai le malo se vai ngā tupe e luas furuono miliona tā la. E fiso soani ai ile au fai faa toanga sa faina la tuati na ai le teimi o lolonga mata whenga taruai nei. Ua whaapopo atu le vai ngā tupe i le 2.5 miliona tā la lea na mua i pasia mō le au whai whaatoanga, a toa i fo i ma le 4 miliona tā la whaapitoa mō te ngata inu nofo i nui tua sa mawhatia i lolonga ma tā whenga. E o atu i le tai se furu awhe tā la fiso soani tau tupe mō le whaale leia o lau whanua mō la fumanu ma le toe te tō i nā i o la au. Ai tusa mo le lua awhe tā la i le hektea tasi le fiso soani mo le au whai whaatoanga o la au aina, e mawhai o na o atu i le whaas furu awhe tā la e whaatalo sangaina e se whai whaatoanga e tasi. I le tonu o le lua vai aso ua mawai atu nei, ua o i le lua awhe valu se lau whaas furu ono le au whainga o talo sanga ua uma, o na talia ma whaamaunia i lalo o lea fiso soani a le malo, ma ua silia i le se furu fitu te si ma le 4 miliona tā la, ua uma o na whaamatu i nā atu i tua. Sa whailo mai fo ele minsta whaatoanga ia Damien O'Connor, o lo awe le whaamua le malo i fiso soani nei mo tangata uma i nui tua, ina ia wawe o na toi fo i lo lātou soifuanga i le tūlanga e maasaniai, i le ati na ina o whaatoanga o lo fumanu,
a toa ai fo'i mala au tō. Ta ua ele li minsta, o le tamau ainga o i tū malo manu i tua, e whaalangolango tele i le mata whaioi e lau whai whaatoanga, ai maise o kompani o loo ngālue ina ele e awhiai ma ele o Maori, mai o loo tau mo whaile malo ina ia mwave o na toe whaare leia a wala a to ai fo i mawhesa o ta inga i ia wahenga o le tunu u na mamafa ma awha ina o na ololonga ma ta whenga sa whenga iai. O le awha i ato le so soani ale malo mo le au whai whaatoanga na fia i lolonga e 5.5 miliona ta la o whaapopo atu lea i le 2.5 miliona o le so soani mo le au whai nisi sa awha ina ai ese ai le lua se lau 5 miliona tala ua tu inatu mo le whaaputunga tupe a wanga ruenga o wala o whela o inga a to ai ma le whaaputunga tupe pulea ma whaasoa soa ina mai e pulenu u ma pulenga o i tu ma lo na fia. E manatu nisi o whaia onga o suenga o le numela ma le whaitau tusi o le tu spasi o le NCEA le tausanga na tenei sa whainga tā ia le whaatulanga ina e le pūlenga o suenga o tu spasi alo ia le malo po o le Qualifications Authority. Wai loa ini wha maunga sa iai whautuanga le mtanga luenga o aonga na tu inatu i le pūlenga o suenga nei i le tūlanga sa whaatulanga ina ai i e suenga o le tustusi ma le whaitau tusi a toa ma le matematika mo le NCEA ma ta uai e ono whainga tā mo nisi o tamaiti aonga. O ia wai ngai au fia i le whainga o suenga i lunga o whesota inga tele wawave, o le whai o whesili, o le tele o ni upu ma ni winga, e whainga tā i le maasani ai tamaiti, ai moise o tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika. O ni whaataita inga sa whaia i le o ngā te tono le tausanga te ruai o suenga nei, sa mai tau inai, e na o le tolus fulwhapa sene o tamaiti na pasi i le suenga tustusi, 5% na pasi le matematika, ma le 1.5% na pasi i le whaitau tusi. O le so, o le aso a tofaina o le tusi ngā ingoa alo ia le balo New Zealand, mo le tausanga le nei lua afe luas fulmal tolu, mai e na o le tasi le miliona la whai o tangata ia ua uma, o na whaatumua la tu pepa o le tusi ngā ingoa e pei ona mana o mia ai. O le pola sa lea sa ausia ai la whainga tasi le miliona o la tau watali i whesidi o le tusi ngā ingoa i lunga o whesota inga tele wawave, ea ma whaatu tumu fo i pepa e pei o na sa meli nā tu i maota malawa o le tunu. Whaaria mai e le whaatonu lango o le mta ngā luenga e whaamauma wina fo inu mela o lo o whea ngai ma le tusi ngā ingoa o Simon Mason sa iaile manatu e o mai la son nafi ua matua atu o tele atu tangata ua whaatu mua la atu pepa i le tusi ngā ingoa le nei. Vei ta isa ia wha mawhaina mai o tele pea malawa le taimi e mawhai ai e tangata uma o na whaatino ia ngā ruenga ma tu e meli atu i le ofisa ia la atu pepa o le tusi ngā ingoa a o le i tāpunia alo ia. Whaaria Mason e iai lau whai ngā luenga o loo mawhai o na wheso soani i tangata i le whaatumu ino pepa o le tusi ngā ingoa pe a whai e mana o mia mai o le numera e mawhai o na whaafiso tai mo ni whautuanga i so se mata opu lava tau i le tusi ngā ingoa le nei o le numera o le o valu o lua tolu ono fitu valu fitu. O lo ia i fwipsto soani wha abitoa, o lo maua mo tangata ma a inga o pito sidio na mawhatia i lo longa ma ta whenga, ai moise lava i latou ua lea ini o latou whale ua wha lea ngaina. E o mai ana po, ua mai tawina, le wha tupu la ia pēo la wha i o pepa o le tusi ngā ingoa, ua wha tumuina, e mai atonu o se wha i longa le leilea, mo le mta ngā luenga o lo whea ngai ma le nei tusi ngā ingoa. Ua whamau nia mai ele min staff e la ua inga, o le whao Gabriel ua mafuai o na iaisa swinga i ngā ruenga sa mana o le māloi awe iai le wha mua i le tausanga na tenei ai wanga i atu e wha tino i ani fuafuanga wha anatinati mo taimi o wha lave wha fuasei. Wha ilo mai alo ia ele li min staff ya Michael Woody le aswa nafi o wha le tonu mafua ona o le wha ua whapeo na whaia wawe aisa swinga i polo kalame o ngā ruenga o awala i a Samoa
ave iai le wha mua a le malo. Ai o le teimi nei o le ua tau lai fuafuanga mga luenga wha tino le malo i se polo kalame wha anati nati o taimi o wha la wha fosei i le toe fausia lea ma toe wha le leia o awala ua wha lenga ina ai maise o ala lau papa na te fia manuti palaina i ta whenga malolonga ma mawha. O le a o fia ai foi ma le toe wha malo sia a toa a wara tele ina i mawhai ona te atu i taimi e lou ai i a winga o le tau. E tusa ma le whase lau kilomita le umi o wala na whaatama ia e le wha o Gabriel mai lua se lau limas furu miliona dala le vai ngā tupe lea ua uma o na whaatu langa mai e le malo mo le wha le leia o wala uma mai ua tu inatu le se leni i le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga o wala o whela ua inga. O le nei whaaputu ngā tupe e ave iai ia le lafonga o le tau o le pensini ma le suau o ato hai foi ma le excise tax mo ia o loa. Ua maliu ia le tamaitai o Georgina Baia o le sa avea mapule nuu o le nuu o Carterton mai tele foi tusanga o avea o ia mawhai pule o le tu malo le Wairarapa. O le nei tamaitai Maori na maliu i le asunga fua mai se ngase ua lewa o na whaata oto lia ai o ia. Sa ilonga o na lau iloa Georgina Baia i le lau langi atoa o na o ia le urua i whaafafine na whaia so na tautonga e avea ai ma tamaitai na filifilia e avea ma pule nuu ma muli ane o fiatu i le parlemene o New Zealand. O lana maa venga i lona ainga ma na wo sa whaatasi ai o na toi taimi e le whaia so na whare lau singa ai o le a whaia se sauninga wha amanatu mo ia i se taimi o i luma. Na mua i ulfale Georgina Baia i le pūlenga o le ai o Carterton i le tausanga e awhi se lau iwa tolu a o le awhi se lau iwa lima na manu malo ai i le tofi pule nuu ia ma toi fili ai le lau tu finga i le awhi se lau iwa valu. O le palo te tele o le awhi se lau iwa sa fili ai o ia le pātia le leiba e whai mo la tau sui le tu malo Wairarapa mai na manu malo ai ma ave o ia ma whi pule sa toe fili foi i le palo de tele le lua afe ma le lua ai le lua afe ma le lima o le lua afe ma le fitu na ave ai o ia ma pule i le lisi le pati o le leiba se ia o ina malo lo mai i upufai o malo. Ma le tala whai o fo mai ma whai a onga a toa maisi e to mai wha apitoa i ma ta upu tau i le soifua malo loina wha pea ma le tele o a onga o wha alia mailo lātou manao ua te tau o na whaasā le whaonga ina o le vape se ia vanga nā ua whaatonu ina mai e se fo mai e pei ona whai ai le tonu au stadia i le teimi nei. Pei tai o lea manatu o lo o pole fo i mātu ngaru i eini si o na whapea a whai o le tūlanga lea o le a o iai o lona winga o le a se atu fo i le nei mata upu i se tūlanga i ono wha de tele nai le whaia whaanana wha soli tūla whono i te tonu o le tunuu. O le teimi nei o lo taunga whai Australia ina ia sanga wha malo sia peana tūla whono i wha asai nai i le vape i tūlanga e pei ona iai i le tūla whono le fo i tunuu ina ia le whaingo fie ona maua e ta maiti a onga. Ia o le whaiunga le nā o tala whau. O le whauponga mua nā tātou telefone nei tai au, mpe o nā tāpene ina le whionga la wano ati i lawa, ia mai se hei o tātou tala mai Samoa, me lo tupu li tātou atinu. Ia, e pei ona whungene le sunga ata se sa lam Sam. Le whafunga i le tula iwa le whapoponga. Ia, e mahaloa le mafuta mai. Ia, whafunga mai le tātou ala leo. Le tasi ono te si ma le tasi whamo. Ai, mafutai. O le molesi le fia. Tātou tunu a whai le whatu mua ia pepa o le. Tu singa ingoa o le aso mule muli nei. E whamuta i le pōna nei, e whatu moi pepa nei. Ai o lo ma wo foi listu singa ingo e tau sanga ma vai ia ele uma foi na tu singo tangat mo e over mal miliona ila to u fa ma winda te mile ia ma tu foi tau fa i usila le ia e la ta 5 miliona ia po o foi no mela na a fo mai la i pe pa lo fale pe te alu foi lungo penga te fa ilangi fa tu moi e le aso nei ia ni tapunia
Ia pe ia ile no fanga le la sosoani nei tanga tai le aso nei le pe ona mai le Porirua City Council. I Waitangirua le so. Ia pe fa pe te le umala malama le lei ia I fatumui no pepa. Ia nga ina. Ia. Ta ua vanga na pe fa pe na mia sosoani. Ia mana ia. O lo te vai tu fo I horo whenua. E stasi o uo no fo nana. Fo I whaila tu wha moi le so. Mana ia. Ia lo minga ole. Ole nau ta inga lava le ina ia mawhaio na o tangata e. Wha mawina la tu ingoa. O a ife sili e whaingatana tali po whien me tu I lau tali. Ia mana ia lava. Le o ina ife sili e. A whaia mau o tali ia wha tumu lo. Le aso muni ne tu se kai ngoa. Ia le malu o le awhia. Mana ia. Ole si vaenga le te mama ia tu ili tasi mole si le fiele tu. Mola tu ia ki la ni feo ingo le aso nei. Ele ni mai pelitania na sau faila na kona seti lunga ia ki la. Ele inga sa la vela vai pese na le One Direction. Oh ia. Le Harry Styles e po ele ngole. Dai lo ele unga tu pulanga night. Ia le la e pe am fast food wa faila tu yo le malai le Mount Smart Stadium nei. Ia. Ole tatala fai to lima le fiafi. E la lapta ye to yo kilani. E ole poloka au ala nei le fiafi. E o longo atu o to uma yo kilani fa longo mo tatu li tio. Fa yo fu fuanga ole nei aso. E le ia fa ina lo sa ti alu me le valele. Ia. Ia pe ti alu vai fo ma I middle mo. Fe ti aga ile nei aso. Ia le o longo atu. O na nei konseti. Ia le lima le fiafi tala ia le fai to. Ia fai to. Ia ona le fiafi konseti. Fa su mo tupu afe tangata ole ia. Ia te lo no tupu langa la tumu fo. Wa le titi le tangata. Na i fo tangata matu fia la iti fo la to. Awai, ole oli ia se fo le mali ole oranga. Ia. Le oli ia mai fafo. Mai ne fai konseti nei fast food, limas food, fitus food, afe tangata matamata. Ia. Mai a tamala house e ni toyo. O lewa sai Australia la titi le. Le ile sai Australia fai na konseti. Al matua I papa tutu I vo yo fale o na fai na konseti. Pe fieni milion na ia la o ni tangata. Ia a fe wa ila le o le vale le private jet e fe na ko tongi tangata le fe lo Australia. E fo na le mai nei a mai. So fa peso a fa pela sta mai dit Samoa. Ia. Ia va la veo tatu ia fe na mai so vera si. E ava pe o le wa o tele tu pe o e foi o ma fa la veo to ai. Ia. Io e sa o le o tau ua va pe o le tau ua o te le private ia. Tama I va le. Te matua fai o te talo ina matua ainga. Wani mea tupul tatu ainga ni sao nga wani me fai au te fai me pa wan me longo mai va longo tu le tupu me matua no te fai wani me tupul tatu no si fa nga no manus ta fil pul no au fai me le lo tango fai matu me na pule a te malo no ia fa solo tu le tu malo a fa pele la usa ni tele palota ia talo le tu malo poto ane moto ai mo le moto ai fai fono a me tu pul tatu tu malo awol pole na le longo mai a o le telele tu ala o tabai va lele fai mel tatu tu malo te sang tu le la po mo vaso a la po wa le stupid ela va pe ise tu pe e viu eso e vai o sui le fai sui le ngoa sui le la no le sui ma lava ni mo ya no jala ana fa pe o le o ni ngole Harry tu ya ya na mo nga le ya so e Manuia telefone mo nga le tu la lo tu ai ya o tu atu fo la mo te elva minute lus fu mo le tolu o le wo mo tu ma le so le fa to ia le tupu le o sale se tolu mo le fa mo tu mai ale vai tu pe pa le so le wo va la via tamo Harry mission for tu tu dio wo foi si le va na vala nga tupu mo le mo na ti nga mele no to Harry Manuia tina fa so mai ya sa we lava le dai wa no mai I American no fo ya ai te lo la no fai tau le tala ile sua u fa pitoa le la fa u o isalesa o sua u mai Israel
Io ole olive. Ole olive, ole fua ole olive no ngol mongo olive na omi. Ia ma ave mai si mea fa manongi to ton. Le lana mai fa to al sua uma Israelu. Ave o ole taimi ala fa o le tupu o salesa. Ia le sua una na fa nga. Mane. O vele ta ua tele o. O le so tanga la inga tupu manu ia. Io mo me na felu ai tatu li mo me uma sa. Me na tate mafofau la inga tupu. Ia fua ia i tatou fo tatou no fa keusian. I pe si ai inga tupu le la tate va tolo emo mai ai o. Sa. Io o me o malo te faia ia au tua tatou nunga le tatou. Na tonu. Wala to winga mai si me ia tau tili lo tatou la me ia ala. Mane. Emo mai tatou mori le tau foi tatou fa suruat. Tele o sua une lo fale pe se olive. Le na mai sala. Ia. Te longa o sua uana ia tai loi. Mane ia tele so. Po sua o staff la sua ule oe. Sua una na te mna oe fa uai antele ama e como oe. Sua uma Israel. He vai foi le fa fianga me tau tua fa la unoa. Si fono lo mo le fa fono mai ai. Ja, a fa peonete po pole le taun nei. Ja, fa meli pese. A ol pole. So ia pole. Pole. Ja, se ia suli vetta le onon pese le. So ia. E po pole. Ja, fa longo mai o tau ia pole le taun nei, a ol pole. Ja, ol pole. So ia. Le po pole. Awa lava matoi. Na me wai yo so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai la male chayao sangi mai manu pelele la talo foi se wato foi na la bana utanga cha say mala tu le talo leli poa imai me ai et tau mole aso so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai opine sunema le ana fe ai le profeta sino la masino tu ya masemona tu la me pa paola vale ai fa na mai ai le ba venga so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai so ia le popole awa lava matoi na me wai If you feel it did you sell if I lo atu matua. Le fa pitoa mo le toi fo yo fa nau ile aunga ile nei tau sanga. Fai mai e tolus fulu afeta la le tau fa yo fa ilunga. Ole a fa e se i as for ile taitasi. E te ono man malo ai iskola si pizza i afeta la laptops. Fa pe voucher fa tau ai mea onga tamaiti.
Na o le lafo lava o sau tapa apilua sifulta la pe sili atu ala Digisao, pe whaonga le ClickX, ma isi pa anga i lafo aise tu pe telefoni Digisao. Moso o vanoa ili se i asfari le taitasi. E ia inga o le nei whapitoa. Seki a Digisao. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, o lea ua malanga ia sosoani, ave sosoani New Zealand le tunu Vanuatu, whai astinga ino Vanuatu le mataini le whalona lua, Kevin. E lua a whaso so o ia, ai so o umalisi sau malisi. Talo whai a Vanuatu. O Turi ma Kevin. Ia le loa wha te Vanuatu. Pe lo te wai atu fo i lisi, pe se lauri masfuru wafe le stupe fo i leo wai atu leo. Ia, a me se sosoani mo pe ole ami ma le nawa au ina te fo i awal sosoani se tunu Vanuatu. Te mana tua te mia i whai ala tala i le wha ofa valia wale sa i nei al tatu tunu o ta uole nei Samoa. E se le whainga tāo le nā taimi alman nai el taimi le tuanongo o atu helicopters fo i. Te whai atu, te rei roa iei, e ala tau helicopters ia. Fui. Whai atu ai pe na whaamautu helicopter i uta le fo lele i lungo maunga. Ata te whae mana tua le taimi na umatua mango a tola au. Te whae atu lele mo helicopter. O lan matunu, e iei le mlewa lele na yasola, la eo mal taimi nei. Ia pe nae momoli latu helicopter momoli atu tanga whalao mata, tanga reisa pe wha autu na. Ia te mira lele tu mo te o le ato vo lele mata helicopter tato umma. Ia tu voela ia tu loa lele nei masalo ai na faini tala tanga teno atu helicopters. Ale o tanga le ami ai mai tala no i ni usila i te mi fio helicopter i Samoa. Ia la tau te lo uma Samoa tu loa te wa faina sfina ngalo la tala na le o mesa u vai. O te lo ta tonga ta suru ie. O le tu pa o te na fa le mo. Ia le la u tau fe tu o le helicopter. Ma tau li le o me na tupu sa ta vai so. Ia le la ti la fiu tanga te lu ngal vale le. So le amatu tu fa sanga i lu helicopter. To le la o le watu helicopter watu kapoleni. Suo o sa mala o ta mata o leisa. Taimi foto a umma le fa. So ia le taimina le o sa helicopter. Ia la o fa ila to so le a. Ia o me na tupu a. Tinga nei lore i saua i helicopter. E sa le ia le helicopter e se la wasu e mele ia i lungo po ni. Ia me na tatu vai. Al me ale fa tu so ia o mai i o tala na i o mai fa fo wele in Facebook na te. Ti no pe no te mi Facebook. Fe tapu e tu no Facebook tangata. Sa o le. Fe no tari e no pe fai. Ia la ngana le maulu to ma fo lang sa ta vai. Ia wa tatu wil tu bulanga. Ia la fa le short. Ala o matu. O le mo o le ia solo na am to tele alfa le tonu ta to va ai na time so ya ai tai le tai we swing ya fuala ya fa so I fit le fa uma we pelota fa uma pelota na fa uma pelota o be ele vai o tu ya winga na le fa ia le la watch voila helicopter se Vanuatu. Ia tu lau tele swinga. Na. Tele ya swinga. Ia foi. Mano. Ele tala le no foi tau de taia. Mana ia foi fai no atu. O le mena tupu, o le ua tupu ma ua tupu lava. Ia. O le o tangata tau futuru tono malai. Sole. O aso ia. Sa tu uele TV tangata ia. Ia. Terminei. I mule tu uele TV. Mo.
O no isi tangata o fai la to fa la ulo pisinisi. E tusi le upu se ofu na mo ele tono malaya. Taimila le o toi. Le talonga le Warriors le na fai ma le au le Knights i le aso for really. I tatou I Wellington. Se furu lua le tangata ta mo tono malaya. Se furu lua la tona loka i leo leo. Vai la to tele tangata. Oh, iso. Se furu lua na loka. Ai ole uma nu ai sina isi securities. O al fenga folo fai ta mai te mine. Ai fua ma fa pe tatou grupo to fa pe to lima tatou. Le lo fa tatou ton wa o mo to no po we. Yeah. Na saki lo le telefone e po. Ale wala le te fa e tele alu tu se talu e po e security. Oh, iso. Ya, but le tatou va isi videos e na me o kilani la to le si e po e security. Ya, o le melana le ua fai tu sa wa fa ngale social media po penga te faila. Yeah. E fai ai winga o le awali ia le mele wa e mai nei. Matau fo ina mata itu o ina matanga ruenga o leo. Matau na mo lia le awali ia. Ia, le fai mai le pule o le Sky Stadium. Tu so e na o isi o tele o malai lua tau sanga e trespass pe fa sal tangata leo. Ia. Wa vai tele lea fa sala. Iyo e. Pe a fu o le ua matana manu nu aina security o na la mionga phone na le wa e mai nei. Matau ana fa malosi. Po so ia ata mo tangata e to no ata mo e to to. Swinga la le buye. Mo e to no le pu e security. Ai pu e to camera. No mai le fa sala tali ia. Ia le matato ma sanitato mata ia mai mo le tinu le tele songa imiti e tu le tamo e tono malai. Ia na. Ia ole ia tau fo iona ole tau fo to fa na tulanga e mo ia ai le ole si fa salanga le ia me fa no to lima fe fa salanga. E ma fai fuina ave le fale pui pe fa pe mo lia leo. Ai ia ta itai o tau na ma fa salanga ora wali. Ma fa salanga. Wa le la fai ma mi o le melia. Io la fai ma mi. Ia ta fe foi la wa le e lua le ia ta longa ia la fai le stona ia tato. Ia la. Le amata ta longa ta mai tai. E lo ngole ava ia fo ia winga fa pe. Ai te lo ta longa mo. Ta longa le Warriors. E fai ai ta longa uma. Ai pe ta longa le Warriors e wote le na. Ele misela. Ai vai foi au kila ni le tapu e mai e nei si fuita ngate. Ia le foi na mai nei le wo fai. Lo inga taula na matala. So sta longa le Warriors e fai nei New Zealand. E te tau ala te le leo e na le maua tangata na tau nei se fa salanga e fai. Don't fa malo si fa salanga. Le umadu nu ai nei security. Ia va pe fa longa mai o le tamate in televo. Mo. Au le fai o to me ia ta o le o to. E iai lo ingo e fa mo ngo so nga tu la fono New Zealand. Ia e fi o to tau fai ta pe la go ia. Mele lo le tamai titi mar tamata le vo mar tene te lo na malos. E so ona fai ano a mi e lo na mata fa so le matua. Ia mau o mai. Mo. Fa pe ese tanga tana solistu la fono i tau sanga ba vai ai na Thousand News lo na ingo. Ai tango la anu ngole kuko ta la le ngol tanga tana. Te la tu mau o mai. E alu fo ngol kuko ta la lo ingo. Sa uma fa mo ngo. Ia. Te mi nei. Ia. Na te la tu na mau ele ta la fa tau si fonga lo mo na ia. Ai tango la ta fa pe ise me na fa ia sa ngol news. Ta tu ata si mai ava. E sa uma lu ngo fa mo mo. E nei mo se me lilo. Mo. Mela na va pe sa fu la lingo fa pe. Ta si mai ava ta mo ito no malai le aso le ta longa ta tu sa uma lu ngani tas. Na fa itete ya tu pulang tal volte mel malo si male tu fa ngai lu pu fa nga o le mimita. Ia, malo vale. Malo. Ya e mau fa mau na ya alo ese mai ta to i mena time ole. La titi ole na ma fa automated. Ya lo matua ya tele la fa. Wa fa pe o lo watali ile na va ya tu le na ta mo i malai i Wellington le fa ngol va yaso. I lungo TV. Ala mo melo wat. E te sau le fale o fa. Sau. Ni mena no fa tia tele fai. Ya sa le. E ta mo le ringo vai na vai uma falta to e kare si e tele lo tu la sa. Le lente ni ale ta mo malai. Ya sa le. Ya vai na o limas fu lo to sanga le te fai ya me. Te fi wa fai le mo sa to sa tini. Termina mo fa pe le fai ya so wa. A tu se lo te ngiana. Se to e fai fo ya o se so. Ya, fa menatu al tai au. Fa menatu tai, menatu tu singa ingoa. Samoa, ya. Fa no ipe pa o nei fa ngata tu singa ingoa. E o tuna le fia fiu mai ale vai nga. O ia ni usila fa maulano. Na to uma le ni usila tai min nei pe tsau ta fao. E o ila to i fe i va. E o mele va ni usila le aso nei.
Pe se va ala o lo le afe ni usila. Fa mau mo fo tanga tana tu singa ingo. Ia, Manuia. Ya malo lava. Ai se mta upo te fa so mai mta upo sa telefon. Ye beta fi no fo tatu au nafi. Tatu au man Samoa to fitu. E mana fa ilo i fo po le tu o le fi ilo tatu tu po le tu langa le wel tatu o te mine po o le o tu po le tu maua. E asa. Ya se o sai mela se o apa tu i ya ai malo. Ni sa le ya yo va pe por kala me le so lua ye tau le lua tatu fa sa longa ya se fa fonga mai la tu langa. Te mana o le tu langa o ya ya la wel te mine tu ia le ingo ta longa nafi. O le no man malo le tu langa iva tatu. O le tūlanga na le ui ai wha solonga. O lo mua pēne usila se lau lua sifuru na ai. Lua Argentina se lau manawalu. Tolu whalani e iwa lima o na ai. Ia tūlanga whawhiti e iwa wha pēna Australia iwa wha. Il tū lima. Ia o Samoa tū ono e walu sifuru iwa o na ai. Na maua ai e walu o Samoa nafi le tūlanga iwa na tū ai. Ia a le vason tēne na maua o na ai e sifuru tolu ila na tūlanga... Lima le na ia. Na winga la atato wa lava ia atato wa se mi final. Ia. Tau te amo ilunga. Ole ma na ia tu langa le upa uma e Afrika ilalo. Le sau Afrika ilalo. Ia la na ta o New Zealand la ta ofio ai ona na sfuru tolu ai na maua le vai aso ne. Ia. Atato maua ai sfuru fitus sfuru iva lua ai va venta to ilunga. Lona winga tau ala i vai fa ia toi. Tau ala tatu ilunga le fa. Tau tatu ilunga le fa. O falani le tunu ele tau na ia ilunga i o. Kwa o kometi falani le olimpeka. O ia sa. Ia fa love le mau falani tu longa tolu. Ia la o fa o ele sia no. Ia. Tele ino la fa tu longa. Pe tau atu la tu longa lima. Au te ilo la farani e se la farani mai le. Tau sia e ia mai o kometi ala to. I wa mau ele sia no la. Ia tau sia to finger start. Ia fa fianga o le tai au. La vai foi ia lo folo fatu por kala me tu tausi la to lo nga lu e visi o le wala por kala me le ata le taia o only time really man only asrupi yungal fa fatimai maliatu eu langa sa tau papalu le faliu o tau patu le aisi le tisi na o muli fanu e le loa uni mata pala ia suru malava si o chamba na o lava le pa ufangu chamali macha si tau I amu sisili apa moso upili ne iyo ufa shala o lua o macho Ciao chua Siotina helelang Leia tunga malipapa O selulu fa'ala ia sumalala Ifang siau ni tawanga Fainga ta uliulanga le fanau ya toma lama e fanga wili mama eso simi tau mafa a uma e te fa ama fana aya fa ai ulianga olo utu
Lua mali lapa lapa e lua upu ia awane iu usafa o lua o macho machua o le mea lo famai i le chua o lua ngalue ngalene ua fua o le mafailo ua le fi chau chua cha unai o cha chua ali languna o sifa alu tinga e timui alaina o tino ma o sia di popo e silau aina o si chala Alimata bisi maunga e uma e wapungisha tau pula pula unisulu aulama e tangi ayule anganga toe manatu nai tua le manuia ni emile aina o macho machua o lembe alo fumai i le chua o luanga lue ngalene ua fua o lema failo ua na fi chau chua macho machua o lembe alo fumai i le chua o luanga lue ngalene ua fua o lema failo ua na fi chau chua O le whawhiwhianga ea mai le pasina i kina Sio Brothers ia mle pese o whaingoina whawhitai matua a. Ma lola wale whawhonga mai. E se fo ia le vai tau ma sa o fo tau fa sa mo o fuata ma le lo. Mo ia fua fo ia so ia le a mai o le si fonga o le si alo le o le tun o tola i teu. Ia. Ia vai fo ia le tele o le ngā tupulanga tātou i te mila. Na. Ia pei mana tau leo si fonga toa. Ia le wae me fo toi ngā leo lea fa country music lea. Oh, pi fa Amerika ta unga up. Ia. Oh, Nigeria. Oh. Ai me te ate. E vela tele o tamal temle. Mana fa pea mo vela tau leo. E sa. La vela se si leo la e me si di matau sanga lo. E mana o fita me sa mo fa pea. Na, mo vela tau leo. Tonua. Ia le ase panga tamo luki. Tin. Masi. Ahoi. E ele tu unga le na masana fai i Wairarapa. Fai no mata fanga. Tu sa tonua. Oh. Se lau limas fulu tausanga o fai tu unga ne. Tausanga ne ato se lau limas fulu tausanga. Lunga mata fanga, lunga le ne. Mata fanga tu o sol fanua. A wale watolo pola tausanga ne. Ona wala titi le ne. Oh. Ai mata fia pea. Ia. Ia le lava le ne ia bafo e mata le mata fanga ile stato nga le nga fin fai. E nga lu ale sami sa me mata fanga ile ne. Ia tasila na vaenga e fole ta mai ai. Ia lo si pele ia sam. Ah, ia fai ole sau ale sami e uta mo tolo pola tu nga le.
Ya yo le masani ile al telo tangata we rapa yo e. Mata. Natu mo e fia. Ya wale tau la wale fa mo. Ya ona la wale tau wale la to fa mo. O le si tala le mo la to e wia la wala le Rimutaka Hill Road. Ia, lunga le maunga. I lunga le maunga, le State Highway numela lua. Ia. O le la poloka i le awala le i le asonga fua le vaso foula se sfulu tolu o mati. E o le aso sfulu ono mati le stofi. Ia, e na tasi la li tu lai le aso. Afo le iwa le tai au, le afo sfulu tai au. Ia. E inga luenga na e fia faa le leia ina. Aia uwa ai nei le ulutala. E se le ulutala, e se le tala. O le ulutala na sau? O le ulutala le sau fe mai. Code control to close hill. Pe foringa mai te ngā luenga o whai le te leo le manu leo le oti i le awana leo. Ai saunga, ia, ai whai tau oto fe mai. E hiva e ngale awala na e tau wha pāleni wha le leia i alo na surface, alo na lungo la awana. Oh, sorry. Te leo loa la po le mea o se ngā luenga o whai tau tuli ma te pēa i oti e wha vila awala. Le awala. Po le wha le leia o le awana. Ai tasi le tu nai le aso. Aso fua le vaso lea. E tau na stofi. Na inga la... Ta tasi tu lai le. Ta tasi tu lai le aso. Te ilo la o le tala sa o le oti. Tuli ese oti man wha vila awala. Ia, e rem whaina whaisenga luenga i se tasi le tu la. Ia, esa. Ia, lei fwoi mo la tau e uia la awala le pe tele ni oti tau te wa ai e stai mo le aso. No, ingo to inga me fwoi lei papo lenga. Vanga lei le awala. E te e wai atanga sa fwoi le e oso fa fwoi se ile. E tato vai le Amerika. Ia. Ia, wala ve Amerika. Nā watu ta awale le level po. So, ai le ta awale se manu. Se manu nungo le awala. Mo. E ma nei, mo la toi whangai na la awala le Rimutaka Hill Road. Ma nei fwoi tau whai misto tala Facebook pe te vili mai fwoi pe tele ni oti tau te vai ai po afu te ino le aso. Ia. Al verso la le fua i feo inga. Te ua e po loka le awala. Tasi le tu la, e una whai ne lau malanga le waalele. Ia po lo appointment in fo mai te alua i Wellington ne. Asonga fua i le stofi o le vai aso le, asonga fua sfuru tolu o mati, i le stofi sfuru ono mati, afo le iwa le tai au, i le afo le sfuru tai au. Tasi tu la. Tasi le tu la. Olo iei le, whawhita uli le lu i tau wina i nai mātua i te tono nu leo Iran. Le ama le lima sfuru a onga, o le hamionga le sia wali. O le ua mauane, e iei ia i la tau i o whaasala lau mo le vai la au le asset. Le vai la au le ua whaina i te tene o teine, ai a whaina teine. O le atu nuu le na, mai se atu nuu sa e tutonu. E pia le la tau a upenga le na e fwile le e whaonga e oso whain tangata. Iyo. O le asset. Sa au le le ia le la e whaisu e suenga le teimi nei. O tele nei te nei ti ua ta oto ma mamai. Sole. Fa pepo le alma ua fau ele me o le mamai o nei te nei ti o le atunu. Ia onga. Ale mawana, e le kulupu na e le fia tangata na o le talitonunga, o le wuli ia, e le fia le awana le ufai ia o ngā teine. O sole. E le tangata fu e tāo fio fi mamau ala tu talitonunga tuai. Talitonunga tuai. Ta mala na e sui lo se mem tua feita. Ia, o tue tangata fa pena, o le whala tonga fu i le talitonunga tuai e isalama. Ia, o nā lau feita la wali ina i le, ai ua ili swinga o le whainga wa o ngā teine. Whapea mai o le fast food tau sanga tanu ai talu mai le ta siwa fitu iwa. Na amata ina iei tuinga le tau le Islamic Revolution. Wa ili swinga o ngā wha Islam mai tu tonu. Wa ili swinga o la tu tu mam. E wa aila tangata i tali tonu i mea tuai. Wa sui. Ele fia ila la tau swinga lea. Ia lea la ua whai na li tēno na i teine talo whai. Ai lo mai mauso i fua pe o na mai mauso. Ele iei la se teine o sau mai mauso i fua au teine na mamai na i teine. O sole. Iyo e. Ia a whaftai ele ni le sanga le muta to ne ni usila. O le si tu e tauna whaminatu i mātua o suenga le NCEA. Ia. O le na sau nei le tala la fionga la wan. O le na mau e sa le ringan tua whengi taha suenga le tau sanga le tene. A whapetu mawala le whengi taha tau sanga le. Ia. Ia. E le tauna whaanalo tamala i le tamaititi i tau whainga le suenga le. O le peu te le na amata tua i lalo le e 9, ni a 10, ni a 11. Aua lava le whapalapala, aua le whatamala tamaiti, iau te iloa le ia se matua e le o whaiaro tiu te iaonga tamaiti. O te iloa le tu a vanua matua i tamaiti e whai mea onga, ia ana o le tamaiti te ai e le whatamala ma le whaalo le telo le taimi le telefoni.
E te ilo e ai le taimine le sa o tonga o me ti fai ila to mea onga ma awala mo me sources po awala le o fai la to sa ili li. O le te le o le se maso sa o le. Ma la tua so vo ta onga le kolisi mai le me ta le research mai le topic pe mai. Tua ta le po fe ta te anu fai so. Taimine ai le mau awala o te leo tusi mau online. Ia, to ai o ta mai titi ai. Tonu. O le tele o taimine ia la to. We va ai se tangata no foa onga i sa mo ia so i lo langa po longa sa o la mai. Mai oi. Mo. Ia pia. Ia pia. Ma le ta mai ti e mai se va ino fo ia pia. Se le fai tal me lo le a onga no foa o. E mai se la pe no foa onga i lo anti vo le na le pinko i felo i mauso ai ma sa me fai le so ato. Pe te no fo i se si o le tonu e te le a inga ia. Ia. Tu sai te fai o mo fe au. Ile si te me fai o mea onga te le ai le leifo. Mo. Tau moe tau moe tu fo i pe le e la ngona i tino ele tau na. Ai al foi le sa va ia sa u le se mo e mai vel fengo. Wa sa u le fa tali uma fa sa nga tu te me tu e pasi le sa. Pasi le sa. Ai me tu la foi tau fa so ia. Po no i tu ai sa u le se ato me mata mai. Mo. Me da fa tai su winga le wo ye nei. Fa tai to fa mo mau na e fo i tai o tatu tu. Fa kolisi uma sa vai no i tua. Fa ti ai le to yo mai a mai sa vai o tatu mai a on kolisi sa mo o a vele. O la ma fai. Ai langa la le swinga le na sui ai no fa kolisi a on sa vai ma no i tua. Tua ma na ia la. Wa ma na ia. Ia la uma tua level fa tasi a kolisi sa vai ma kolisi vo i ma ulunga. O le winga la o le mau na tas. Mo tua ile le ai un so enga ta mai tiso. Le wow mo ta mai ti mai il ma to tu malo ta se fulu mo tu ta mai ti au mo le US. O person le ma na ia so la wona no foi la to ainga. O to mo le la po longa le no foi. O to tele fa fa ya ngo le primary la o to avela to people le US. Io to fa la tele le mala mala ma ma tu fa lo i kolisi tu. Tele la to no mo la to pi na to no. O sa ya la to fa pa si o la to fo ya tu si ti ele tu la le yo ta to ngo se va i mo i tu. Ya la to. Ese ta ma pese o fa longo longo mo le te. Na le ta fa tu sa o pese le o la no fo o. Te fa o se pese fa pe da o ye. Te ai wo ai te tira mo ese pese. Se o langa no fo onga. E la wala le te fa ye fisili sili se se to wa inga po se se to usa no fo onga. Ma tala me le o ele o langa no fo onga. E tango le tu se pese. Na. Tango tu si fa solo vo le tango e fa li fatti. E pe o te no ele stanga te le lo tu foi. Ai no foi ai wa funa sa e ola foi le ola. Ia. Ia le na tas na to pese mo ia vai fo. Ali via o tai auto tu asi fongo le mo tatu ile aso lua. Fitu aso tatu fo longa de basina. O mati. Tau sanga lua afe, lua se fuma tolu. Ele o fe poari o mati. O mati. Ia, te fasa watu o mati. Mati le na se atu le taimu tatu as fana ona ana le la. Se o mati. What's up?
O te te whatalo whatu le tātua tunu e se isi whaopoponga o tala I mea lo te tupu I Samoa o se mai el whafonga. E lua ni kulupu na vai I ai I la tau na fili mai e le whalapo pitongo le to manga moe puaponga te te tonu nisi o awhio anga le atunu. O I la tau sa iei nia o onga mua sa whaatau te e lalo le so swani a Australia ma maua I o la tau tu spasi. E a veai I la tau mawhaufu tu e nisi wa iaia a fianga o le sawaina whao 5 malita. E lea o onga sa whaatau te e le Samoa Victim Support I le vaiason te nei. E la atua I la tau ia le isi la sanga o lea o awina. E lea ngata e a vea mata I tai o whaalapu tongo e tonu a fio anga. Ai wā o awina I la tau I tūlanga o fiso swani mua. Le whaonga aina o mea whainga wenga fiso swani atua I se tasi wā a fia. O le whaatofi le muina o se tasi wā a fia mai se whaalavelave. Ai mai se whaatofi le muina o se whaalavelave po o se vevesi ua tūlai mai. Whaalia se pepo whaamtalanga mai le whaurulunga o le Samoa Victim Support, le Prestene I asili Niulina Chang. O a o onga nei, o lo fausia mai lunga o tūlanga o ia te tawal tangata, o le anga nuu wha Samoa, o teltenunga wha Kerisiano, mai fesota ia tu umaia o onga, e leo langa e malama ngō fia ili tangata Samoa. O le isi le neia o onga, mo fiso swani ma whaatupe mai ele malo Beretania, tawala mai ilona ofisa autu I Samoa nei. O le aso lea o le ato e tawa o fiai le fontanga le pāle mene, le tūlai afoli vai le tae au nei. Mai o le udua I fontanga fo I lea, o le au fale le sui fau le tūmalo vai monga numere tonu, le fionga lau timu ia wile se va ai le pāle mene. E ele talitonunga o le fontanga le nei o le a whaatautu ai le sui fai pule fau, ma amatai o na tiute ai maise o sana saunuanga whaatau pou. E moli ai ana tā penanga, mo se manuia o lona I tūmalo. Ai o lo whāwau pesa I li linga lo fiso whainga pālota, pe ai se awa le mawhai eo na pālota le silia ma le lua afe, o tangata wa mai a restala I lunga le lola, a le tūmalo vai monga numere tonu, au le unga le whainga pālota, wa wha maunia, ma ua aloa ia lava le veo le fionga ia lau timu ia ua lese va ai, ma sui fai pule o le tūmalo. Ua whaailoa le ofisa sila mtanga luenga le soi fua malo loina, le a fionga Dr. Aiono Alec Ekeroma. Nisi o mafuanga, e whai ei masioki vai la au mawhala au le whalitale vai matoa, ono le tūlanga o le tuwai o le whaangaio ina o le tutongi no pili, a nga I kompani ia mātunu ie awina mai ei whala au, wa maea o na whaipaanga ma Samoa. Whailo foi ai ono, e silia ma le 2 miliona tala, le ai tā lafu I le ono masina, a le soifua maloloina a nga I kompani ia awina mai ei vaila au. Na whailo foi ai ono, o se tasi o whawhita uli, o le umi ma le tele o whiuia inga, o lo whaonga I le malo e tā pena ai se tutongi, e te tau un tutongi vave atuai I kompani whafo, e alai o na wha atuai leo o mai o se oko vaila au. Ai a whai foi ua uti le ngao singa e kompani I o lo sa palaya New Zealand ma Australia, le ngao singa o vaila au mawhala au o lo mo o mia foi e Samoa, o se tasi leo awala, e o atu lava le toru masina anga I le ono masina, o whaatali vaila au mawhala au o lo sioki, ma mo o mia ele tātou whalitala vai I matotua. Peitai o le ua whaailoa mai e ai ono, wa taunu mai whanua le uto vaila au mawhala au ia sa sioki, ai mai se le whala au mo I lantoe mai suka, ma vai mo whanau la iti. O le ato e tatala le ofiso whemalanga inga Amerika Samoa, le pēmitas fulfa aso mō tātu tangata e malanga I tutuila, o se tasi leo mata au posala vei whaatala noa ngā māloe lua, I le ato Samoa. Whaailoa le pepa le tala nei Amerika Samoa, o le pēmita se fulfa aso lea, e anga vaaina o tangata Samoa whai pisi nisi wa mai o na restala I Samoa nei, e malanga I tutuila mō ni whaataunga wha pisi nisi, e le mawhai o na whaonga aina ni whaalavilave whaale ainga po nisi lava mafua anga, o le pēmita se fulfa aso fo ile nei, e le o se mea fou sa whaia mua,
ai na tau fia a matamai e na wā a fia le larolangi a tō mawhemalanga inga e le COVID-19. O tala fōwia mai Samoa mō le nei fo yaso, Manuia lo tātou tunuu, whasoi foia. Talo falava o telefone mai le si ufonga le lo mua I Wellington. O le talo mua. E ono le a whaina le ngā ruenga le te tai, po le te fono le whala po tonga o le whamak, ma le komisi o tau I o whala belau wha sei, le ACC, le li o Steve Mahari, ona oni whaitionga whaasanga I ana tusinga whala waitele, mo se tasi o komponi whaasana lau. O nei whaitionga o lo tua iai, ia le whaaitu au mo le porokiki o tusinga le li te fono lenei, ia na whaasara launga I le staff. Ua tūlai mai ia whaitionga, ai whaato antasi le vai aso talu o na tuli ia le li o Rob Campbell, mai lona tuwhinga o le te fono o le komiti whaafoe o le soifua maloloina New Zealand le te whatuora, whapeai foi ma le tuwhinga I le komisi e pūlea ngā ruenga o le siusi o manga, ma fua, ona o ni ana tusinga whaapolkiki I lunga o whesota inga tele wawawe. O te whinga nei I komiti ma pūlenga o whaalapo tonga ale malo e mana o mia o na le whaaitu au pe polkiki I lātou e ngāru nue ai. O le li o Steve Mahari e pe o na silfia, o stasi e tele tausanga o vea ma minsta I whainga malo le Labour I tausanga o mawai, ma e whaia na tusinga I le vaenga whaasa laua le staff I vai asa uma. O le tusinga Mahari le masino I anuali, sa ia taawai e le whainga tā lava o nei loa e tutusa paua le National ma le parti o le Republicans I Amerika, ai maise le parti le Liberals I Australia, whapea ma le Conservatives I tutonu o Peletania. E manatu ia Mahari e whoringa mai e le naunau ia parti I le lumanai, ai fia sue I mea o aso ua tua nai. Sa fisiringia lau tustala le li pārmia ia Chris Hipkins, ana nafi e tusa o le nei ma tā upu ma sa ia tā wai o le esenga o Steve Mahari ma Rob Campbell, on o le sa tala no atu ia Mahari ia teia ma ia tā wai le winga o na tusinga nei, ia ma ia whaalia fo ia mawhai o na tuu e le to e wha wawina ia tusinga I le luma nai. O lo whanga solo I le teimi nei, sa ili ilinga leo I le mafuanga o le maliu o se tina e whaas furu ono te usanga le matua I le ai o nei pia, ona oni manua I le o mawhai o na wha matalaina I le teimi nei. O le aso luas fulu o Februari na ave ai I se formai le nei ta mai tai ona oni manuanga tunga sa a fi ai ma wha peo na tau fi ai le whale maitele I Hawke's Bay. Sa muri ane ona awina mai o ia le whale maitele I Wellington ai na umai malona soifua I le asforai le na te nei. Whaaria mai le li sa tini leo ia Darren Pritchard, o lo o masalumia sa whaina le tina I ni manu anga nei I le vao le aso sfuruiva o Februari, ma le aso ngafua luas furu o Februari, I se whale I le awala le Tunnel Road I Okinawa. Sa ia ta ua e le o mawhai no manino pe na whapewheo no manua ia le nei tina, mai o lo tau mwhai pe leo e wha mautu ina ia le mea na tupu. E se fumal tasi afe e wha se lau limas ful tolu la wha o mai fau o le COVID-19 furuiva, a e se fulu walu maliu sa wha mauina I le tono New Zealand I le vai aso ua mawai atu nei. Sa wha I lo mai le mtanga luenga le soifua maloloina, mai le nei a wha inga o mai fau, e wha afe walu se laus ful tasi o tangata na maua mua fo'i le mai a le o toi a fia ona o le vairusi o le COVID. O maliu e sfuluwalu e a fia ai le to'olua mai Wellington, to'ono mai Aukilani, to'olua Northland, ma le to'olua fo'i mai Canterbury, o le tasi o tangata na maliu o se tamaititi e I laloifo o le se fulu teusanga le matua.
O leo wa wha o pōponga wha lau tele atu le fiso soani ale malo New Zealand, mo le au whai wha ato anga sa ilonga o nā whaina ona o le wha o Gabriel. Sa wha iloa nafi ele mi stau tupe ia Grant Robertson, le pasi ai le malo o se vai ngā tupe e luas furuono miliona tā la, e fiso soani ai i le au whai wha ato anga sa whaina la tu wati na e le teimi o lolonga ma tā whenga taruai nei. Ua whaopopo atu le vai ngā tupe i le luas furulima miliona tā la lea na mua i pasia mō le au whai whaatoanga, a toa i fo i ma le 4 miliona tā la whaapitoa mō te ngātai no nofo i nui tua sa mawhatia i lolonga ma tā whenga. E o atu i le tai se furu awhe tā la fiso soani tau tupe mō le whaale leia o lau whanua mō la fumanu ma le toe te tō i nā i o la au. Ai tusa ma le lua awhe tā la i le hektea tasi le fiso soani mō le au whai whaatoanga o la au aina e mawhai o na o atu i le whaas furu awhe tā la e whaatalo sangaina e se whai whaatoanga e tasi. I le tonu o le lua vai aso ua mawai atu nei, ua o i le lua awhe valu se lau whaas furu ono le au whainga o talo sanga ua uma o na talia ma whaamaunia i lalo o lea fiso soani a le malo. Ma ua silia i le se fulfitu te si ma le 4 miliona tā la ua uma o na whaamatu i nā atu i tua. Sa whailo mai fo i le minsta whaatoanga ia Damien O'Connor, o lo awe le whaamua le malo i fiso soani nei mo tangata uma i nui tua ina ia wawe o na toi fo i lo lātou soifuanga i le tūlanga e māsaniai i le ati na ina whaatoanga o lo fumanu a toa i fo i mala au te tō. Ta ua ele le minsta o le tamau ainga o i tū malo manu i tua e whaalangolango tele i le mata whaioi e lau whai whaatoanga ai maise o company o lo ngā lue ina ele e awhi ai ma ele o Maori mai o lo o tau mawhaile malo ina ia mwawe o na toe whaare leia a wala a to ai fo i mawhese o ta inga i ia wahenga o le tunu u na mamafa ma awha ina o na ololonga ma tā whenga sa whenga iai. O la whai a tole so soani ale malo mo la whai whaatoanga na fia i lolonga e 5 miliona tā la o whaapopo atu lea i le 5 miliona o le so soani mo le au whai nisi sa whaina ai ese ai le 5 miliona tā la o atu inatu mo le whaaputunga tupe a wanga ruenga o wala o whela o inga a to ai ma le whaaputunga tupe pulea ma whaaso soa ina mai e pulenu u ma pulenga o i tū ma lo na fia. E manatu nisi o whai a onga o suenga o le numela ma le whaitau tusi o le tu spasi o le NCEA le tausanga na tenei sa whainga tā ia le whaatulanga ina e le pulenga o suenga o tu spasi alo ia le malo po o le Qualifications Authority. Wailoa ini whaamau maunga sa iai whautuanga le mtanga luenga o a onga na tu inatu i le pulenga o suenga nei i le tūlanga sa whaatulanga ina ai i e suenga o le tusi ma le whaitau tusi a toa ma le matematika mo le NCEA ma ta uai e ono whainga tā mo nisi o tamaiti a onga. O ia wae ngai au fia i le whainga o suenga i lunga o whesota inga tele wawawe o le whai o whesili o le tele o ni upu ma ni winga e whainga tā i le maasani ai tamaiti ai moise o tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika. O ni whaataita inga sa whaia i leo ngā te tonu o le tausanga te ruai o suenga nei sa mai taui nai e nā o le torus fulwhapa sene o tamaiti na pasi i le suenga tusi 5% na pasi i le matematika ma le 1% na pasi i le whaitau tusi. O le so, o le aso o tofaina o le tusi ngā ingoa alo ia le malo New Zealand mo le tausanga le nei lua awhe luas fulmal tolu mai e nā o le tasi le miliona la whai o tangata ia ua uma o na whaatungwa la tu pepa o le tusi ngā ingoa e pei o na mana o mia ai. O le po lea sa au sia ai la whai ngai tasi le miliona o la tau ua tali i fesidi o le tusi ngā ingoa i lunga o fesota inga tele wawawe ia ma whaatu tumu fo i pepa e pei o na sa meli nā tu i maota malawa o le tunu. Whaaria mai e le whaatonu lango o le mta ngā lue ngai whaamau mawina fo inu mela o lo o whea ngai ma le tusi ngā ingoa o Simon Mason sa iai le manatu e o mai la son nafi
ua matua to tele atu tangata ua whaatu mua la tau pepa i le tusi ngai ngoa le nei. E ta isa ia wha mawhaina mai o tele pea malawa le taimi e mawhai ai e tangata uma o na whaatino ia ngā ruenga ma to e meli atu i le ofisa ia la tau pepa o le tusi ngai ngoa a o le i tāpunia alo ia. Whaaria Mason e iai lau whai ngā luenga o loo mawhai o na wheso soani i te ngata i le whaatumui no pepa o le tusi ngā ingoa pe a whai e mana o mia. Mai o le numera e mawhai o na whaafiso tai mo ni whautuanga i so se mata opu lava tau i le tusi ngā ingoa le nei o le numera o le o valu o lua tolu ono fitu valu fitu. O lo ia i fwoi soani whaapitoa, o lo maua mo tangata ma a inga o pita silio na mawhatia i lo longa ma ta whenga, ai mai se lava i latou ua le aini o latou whale ua wha lea ngaina. E o mai ana po, ua mai tawina, le whaatuputupu la ia pēo la whae o pepa o le tusi ngā ingoa, ua whaatumuina e mai atonu o se whae longa le leilea mo le mta ngā luenga o lo whea ngai ma le nei tusi ngā ingoa. Ua whamau nia mai ele min staff e la ua inga, o le whao Gabriel ua mafuai o na iai se swinga i ngā ruenga sa mana o le māloe awe iai le wha mua i le tausanga na tenei, ai ua ngai atu e whaatino ia ni fuafuanga wha anatinati mo taimi o wha lewe lave wha fuasei. Whailo mai aloa ia ele li min star ya Michael Wood i le aswa nafi, o wha le tonu mafua ona o le wha, ua whapeo na whaia wawe aise swinga i Paul Kalame o ngā ruenga o awala i a Samoa i awe i ai le wha mua a le malo. Ai o le teimi nei o le ua tau lai fuafuanga ma ngā ruenga whaatino le malo i se Paul Kalame wha anatinati o taimi o wha lawela wha fuasei i le toe fausia lea ma toe wha le leia o awala ua wha lenga ina ai maise o ala lau papa na te fia manuti palaina i ta whenga malolonga ma mawha. O le ao fia ai fōi ma le toe wha mālosia a toa au wara tele ina i mawhai ana te atu i taimi e lo ai i a winga o le tau. E tusa ma le whase lau kilomita le umi o wala na whaatama ia le wha Gabriel mai lua se lau limas fulu miliona dala le vai ngā tupe lea ua uma o na whaatu langa mai e le mālo mo le wha le leia o wala uma mai ua tu inatu le se leni i le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga o wala o whela ua inga. O le nei whaaputu ngā tupe e awe iai i le lafonga o le tau o le pensini ma le suau u ato hai fōi ma le excise tax mo ia o loa. Ua maliu ia le tamaitai o Georgina Mbaya o le sa avea ma pule nuu o le nuu o Carterton mai tele fōi tūsanga o avea o ia ma fōi pule o le tū malo le Wairarapa. O le nei tamaitai Maori na maliu i le asunga fua mai se ngase ua lewa o na whaata oto lia ai o ia. Sa ilonga o na lau iloa Georgina Mbaya i le laulangi atoa o na o ia le urua i whaafafine na whaia sona tautonga e avea ai ma tamaitai na filifilia e avea ma pule nuu ma muri ane o fiatu i le parlemene o New Zealand. O lana mawenga ilona ainga ma na wosa whaatasi ai o na toi taimi e le whaia sona wharelaua singa ai o le a whaia se sauninga wha amanatu mo ia i se taimi o i luma. Na mua i ulfale Georgina Mbaya i le pūlenga o le ai o Carterton i le tausanga e awhi i waselau iwa tolu a o le awhi i waselau iwa lima na manu malo ai i le tofi pule nuu ia ma toi fili ai i le lawa tuwhinga i le awhi i waselau iwa walu. O le palo te tele o le awhi i waselau iwa sa fili ai o ia le pātia le leiba e whai mo la tau sui le tū malo Wairarapa mai na manu malo ai ma ave o ia ma whi pule sa toi fili foi i le palo de tele le luafe ma le lua ai le luafe ma le lima o i le luafe ma le fitu na ave ai o ia ma whi pule i le lisi le pati o le leiba se ia o ina malo lo mai i upufai o malo. Ma le tala whaai o fo mai ma whai a onga a toa maisi e to mai wha apitoa i ma ta upu tau i le soifua malo loina wha pēa ma le tele o a onga o wha alia mailo lātou manao ua te tau o na wha asā le wha o ngā ina o le vape se ia vanga nā ua wha atonu ina mai e se fo mai e pei ona whai ai le tonu au stadia i le teimi nei. Pei tai o lea manatu o lo o pole fo i mātu ngaru i eini isi
ona whapea a whai o le tūlanga lea o le a o iai o lona winga o le a se e tu fo i nei mata upu i se tūlanga i ono wha de tele nai le whaia wha anana wha soli tūla whono i te tonu o le tunu o le teimi nei o lo taunga whai Australia ina ia sanga wha amaro sia pea na tūla whono i wha sa i nai i le vape i tūlanga e pei ona iai i le tūla whono le fo i tunu ina ia le whaingo fie ona maua e ta maiti a onga. Ia o le whaingo le nā o tala whau.
O vivenga le fianga le wa mai le sunga ia tuana i matia tiuna vai lua nei vai ngo tatou fa fianga pokalame le atol charge fonga la mo luas flona minuto te nei leiva na o mai atu foi mai fa ponga lona lua tatou telefo le nei tai au a fa pel tai mo mo le wa fa fonga mai mo mai si fonga la mo e le tione fa vai na tau sanga te si iva lua tolu se furu tau sanga le tau tua mai masina ia o le manu lauti lava po vaenga o le mateta ina ila na tautua o le whaailoa ia lapta ia tūlanga taua o onga ia le mataile ia o le whawhifia whawhifia la i po kalamena nei le ata o le tai au ia ona na tautua wha ia awana o lo maua i le atunu ia tu i le app ia lau le app leo Samoa Capital Radio lau telefoni e lua sul whai tū la o le tautua na le tatu li tio lua sul whai tū la fitu aso le vai aso ia o le tatou Facebook o le YouTube ia mo le tatou Frequency o le tasi ono tesi mo le tasi famo ia tango subscribe le tatou YouTube famo le mole ia na vele o empaaga le tatou litio o le tala leo te fie faasoa atu ai e faisi ma ale ia ai mo mona faatulou atu i le faafogaaga le atunu le ia faina sefinaгаlu ae ala na faailoa ia tala ia e tāua ia tatou vaisuiga o le olaga leu tatou iai nei wa mata ona tatou anga i tau te le to i te tunuina se ali ia o sta mai tai o le tune o la utala tasi o fia ni me o tupu tatou vaia ua fa o lima le ali i fa o lima matanga le isi ali i tamaiti tama ia o fa o lima matanga le isi tamaita i teine ia o ile la ngona i matua o amatane le to te tonu i start o le tala le ilunga le staff li tai nei se teine tala vau o lusu tasi on tausa ia na o fia tu i se au tala vau o se tasi o e kalesia o le lotu palangi le se lotu Samoa ia e o fia le teine le au tala vau ngana fo le suinga fo lona o langa felo i mana uo suri mon tausanga na lua e luas ful fai tausanga o le i la ta i le au tala vau i tauranga lotu palangi ia mtoria la le wa tali tonu wina uma ta o ia au tala vo fa ke isi ano ia fia i matua fia matua o fa na au tala vo ia na vele a wala na me na fa o lima matanga ile ile na ta ia au tala vo lu su fa on tausa ile teni titi le su lima tausa a lo teni titi le ta u le o ia tausa la le na fa fa pui pui ile ile e lua tausanga ma le afa ele whaafal pui pui e a november tausanga e on tua. Pe wala na ta'ua tu tala ia. E a ua tato o ai le taimi o whaingatana te o tato nuinga le stangata. O whaina lau tala. Le taimi whai o a onga i o ta'alo lau whanau ta'alonga leo netball. Tato le mato ai. Pe saule coach o lau netball e piki atu se si o lau whanau. Tiri e vei. O le tō tonu istangata. Sapo le teine. Le o sau le teine piki atu lau whanau teine o netball. O te le tō tonu ai. O lo meitu. A sau voi fa tainga le whaiaonga soka, po le whaiaonga voli. Tama, sau piki atu lau atari. O te le tō tonu. Si la loka lalu ta itai mo moni mo tali to piki ma. O no swinga me o tupu. Mo ile. Te lo se la tainga fo na mo matua le fa long mai fa fo mai. Ia awane i wha mama ina ia tātou mei, o mei watu, tātou mata la. Ia tōna wa iei, whai anisi o nei tangata wha apea o wha maoni al whainga o lātou, tiu te mawa ai e tu a tele fo i a lātou o le tali tonu ina. Saonga le mua ia o lata whanau. Ia o no tālu o e ave iei po ame whai, ta alonga ko le ninga mai whapena. Saone le ia. Ia o le suinga nā leo tātou iei e dauna whai loa tu whapena. Ina ne i tatou whātuatua ina me whapea uma e mtua le saoa. Ia. Ia, nā whamanatu atu tahau. O wheo, o ile whitangalo le istangata na u whaitau e whapea o te fisili atu fo iao e. E fitu vaenga o le soifuanga e mauile o la fia. Ia. Le ala lau tango e lau atu po wheo vaenga ia e o nei te whaia. Ia. Ia whapea le lau flau atua. A lau atu mua mua whapea mau te reo whaia. Ia. A lau atu le isivanga peo te reo whaia. Po le te whaia. Ia. Mua mua au o reita, au o mai teita. Te reo whaia. Ia le le. Au o le popoli. Te reo whaia.
Ola isi o langa fai ngofie. Te le o whaia. O i o leo te whaia. Leo te whai. Ia oele anga foi le mo le expect little o le winga le fasa mo le foi taulia. O lo mafafau i whalingi vaenga e tele o mafafau ni me te tele e te maua. Ia, o leo u te whaia. Ana, wai i ratu le mafafau i te tele e ni mena te maua i oi. O le toanga fawai, tua fawai ia o e whaia mele. Ia, i steam. Ia, okay. O le ata i te umma, ata le te whaia. Mara na ha. Ia mai mafuta i le li, te umma. Le tioala, o mela le tasi le maua i oe le nai tau le ato o toa i lo fia, o lo le fawai. E whatua i steam pe a maua. O lo lana e fawai, ato o toa lo me i e fitu o lo o langa fia. Ia. E ala no le fawai, ina no te le maua ina ni mea e fawai. A se vanga na o sautangata. Ia whatua a fawai i lo le. O le winga na. O le winga na, le ila na maua o lo fia. Ia, e moe. O sara le la tau au tolo tu spasi. O le ola fia. Le o mena sao ni el ofisa. Mana ia. Mo foi sa foi cherry la so falaile. Fai volo lon su ngale a sao mo foi a ia fai o me ia fitu. Mo volo na tu spasi o le ola fia. Ala, oi. A pas e sa petero. A pas e oficilia. A mo fai a. Sa vola si le la ila stofi. Fai lo lon su ngale a sao mo fitu. A pelan te fai o me ia fitu. Ia. Mo foi lan tu spasi o le ola fia. Se tau vono oficilia ti a oficilia no. Ya, se mai la. O le isu nga yo lupa. Ya, o le fai au su nga. Ya, fai oficilia e matali oi. Ya. Au al mai taita. Ya. Ja. Ele o taimi uma. Ja. Ele o taimi uma. Wai au fatu neu te leita. Ia o tal ole. Ya. Au al popole. Ya, ele o taimi uma. Tele. Lunga te popole istaimi. E wane fa me ele o taimi uma. Loni ele taimi te popole. Wai e tele mafuanga popole le tangata. Ia. O le si polva pe. Te u tuai o te piki la fa na ula. Ia. Ai lo popole le fa autu il popole le. Popole foi le i te ule ise mea ai. Ia. Te ule ise tupe. Ele o taimi uma no. O te le pole la mena. Ai te mo te pole pe. Ia o tuai piki la ona te ni me fai foi. Ah, pe ta o popole. Al pole la le ise mea ai ise mo ai. La pe mo no la tele. Ola se ola fai ngo fie. Sa le ya. Le au te ola. Mana ia. Expect little. Ja, nee, zou le le so tuma fa uva pe. No meteli. Jo. Pe ta ya mo so passief van falfa. Le se me pe na lo ya te. Ja. Foai, ja, le te fa ya. Foai tu sa man malo si le ta ita. Na. Ne. O te le ol fa me se lo, so le fa lo foa. E le la nga wa le la tongi lo da lo fi te le ol foa. Tu sa le foa mele mo lo lima. Na, mana ia. Ya le lo foa. Ata te mi umma, e te mi te le ata. Wa fano no fo le mo fano no titi to ato ata. Ya, te mafuta maleli ya le te faya. Tala to titi ya mo lo to space lo mo lo to space. Titi ya la a to lo fia. Le ti wa iste mina te fiu te no tia. E se la no langi ne te no. Ne no langi ne. La to te de la langi ne se pela. Ma nei te lo facilina foi. Se o mai te uma o tango pu e lo facilina. Lo facile foi le tunu sistemi mo te tal no ai. Ja, sa. Ma nei al file twat. Ja, vili met telefoni. Sa le. Ja, ma o. Ma nei foi lo vili mai se fat facili ja pe passi lo su. Sa. Ma nei ja. Na mo lo tu spazio lo fia. Ma nei ja. Ma nei ja. O mo tu spazio tas. Ja. Ele o mo tu spazio to tam fai dis we. Ja, na. De lua ja nei facili na le te o ato ai. Ole ukal ti mo mua ya man to ngai vini mai tanto tal no se ma facili atu ya oi ya na awa dai fa no e mane alo lo tan no mai na sa fa etina ai ngai o tafa to no li malu fatas o mo ma wola na o te fa mena to singa ngoi umana nei le fiafi ia mana ia ai o le si tu le wala ta ia mai tu singa ngoi ni usila ia website po la wala pe pelo yo sa ni istangata
wala se lau sau nei stangata ia nei te o se nei fa tu mo fa mtalanga ina ia mata itu le tato o lo il fa mo le fa i tangi rua mata le tonu le fiafi ia tau nei wana nei ia mo na ia inga e fengtar fa tu mo pepa ia no ia so son ia mata nom sini la ina stof sa te le na so son stasio fa fine sa le mai tonu ia fa tu mungo isi va ingo tu singa ingo la sa so son ia fa tu mu o si fa fine ai ni fesili na sa tu tonu ia maftai fo de usa si le la i le anga le fo e anu la tono le ola fia merna val we la si le ola fia pesa e so so dis fa fit la ya le wala mai na televisi cara sia ma lo se votano pa ja, so voor Manuia le tau fo. Maro se fo. Oi, o tatu o pasi. Oi, o tatu o pasi. Tasi ana tangata e tau e fesilia. Pe ele pasi fora pasi. E fa fo mo lo sunga la pasi tatu fesili. Tu sana te tani mai, o le o te o lai pe te fa pe fo e o te o lai. Ona tu lo pasi po nai alu. Ona tu lo pasi po nai alu. Fa longo mai e lana. Ia, ete mai taita. Ia. Ete ona se ona po pole. Oi, ia. Fai ngo fie le o langa ne te o lai. Te o la se o langa fai ngo fie. Fai ngo fie istan. Wa le ma fai toi fa wo fesili o na wa fai o la suenga. E te le o mau le o fie fie. Sa o ele stanga tari sa o lota. Na eita e fai ina tau au fai ngol vai aso le blues. Ia o fei o lala ele o pasia. Ia no patele atu. Manuia galvega. Vai lai sa tama sa ora ia. Tau sa o men langona la ia males. Mas ei fuanga la ia. Pe o tamu se fa o le so nga si so le no la avel pasi. No la fa longo mai Ya lo fatele atu ama o ma lo nga lu tele foi pasi fa longo mem tatari e mer tat por kala. Alo fatele atu ama na yuso le tamam le tina o fere nga luenga. A tai mo nga luenga le o faia. Ia. Na ia tala pel tanto lina. Le o tal tali atu tatu fsidi mo e. Ia, toi fa watu tātou fa fianga nā, o il tātou wala au, tālo wala au. Mālor sei fua. Good morning, Tassie. Tālo wala reito. Wa mai oe. Koe fa ata long fesili. Ia, lela atu fue masani ia ofisiri. Fue. Asa o mautali ia o no ingo o ele o molto spazio le ola fia. Mua, o estata mai taita. Can you say it again, please? O estata mai taita. E taita ngofie. Nothing. Malo. E ale, te ola se ola nga popole.
worry about anything. Lelei tele oi. I'm so happy. Ia Manuia. E te ola se olanga whai ngofie. Yes. Ia. I really like the other life. It's very easy. O ia malo. E se anga nga fungile o te mafau fau di me te tele te tauna e maua. No. Yeah. Because my think about for my life, they give all my life into the Lord, and the Lord will be blessing me, and they're not worried about me when I pass away, and I'm going to see the heaven. I'm going to the heaven to. Na tu sa le lu tani mtu fu siri le. Yeah, for the kingdom of God. Ya mana ya. O e stangata fo ai. What? O e stangata te fo ai, te fifie fo ai. Yes. O ia. Aya o e stangata lau fonga fia. Yes. Ele le lu mafutanga male. When I'm working. Everybody respect me when I'm happy and laughing every time, and I talk every nicely for all our friends and all of our workers. But now it's so many people knows me. It's very missing me when I finish work. Ia o le talafa no Rachel o pasi lau suenga. Not question because Wanua ya all the question with the English. Wanua ya o tangata ukilani e feio suenga. Ia pau ai o tata. Ya lo fitele atu le lo fatu ya. Lo fatu sunga cherry ma. Ya. Paze Rachel, lo fatu cherry. Ya tatou leina la tala pea. Si tatou ai po e molto spazio le olo fia. Ia le sau lua ilani feio luma so. Ya lo fa au. Talofa. Malo sei foi o sunga fai siri fanka. Rafa. Le ala wo mai na tanga. Tomara. Ko so ku se mo ko tasi mo pa ta o kele la ukat. La ma. Malo. Ole siri fa popo le la mo talafa. Oe maua le nganga le mafuta fie na una oe? Oka. Wa se na ko se ni me. Oe ngo le vana fie ona na oe ya. Wa mo se ola nga fie. Ya siri la mo. Oe stangata mai taita. Ele ai. Ya. Oe stangata popoli. Ele ai foi se poli. Ia. Ja, te ola te soifua nga whaingo fie. On toa mana ia la vole life lei. Ai ia o se nga fuile te mafau e te mauni me te tele ole olanga. Ele ai. O sta ngata fo ai. Ole ala va. Te la fo fie te mi uma. O kala nga kere o bo e va fa solo ako. O iso. Ma wari fie. Ia sa. Ele le lo maftanga maleli. Yoi, or mo kwa ma fanga ma kwa ngandede. Maua o pusa patua mo sa umara. Maua o pusa patua mo matanga ni ani. Mutua malo tu spazio no fia. Pasi mo sile sarafa. Tai tele lava sarafa. Ya, alo fatele mo. Lafa te ron mele ulo. Tai meu so fuerta ma pesa fa no le we fia ya. Esa. Ta ka fia le ma va ma le. Al kai mi he wale ai. Wa fulia le la fia wa. Eva fia. Wa iva no va. Ya wale le yo fa tele mo tina. Ya fa tai mo po kalame. Alo fa. Se va. Na ia tele. Vai la le mo en fia na tina le o tala mai le mai ngana. Wa o risile va ngale tatu ma fo. Pe yo o ta mai fa tinga ulu ya tina. Ia. Ia fa longa tala. Ia pe o na o ia lo mo lo fia. Ia. Ni me sale sa lo to. Tala na u fa longa ri so ra ngari seri fa ma.
tu o venga mamafa o tu o venga mamafa fale sa mai le lotu tu avele o tu o venga mamafa fale sa mai le lotu le sa o tu le sa mamo ma tu ai mo le sto ino non to no fa sa me ora na venga mamafa le yeso no va yeso ya le ale miti at tele me le una pasi le su venga le pasi le su venga lu au kilani le pasi ale pasi ale por ru o mai au Wellington le pasi tu venga so ya tarat belta to leina wala mai ya nei va fianga nei tempo le tai ao to se fulu fa minuti tar se fulu Lalo pal malau, tai tele non sai mai. Yeah, first time malam no, talofa, good morning. Malo lama. O metai au. Yeah, mana yalta ya fole lo foleli. Tau fale tolu tai au il ofisilia wa watua. Mangu ka fale kongu ikalia Rachel. That boys tangata mai jaja mal tali Rachel. Nothing. Ya le la matatu lau suenga. Ola ma san ye la tano ngamle li ale u fena nui ale o se mai lungo le ya. Ya. Di kasinga le ngang matengi. Ola si fa popole la mo atu. O estanga tai fa maoni tongi no meni o itala fu. Oh, 100%. O estanga tamai taita. I'm not for the match. Nothing. O estanga taula pole. Oi, on foi 60% le popole. Ete soifu anga fai ngofie. Fai ngofie yo lo langa pile ke mga me fai kanu me kanka. Ayala e se nga folia o te mafau ni me te tele te maua mai nisi. Eu kuma fa wa me ke akia ai o maungi me ke kele a. O le si manga o le fisili lea me vole le o faisanga me to ai nga tia mo se lauta la le mafau te sau mala nga bovi mo pusa apa mo lima se lauta la. Esa o ya kana le skoinga ye fuale ile ke le lo fa ko nga le fa. O esta ngata fo ai, ete fo ai. Ya, fo ai, do lo fa ye mo fo ai ai kana. O esta ngata mata ata lo fon fia. 120%. Le lu maftanga maleli. Yeah, 150%. Ete lo la e feo lo suen. Le mal simul muli. La simul muli. Lu maftanga mal tamara ainga. Mas futbol Tasi na venga mama fale ya. Ele mama tanga ya fale com iskai. Ya esa. Mana ya. Ya le. O passe suenga stina. Le ya ile o passe lo suenga. La na yo no se full passe. Ese no. Le passe. Se tu tão fai mais isso é a mano eu molo tu espaço me lo pus para tua mão. Ten my life. Tu é saúde está sua já. Manuia nem aso. Alo teleato Manuia laso. Ja, quase igual. Não. Mau olha fia. Ia. Mau olha fia. Mana ia tele, mana tele nei. Ne le tele nei tina so. Ia. O lo nei tama venga lunga mo level o tina vili mai. Patalo fa foi dai tina ma futa mai Samoa.
Australia, Amerika, so se vai ngori usila, alo tele atu mo utou. Por kalame le ata le tai au, to iwa minute i le se fulu tas, fulu por kalame le soifua maloloina. E foi le malole la fata le tanoa tu e Savelina nei le tai au. Ia o Moana Solomona, o le mental health. Mental health. Tāua ia le tūlangana. A fianga o le mawhawhau tangata ono me tupu le o langa. Ia afa pena le mo le tangata le o le fia. Lunga la wafa, inga longa mental health. Ia, nā tōnu. Fianga o le mawhawhau. Ia, fia wala mai tōna limoro whātasi nei minute. Ona o le tāris furu tātou puklame soifua malaloina. Maria. Whaat pēr nei whawhia fianga nei. O le tātou wala au muli nei ona o le tātou taimi, tā alofa le wala au. Tā alofa lua sunga. Ma lor saifua, tina? Ma lua saifua. Ka tai. Whanau tu leo pete leo fia ia. Le ai, toi fia. Fele sa wala au? Ia? Fele sa wila wala au? Wellington au Kilani? O le la tui loa hatu. O yo loa hatu. Oi, o le teine, o le teine ata. Tau teine lea. O le fisini mo le fisini wha popo lea, le se tau su e po feo ilo o la fia. E afu, e wha mawha a venga le tamau le ainga ia te oe. Le ai, o le whaingo fia ia stoina. E u mai ia tu peolo na malosi? Le ai, e u e au. Whasoa e whainga luenga ia. Ai whasoa e au ia. The financial me tau tupi. O pāle ni whasoa ingo tongi stamalo ilo na ainga malo ainga? Ioi. O ia lele. Pāle ni ia. I pe fōringa le la, luo tu spasi le tai au ne. O tu spasi o le ainga, ma tu spasi o le fia. O es tangata mai taita. Le ai, le se mea la e afa. Le se mea la isto ai wale e no folfale i e pleno mane ta lo le faia. Ta uni me o kuka le fiasi. O es tangata popole. Popole ta popole ai fiasa e o lo le sopei ai. Le se popole mo. Se te soifua nga whaingo fie. Ia. Whaingo fia me uma. Ale foi se tu feliciaso. Ia fia. Ale ai le whanongolonga le tio ia sa uma ma whapiona whaia uma mea uma. Le se mea la popole ai te. Ia. Ai afu, e se anga ngai wai te mauni me stele mai nisi. Ia, wai lo foi e le anga le mana o tele, Fia le mea lawa foa i mai le sue. I le tae au ma le aso. O es tangata foa ai. Ia, foa i tele. Foa i mole e ka le sio lo ngalu e ai ma. Ia, mes foi a inga ma. Mai o lo mana o miesto soani. O es tangata lau fonga fia. Oi, e tu fui me tasi me toi. Ok, a mea uma. E fia pe a lava le whaasoa na mea umai. E foi me tauna sa tipi. A wale alwalea i ele tupi a. O le fisiri muli la. E alua maftanga maleli. O le maftanga na pita sini na ta watu foi. A wai. E fa mua umale atua ana leile atua. La upwele lo whaana. Ana tai loa ele fia. E si le ave vale loa. Ai ia mana tua. Anga leile atua mai le ea. Mana vai. O mea umai maua. Ia wane ngalo. O le atua na Manuia mai. Ma mai nei a mea. O no tatou fia ima.
Maua tu spasi. Tala fia o pasi lo suenga maua tu spasi o lo fia. Le fasili le misi. La fasili. Te pela o telefoni pe vai tu numero Samoa. Ma sa ni te pela o telefoni. Ona la kape ko telefoni. O fasili fa polo festa. O fasili la ia maua le ita. Tu foi. Na maua mai lau. Na maua mai lau vai tu me foi le na maua. Na vini mai ele. Ia, maua mai lau se lau tala. Da ken sai va. Tai lava. Ja, faftai ja. Ia le fatan tali sa pe vala mai. Sai fo malolo ina. Ia, wale le. Ia. Faftai. Tele lava Manuia le yaso fofuanga. Faftai ja, o lua tuangani. Tai lava. Ia, okay. Ia, lo tele atu. Ja, mai ata po kala me fa manga mai fa tai tele o no so mai po kala me health. Ja. Atu tel no wa tau le lua fa sa lo le yaso. Faftai lava. Male
Ia o te whatalo whātu nei tai au. Ia ko whia lava e whaafonga mai ai, mālo lava soifua. O le pokalami nei o soifua māloino o lo mālo e whaatasi ai. Ia le tātou le tio, ia papiko i le tio Pasifika. Ma le ulenga whaafale mai o Wellington e Porirua, e whaapea Manhattan Valley. Whaatachanua i lātou mālo e tono soifua māloina. Ia mai se mai e tātou pulenga whaafale mai ma au nanga ese whaailoa atu ma tā upo tā ua e au ona no fasilafia iai o tātou tangata Pasifika o lo o au mau i lenei atunu. Ina ia mwhai ona tausia lelei lo tātou wola maloloina, ia maso o tau soifua maloloina. O la tātou malo mo nei tae au, fia lava e whaailoa atu o le sunga lea ia Moana Solomona. Ia, o le autou silafia lava le tūlanga o lana tautua malana au nanga, ia pēr whaasolo le tātou talanoanga nei tae au, ia le o le atalanoa i mta upe whaatau le mental health, ia po le soifua maloloina o le mawhau. Ia whaatase maniso mta upo lo au fia i le si o manga, o ia lava mta upo tā ua mo le soifua maloloina. Tā lofa lava malo lava le soifua Moana. Tā lofa Savalina. Malo. Mole atu patalo patule pa ia malu le afia tatou nei polo kalame le nei aso. Patalo patu fo ile afionga pasanga morisi malo auto officer. Malo la visoi ko mamalang mama greetings. Malo ia fia fo ia tono tai mo mole o ta no ai mata upu ilunga le si ufonga lau mua a tonu sa isi taimi sa tano mua ia ai fia lava o le fo o maua le avanua e awa mai le nai tu ma ngā luenga le taimi nei. Ia wata fia fo o te arai pone tae wala mai le la Wellington ne. Ia, malo lava. Ia, ai le lava le whaafonga mai o le atunu ia au o sila fia fo ilo tangata whaamolmol moana ia se e sao nua e whailolo tangata e me se fo i lau ngā luenga i la o tau au nanga leo lo e ngā lue nei whaamolmole moana. Ia o Moana Solomona o le taimi nei o te no foi Samoa. O lo con kalake sa fai sa ualwa le 2.5 o no le tala ino o le famsino avmalosi ma la au fasaina i Samoa.
So o lo background la o te whaingaluenga mau I ia fo I le mental health ma le addictions. I o lo konkalaki la sa o walway sa mo ma te ngalwe te minei. O, tai mānei ala. Wa fia nei la tau sanga talo e ngalue I Samoa. Lela le fitu tau sang. Oka. Mānei a te. Sa o I Australia mo mua. Ia. Ne ono e tau sanga ia a o sa longoa o ia maji le apale wo pule nei I le health. Wo mla o mia se si e so so ngi tala ino o le farmasino le Samoa. Ia. Malo. Ia se I faila se tala mānei ala le ala atatang noi lau au nanga malau ngalwe ngai Samoa. Ia se I tau noa la wha mole a tono o se tala I le mental health staimi mule mai. Ia se I sau noa la vai pe a mai lau whai ngalwe ngai I to tono Samoa. Mai nei fitu tau sanga sa e ngalue ai. Ia mānei e tele no foi Samoa. It's a new mangayale experience. O sa whanga I Samoa, but sa uola I New Zealand. So e mane le situ ai fainata le situ le sipito ona o tata I Samoa ia o Samoa mo Samoa your projects ma and so o tangata ia o tu mai New Zealand o tu sosoani Samoa e fainata I si temi ona o le mta upale le so formalo it's still very infant stages I Samoa le o malama tele malisime le fatwa tala le mental health unity Samoa le lua fisu fa la le psychiatrist Dr. George Tutama I Samoa o le whaingata o mata upuaia whaingata whaatala noa I tangata but even educating in of ngaka e a matai I popole and then malesi beta bo wa o le ava malo sia mala au fasaina yo mama fa Samoa wal fo lunga le suicide I think mafuanga I la uva ai I te tonu al ainga you know and for workshops for ngale tau fa matala noa e whainataya Samoa ona ele to atele mātou e whainaroinga mental health and so wo whaonga ia pule nuu ma whaiwhe au e sosoani e tonu nuu e whaatala noa mta upule mswala upule mta upule o mai maainga I mea lai a ai it's still it's e whainata lava ona o mental health nurses for ilai I le unit e ye lato ele only psychiatric nurses more nurses ai whaonga me le whanma iwa koe sosoani I le units le but I'm sure o lai whai lato o lai tawa whainila ko education ma courses o le si la unga luenga ngā o le whaingo le training o ngai social workers ma ngai nurses ngai I tono o le unit in that ma conferences I whai Samoa I think too o le keimi o le measles teimi o le measles so o ma le koviki sa whainata wa e lunga le depression ma le anxiety tangata I Samoa ona wo fefe foinga le ona o le you know the healthy Samoa it still needs a lot of help in the area nga mako Ministry of Health ole ala sau tanga I ai o tau mawhaina whaamalieina ia mana onga o tangata ne ia awhia I whaafitauli po ngase o le mawhauwhau I Samoa I le taimi lenei I le tūlanga o lo ia I le au nanga
O le whainga tā I Samoa, ona le o malama tele I le mental health pe a whamakala clinically. So it tele toina, because, more for mai ia o whala awa. But I la'u I Samoa, even I la'u training I mea ko psychology ma mea umanga. But for I Samoa, a ele malama I le mind ele Samoa. Ele au ngā umanga training. Because o le mea le popole and also I taitonunga o tangata I mea ia ma I Samoa ma it's a tau ana for four according to I mea lai talitonu e tangata onga a kusao ama le clinical ia e vave fo ngā fo ngā popole tangata whaapea se whaamai o le ainga o ngia fo more curses me whapenga. And so I medical treatment I mean I lau training le mau models le ngā train ia o ngai New Zealand ia o Samoa ia e kerenga le o ngai I models ngā o le whaatala noa matau it's e whao ngā ia tanata ia o ngā well, I le bloka la meleng sa fai Samoa, e mo ia sa ye o ma ua fa testimony clinician so mai New Zealand. But nga fa nga fai fe au fa le tua pule nu ye counselors do qualified ngai Samoa. But still very infant stages so e ke le nga wing o so swangi fengo training. But it's very different. Since I came, look for New Zealand, teleo services, Pacific services, do my manga fangi workshops o te talanoa I la ngā winga I Samoa, wa fio I Samoa, so I Samoa ma, ia o la utala la ia la so a wule vavi o whaonga models o New Zealand, wa ele lava resources a Samoa. O le mea te loa oi le mea te tona whai pa whaatala noa tangata ia. O le mea leo le suicide of a youth I Samoa because we'll doff welcome titima telefongi. Ia o lunga telefongi ma makamaka mea kupu I whafo and then we'll find the time ma tuanga nga control ka meiki. But tama whai o lawo wo tala nei registration board more counsellors. But it's set up I Malua. O Malua, whai au Malua sa set up. Ia register I ma whai au ia whai lato pastoral counselling ma. Ma me whapena. I think o le senga ngai I Samoa ma I nei more clinicians mo ia more Pacific clinicians but if whao ngā systems ia balangi. But o mea o whiwhia koe fo I mai New Zealand kele ia services Pacifica. So I tato tangata nei but to salava issues it's just different I Samoa. While Samoa still o le nganganga I Samoa is the first language. I see nu be o lalo tonga o tau le toi whaonana ko ngana their language. O Samoa first language I Samoa so really o lau encouragement I Pacific clinicians le fi o Samoa whape o face lako contract experience mo. Ia loa o Samoa it's very when ia whape se palokalameng sa working New Zealand working I Samoa very different and you have to understand a very strong kako culture kako pride o lesi fo menga sometimes if I kang fatala noa ia mata upi o le very prideful and ma fo ngale tala noa tu ia me ia tu tona ainga so it's very sensitive ile mata upwale but it's getting there le
even nga set up mako page le Facebook for nga le io atu tata e vai lunga Facebook ma ia malama just to try to provide some education but ole se senga ngai workshops sa mo ama to woni to nu tu wa wa ia ol proclame aling we ma ke follow ako ma kre ako ma ko proclame fa pe ma ko le la pule aku le solo ol proclame fa kala mo what works for their village wa ko faling we ma la ko policies ma procedures me fa pinga yeah ma lo faftai tu sala lele umalau ko ni karacho le lava e toi fo I fa wow Leta uma fafa. Ole lava te whainga ringa online. Yeah. Ia o clients la sa wa foi ole council ole ANZ Bank. Oh. Yeah, my C Bank. So yeah ma o ngai o ke kusa o la unga wek. O no le to tele ma to la sa mo na wek ia. So o foi le council o isi high school si Samoa. Yeah, Male Bank. Yeah, for your private clients. Yeah, my training yeah, como fai eso soangi imita buade. So yeah, and also asi mato anya la adule fata usanga fata fai no toi malanga mai. Talo Yeah, fai. I le ho to no mi le te fenga online. Getting up fiad we gave by fa fuade fa karkari clients ma mangal we ngai Samoa. Ia lo fai male fa tala noanga mana ia tele ai fa fetai ia o le uma o lava no se fa no longo foi ona o le te sau no I vaenga ia le o toi aluanga ne I lunga ia le tulanga o le pule le ola se tulo ia al verso nei lava le sau matou tala fo mai Samoa ia le e fa maoni ai le tulanga le fo isa ye ni si le tulanga fa pe I nei lava ia so tona iato e se tu langa fo ile o le wata wato te o e to pokala me fai tu ai no o pongi mai e no ia a mai se fo I le ta o ma lo si tele le ta to anga no o pongi to inga mata o puia ba to o to se tau fo ia to inga mau se fo fa fita uli nei Melele pulena leola it's a mafaya e fai mato fono mafai fe au ma more groups of thing because o kelinga fa nga ya e motewa e fai tano nga ba fifinge because o le fingale fo ya me tono ainga but you know le meale le shame o kako culture e kusai fa ngale it's out of hand now le mele fa ama fa pe e suyele a mio but and I for any training in ka shame it's very uncomfortable if you can they feel uncomfortable and then fa pe le ayo le como fa suya mio but it's gone the other way it's to the point for ngale yeah and then but I think opolo kalame kom fai we have to get the information I kangaka I kongu e mawel soangi because kele services o lai fai la ko opolo kalame but o la u fakwanga ye o e whakalangoa ia I ko kongo ngu pa o ame ia kupu kongo ngu but as so ange mawhainga whai aku because kele o international funding le a mai e ka mawhai e whai e polo kalame ia I tono ainga but a lot of stress in male finances finances not just le leo na wenga le loku o le kemi ngai Samoa o whaamaki yeah o le kemi ngai Samoa in the court ai cases there so it's thefts e stresses a kangaka le but te piu e whaamtale whaapia
ole mea e mawhai, but, you know, ia precious ngā, you know, I ko kongwa I au loko, and so it's, e whakalango pe whawhenga for whōpainga me whapia, because I was surprised, you know, alunga Samoa, e tele fo I tangata wa leo to e ole lotu. Ah, You yeah. know, ole mea lele stress, yeah. O le lotu, or le mele e se lotu e alu e tama, e se lotu e tina, yeah. I mean, when I was growing up, linga me whapenga le loko ai kasi o ai. E wai, Yeah, so there's a kele stresses I kung ai, you know, there's and malameale, you know, the loans. Why Samoa? It's if I go fianga mo loan I Samoa, but it's Le tau stonginga, it's stonginga. And when I first worked in Kongo probation in the Ministry of Justice, e mawhainga mawalo loan above your salary. Oh. Ala ko whawhenga ko kongi ngā loan e re a koro lo. So things like that, it's like we will create a dependence there kanga kai o e whai loan e maisia te mia o whaalawe lawe. And but ole cycle anga I Samoa, but it's really o poloka lamele o sauko focus o ole mea le youth. Because it's gender violence, it's still happening. E te lo tangata whapea wo kalunga nga kalale the court le family violence. Whapea wadulunga le violence. But it's always been there. But now we get a platform of thingy o di bokiema. But even that, e kauma whai fo forma whai counseling o ngā li'i. Ia awunga I toi tupu me ia ma so o a stresses ia kupu kongu a inga ma fuenga o oile ni ma tamai tina. You know, so it's still very o le ata ma whai e tau vai pa lase fo even though wale ma ngia ia more services lai sa more. You know, o kele o isi lawu whai training, you know, it's mostly e kama whai training, po inga le e soso ange o e whai lato na luenga. Also, for Samoa, le I mako Samoa victims, I don't know, peke lo, I mako Samoa victim service. Yeah. Le ia tameti, o le temi nei wau te I le board, to o fitu su iwa whanau lawa ia temi nei. You know, that's se be fonga ya when I went to Samoa kusa ka u I whapalangi I whafo. I'm more, it's like an orphan, an orphanage, but automated ye matua I ye si anya wato lato whanau me mole lava se tupe e whaso e whawhangaika me ki ma, you know, so o le wame I ia e manga ia le campus wa o le fund uma e kelenga maua fund mai whafo e whai e whale ia no whaita maiti ma le whale a unga ma le shelter tiwhini. E kele a issues I Samoa I think le o lava mato e whangaruinga in this area but e tama whai a o te alo e service ma tama whai training so angila ko ngā luenga. Because o Samoa, I think it's the same here, Pacific Service. A whapenga kera ko oil social worker, oi kuselingi job description, so say mea, I need a counselor, I need a social worker, I need a driver for Puluipu, e olo job description umanga, e dinginga, you know, ele pe o inge, ta ko ele fai si me whapea ko ele elo so job description na, e well, o Samoa, a multitasker. Ai la ko ke nurse e mo mua Puluipu ma ke whalele unit o e multitasker, me o whapenga. So, you know, e mga ngaya yo, whalokala me whiwhinge.
Because I tell you, even in male gender violence, well, I know I think you know, I know behaviors. And so it's really trying to understand, but la me ma fu na me wo ing wai fa be so la me wo fa be so questions for ingale because I know e ke lo nga ke o mai fa for not just New Zealand, Australia. E o mai mala ko polo kala me mai fa be e le la working Samoa. But even if you think of sa Blokalame sa for Samoans in New Zealand, ma Blokalame in Samoa, well, kele resources lenei, kele go staff, you know, you have all the resources o Samoa, ole mea e maua, yeah, you know, yeah, and so it's like it's a good experience. Like he is a clinician. I mean, you can get very frustrated at Samoa because you're trying to change mindset. But Samoa, you know, it's like they can be very resistant. But you learn, you learn not to push your agenda. O le mea au ngā mo Samoa, help them in mea, you know, because sa ye mo clinical psychologist, sa ko sosoanga ke bilenga ye I ko Justice Department. But you know, ako ko presentations, be limas full slides, au mea le brain, it was all in English, or au le group life ai, mo pangka. Yeah. O ke sa vario ko a mo sa fa ngau sa mo a wo le ngai fa e ke sa varia ko pa pe bai ngai pangka ia fanka foi ka le mala foi English but they were clinical terms. And so ola fakuanga clinicians that I've talked to since for my New Zealand. It's really keep it simple because o kakangaka at the end of the day, bawal mela mga ope fa nga so pa pe mo se so angi pe you know, and sometimes you know, mele anxiety Samoa e kelo clinical terms at least a translation. And so it's like you tell stories. It is so you know, stories ma grandparents ma you know I kero ke me o mai fo e ma kariera ma ko e mau e alfo foi ko kongui kariera ngai fai makalngoanga you know, at the end of the day they have the answers, but ngalwenga ka ko e o fa kalangoa and just to listen and then fe fa kasial prokalame so that it works what ese umangu. You know, aku isi fa pe o le fai mele se ya okay ya la se fofo pe o mai se iswala pule maka pule pe la se fofo, you know, so it's very inclusive. Otherwise ele lasts a lot of clinicians ya mai Samoa le uya koyo and then they come koyo even over ngalengo by if I slack pulo klame gambling au sinero ye o le ko nga gambling nga ko fa mai o le bingo o ia le vai o le ala ko nga fufonga wa o Samoa ia o ke le finge o le bingo ma e o ka fa ma e ke fa pe ko se finge o le addiction pe o le gambling ia Good luck. Good luck. So you really have to understand. It's not. I mean, it's not Fabia que fia poco malea, but ye konga endo o Samoa pule la Samoa, you know, because ela como la intention Fabia o ngai fao degrees o useful yo ko sanga ka yeah bawan mela pia vai pela se so angi pequeno foi kangaka. You know, o kako values anga le lo mar falo. Yeah. That's like the main thing ye do oe le lo mar falo because ale e ke frustrate oe
ikakangaka ma, and that's why, so it's like, ma lo lava le onga sai. Goya au big. Goya la also malaka depression. But yeah. When you understand it, I mean, it took me a while because Australia. Yeah. And then when it's a whole new world for Inga, but it's a very good experience because I've learned a lot for Samoa. Yeah, we have a lot of practice. And it's very and even Inga Kamakuya, eu mai si sei kafo fa pe o lai ti preste ko Inga. Pe Inga wi fa la fa ko le. La convincini per nas me no sto ina ja si la sto ina pe fa pe if ya ai sanga pe mo se fo se sua fa pe ilanga le tio it's not thinking straight away konga pe se treatment plan if I had me fi lo fo kako pe if I had me fi ma ko because that lowers their anxiety. Even even though my this is papi may if you find fall I will going may get me if you find fall faku it will going away querido yeah fa kala boa yeah get your wing of fall out because the funny thing is or assessments here training Marco more templates for ngale there's 10 questions yeah kaponga FC that ia mo se score ye lo pelale level like yeah nga fai uma translations of templates ia oka it's like 30 questions fa ko ha ma wale karisa wa for example ye mo facility for ngal fa pe I tell mafana le pie if you o nga o te mi uma yeah ia o le kalia ia o le ale una ingwei pe ale koe ngā kali I've seen for if you allow fang wing pe e ka le lua fang la po fang la o ia fang la po it's you have to ask a lot of questions even if you say well yes it me sa no I tell you oh na if I pay me we ele sa nga ingwei ele ona but when you train about it, you more levels for you're a social drinker, you're a heavy drinker, or Samoa. And I was saying to team in probation Samoa. Yeah, ole template nga mai le WHO makwale au ngai le la fayaka ko. Yeah. So no fayama ko templates even with the depression me pinga. Well, we don't really have a word for ngale it is ngale upule no yeah telena walu o sto ngale o tupuale tamsese well he's right life langa to see for ngale mental health is more from way back then history yo te arpata no to inga pelase eso so ang maya malo ngalwe if you feel about yes so it's all annoying me le so le mental health get for so ang esto and it's the same thing you need to tell tumalo pulo lo clinical hat or your counseling hats because Osamo when I got there very few certified counselors but I like we only services or I don't know or look a counselor everybody's a counselor and so so when I more formal file presentation sa file formal Pacific prosecutors si Samoa and if I for my Samoa one needs a clinical psychologist I said no you don't need a psychologist si Samoa why am I for a psychologist eu may malako agenda for ngale fa pe lela because psychologists are kele more test train o isi facility for fa pe la e ko test me ko dementia o test la o la facility sto ina pe titilo te le ate pe le
animal it's a giraffe or the giraffe male elefangi. Whakula o kale e whakmai, ele mawangi giraffe ni elefangi I Samoa. Ele kai loko inga poa. You know, those kind of things. And it's quite basic. I think it's well, that's what I've been saying in services now. Kaya whakalango whapela ki o avelako group. It's also it leo mango nurses lengo my and doctors during the measles. They just came and did their work. It's also nurses I Samoa for my. And they were saying to them, they'll do the bulk of the work. So and then our team, the psychosocial, more counseling, you know, because there was a lot of babies that passed away. You know? So a lot of grief counseling. And I'm telling you, Samoans, they don't need a degree in counseling for grief. Because you know, using our own culture, because they love we are qualified counselors in Samoa, but I know they're good listeners. They know, you know, even you know, for grandmothers and it goes stress out for you know, and it's so and sometimes you'll hear them saying, is it over there? And then when I'm there, and you know, and she's 85, her kids are in their 40s, but manesi mea peo tātou tangata mātutua. I tala noa, ia o lai fo ia mafuta lātou I le atua I telo taimi. A tono leo whaatasi le lei o lātou peo na e sao noa I mala lātou te talo. Ia lātou te talo, ia mali mea le oke, ia wakamasanga ia tina, I le oke, but o le tupulanga taimi, o te atua I mātua a hapela o e puleo. You know, it's not, they're not ele resistant, but you know, ka ko ia whawhare si wheau, lunga le si wheau, ai. So there's the real, the youth I work with I Samoa, more high schools, it's a thing that it's really hard because they're very, but these are our kids, you know, and ye for come ki Samoa le lo fa Samoa. You know, you know, but it's very difficult because it's different generation. And they want counseling, but it's like they don't want to hear from their parents. Well, and then child rights, you know, things like that. What we can make Samoa, and you know, I think you probably see in the news more kameki I ole the bus shelter I oi ke kaulanga I mo fusuanga o kolisi ma that kind of thing. Can you imagine beanga kupume ngai gemina I ka ko ole fasinga nga o I o makua. So very it's very different le tupulanga and so this and some services they don't want to work with the youth they're working with adults, but services like you know they're trying to find different ways for because the drinking at a youth in Samoa it's you know you've got 13-year-olds 13-year-olds at Allenbeer. So my thing with that, board, they're allowing these kids to go into the bars. So there's lots of changes. Samoa from when I was young, Samoa grandmother. You know, you never, you know.
E kere ka kai e fa pe aku. Sa la kwa is o ia e alo ka, it's like E you pe know, o ia le tele whaafitau ni nei e te tā ua nei le hele whainga tā fo i ona tau fau pe fuafua ni tali mautuina ia tau mawhai fo. O iei o lena tā ua tau pokalame pe ie ni pokalame whai tono a onga mai tonu lava i o la o tau au nanga le tau la lea. well, o la unga wenga I tonu two of the colleges I Samoa. So I'm a counselor. So e lua so I tonu lesia onga a lua so because I've got all my other work so okay part-time ima and so o poloka la menga fai I konga kele o topics because for Samoa they don't allow sex education in schools. Yeah. But it kelo ka making they're having sex they're getting pregnant and the diseases but elifia kalangoima still very taboo topics for so but and the families is boya kama luma finge mo RSE workers. Yeah. And then mo ainga lo kupu mai mai fafo. Yeah. And then what affect ka maiki. And then the self-harming, they're cutting themselves. Kene o me fa penga kupu ka maiki. And so mopaloka la me fa kung out. It's really talking to them about safety. This age group, may go depression, my anxiety, because they understand what Google solo la ko ko diagnosis assessment. It's that kind of thing. My fact that you are only depressed or only ADHD, and then they want medication. But I always say, well, you don't need medication because if you think about suicides in Samoa, suicides because it's very hard to be depressed in Samoa from the morning till night, And depressed. So in Samoa, it's when the sun is shining all day, every day, and it's different from more training medical diagnosis. Yeah. Well, you have to meet certain criteria, and so things like that. But especially women. Okay, no, they've got depression, but they're not going to sleep all day. They can still function every day, but you can't. Clinician assessment. They probably say they're not depressed, but if I talk to them afterwards, okay, no, and they're very depressed, but a woman is not going to show that Samoa, even here in New Zealand. You're not gonna cry all day, sleep all day, because there's a because even ako may me ilo tolo foi kala papi ya ang lele fifingi there's a lot of emphasis il fifingi for things to be right le foi faile bloka me no fane so it's lots of different culture. You have to look at our culture and processes of culture and how can we help in that way. I can do a provisional diagnosis, but getting a okay, do I but I offer for but programs for the kids in the school. It's the same thing but you have to do them in small groups because it's still more topics here. It's still taboo. It's like the sex education, depression, mental health. It's still very
taboo in Samoa e musunge ke well ke mine during the COVID ole kele yo private clients meaning because ole fai online more virtual therapy wo fia si fa pe o ya ma nge ke wo lo ya ai mai ole fai okay you know that kind of thing you know it's so yeah and some of the youth they don't want their parents to know this so I feel like counseling online so I had to do with a lot of that during the COVID but you know Samoa is very small it's like everybody knows everybody it's confidential yeah confidential and then my phone everybody knows and even in the courts thank God because at the time I'm a clinician and so you can't do this well I had some family so through the court and I had to declare that and so we have to bring in either the former psychiatrist or be I could say senior probation failure assessment. So the thing is, okay, kango fai training a probation o fai assessments ba fa pe o screenings ba fa pe ele ma fai nga fai se screening because okay fai ole kukusar fai uma fa pe you know so I mean you have to deal with things like that okay cases when fa pe like there's a case a case thing fa pe go my face so my clinician fa wa kusa nga ma ua mal for my psychiatrist ma fa nga fa assessments at nga kala fa lang case ma ke ai nga umay on different sides and so was a little if my yeah nga vini mai la uso le I le falmat ko so ese clinician pe ma fa nga ai so ese fa volunteer fa mo ring ko bisa you know so there's a lot of conflict of interest isa more things are there but you know when you have so few people there in this area well you just have to do what you can for because we don't have the choices New Zealand but I really encourage so experience or it's the biggest challenge. I thought it came in when I decided, oh yes, only some more it'll be easier. And even in the courts, if I go sessions, we're going to teach us how to speak in court. You know, the language that we use in court. So but again, if we expats na Samoa, you know, we working in different areas, you know, kusal mako peer support group na be stress ngay expats you know we'll catch up so all the therapists are expats tele ala matafa yo imam tata lo patino yeah you know I arrived when I arrived I thought I'm going to come for Christmas or walk it off here I arrived on Thursday I asked for can we just fly you back for a week I've been waiting to be you know so you just do what you can you know gaming will graduate you see that Australia did some online diploma in counseling Samoa and for it's a clinical you know Samoan tutors it's a cultural context so right now I'm trying to support them online for Ingale because you know normally when you graduate from counseling you're supervisor for a year Samoa nga graduate so it's like safe practice you know so I was trying to contact why the registration board will go register and also saying to them the registration board should offer some training if I training oh my gosh so I o ila restala I o tangata yo if you file training there
Well, it's a registration. I've appeal with financial certificates or diploma counseling Samoa. Yeah. Well, registration board to register you. And what encouragement the board ma whai au you because there are different levels. Levels of whai and new counselor or someone's 5 years. And o encouragement la ko workshops. Counselors here to encourage them as professional development. Yeah. If I could for kuanga my ears out if I training. So, I'm always looking for clinicians, my social workers, my social you see my so talo fa. So I mean, if you have the heart for it, I mean, if you're going there for the money, don't bother. If you go there, malo passion, malo heart to give back, it's a good experience. I mean, I can say I've learned a lot more from Samoa, 7 years slowly. I mean, I've been in this 20 years now. Yeah. I've learned a lot more there. It's enhanced my practice. I will say that when you're working, you got ikakangaka Samoa because in New Zealand it's different Pacific groups, But when you're working specifically ikakaka Samoa, it's different. It's very, I enjoy it, because okay, make it frustrate, but and they come up with their own ways. So I like that. I like that it's not a them and us. It's very inclusive. And I think mo programs here in a train Marco and Pacific models here in New Zealand. The one that works in Samoa is narrative, telling the stories. Well, I like where says there, say for schizophrenia or something like that. If I from when they were children, or your grandparents, you can figure out in mailing but if I from their history, from their pasme umanga, it doesn't have to be a clinical like Emile train Marco. Well, some of more templates here train Marco. You're asking them only in the last 12 months. I see if I'm a assessment, so England, ke mafawanga sfuru ma singa kalme, ke feel may so you have to sit and listen for fellow assessment like in New Zealand fellow assessment. I fellow assessment is Samoa. Yeah, well, you can put aside 2 or 3 hours. So a very you can't go in Maloa agenda. Yeah. You know, if I can't go, go on the fast walk, say, I do like why if I can't go on fast walk, even if there's 50 people there. Yeah, that's what you call group work. Malo, talo fa. Tu sai fia la ni au tangata e whaatala noi lea so leo atu mal whaafitau. Pe afua e toi mana tu mai le telo nei tau sanga. Pe afua i nei atu no whatever pe ia lua li tolu i tu lai e whaanganga mo tangata e to atasi. Yeah. Well, sometimes you got go it's not a 9 to 5. Yeah. Sometimes or 7 o'clock in the morning. So courts. Sometimes you see 12 people. Especially drunk drivers. Yeah. Yeah. Officer and Samoa, they will sit there and wait.
you know, kakelo fai si ke mi de la ma le vedela, you know, and it's like kulia kulesera kulesera bengi vai man. And so it's really, and I always see, yeah, ngofo fa pui se mo de fa ngoe fai assessment. So those kind of things, it's difficult. You know, and then you know, because I've had calls at 7 in the morning for over Vesia, and you know, they don't want to ring the police. Yeah, that's the time. So you know, give me that. And you know, and because you know, the judges are. So it's very, it's not a 9 to 5. It's not a 9 to 5. Los fai tu la. Yeah, and you know, I noticed that. I noticed that here. Yeah. And I'm like, oh, this. But you know, you know, I mean, you have lunch, but it's when you so break, and then you do. So it's not as it's scheduled. It's scheduled, but not like here. You know, and even you know, if we have to work till 8 o'clock, yeah, kuli se si o fa ka me ka ko ai ngai o pinga ki we po, you know, so yeah. So you know, it's you just you really what you have in your hands, yeah, that's what that will resource and that's why I okay, if I groups here for Samoa. Don't go with expectations for there. We're gonna teach you how to do it properly. Oi. Yeah. Sometimes I always talk to them first and say bye. Samoa, Samoa, you know. Foi process sa boy. Yeah. You know, but it's and not to take offense to that. Yeah. Because you see, it can raise anxiety for iknakasamo fa oka makwa longwingo you know, just it's not making them afraid because I always have failure assessment and it's just you know, go for form my Lord, this is what works for Samoa because you know they're very indigenous to the country and yeah, and Melissa all for four. You know, even if they ring whatever happened and then e whakalangolo kulia ko sila le sa we holelo makua ma face se kokalesa ma se makoko, you know, it's those kind of things. Yeah, and then I'll go the next day. Oh yeah, but walo but I alam mo malos. Yeah, and then yang pala au. May sayang so pala au. There you know, so you can't force me to get. Mana ia tele. Whanongolongo atu I lau I au whaamtala ngol mtua tele au tala mai le mawhai ona uma le nei tu lai tasi tal noa le tele o vaenga I te fia saun. E tal si ai se staimi o ai tele I toi fo I tatoe mawai se si tal noa ngai. Mana ia tele le whanongolongo atu I le tūlanga I tau au nanga e mai se. Pi o lea ia ial fo I nei o tātou tangata. Ai o awala lava nai whaatal noa. Ia ma whaanongo fo I ala tau tala po le ale mafo angana. Mai le amatanga. Ona o le tātaimi, ia ai o le wawa I atu o peona o whai atu atono. Ia se staimi o lumanai. Ia ona maole se swatal noanga la so tai lava. Mana ia tele au tala ia fi whanongolongo atu ia I mana. Ia o tai kusa o whaapet whaingo counselling. Whaatala noa matali iema. Ia. Malo, ia. Moli atu alwhaftai, moli nei ama noa sa malina. Ia. Manuia le atua le au whaafonga mai, ai mai se lava nei tato sa mama tina matutua. Ia. Ia, Manuia la asanga le aso.
Soifua mai e Manuia. Whaafetai lava a moana, whaafetai tele lava mauloa vanua, le a tātou whilongona I lava, pe ai lava nisi vaenga e tātou e whaatala noa tili mānaia, ia Manuia fo ia fofanga umolo whianga iei, te le lava lau tautua o loo, whaatino e mai se lau ngā lo whanai o tātou tangata, ino tātou atunu o Samoa, ia Manuia lava ngā vengo nei aso, whaafetai, whaasoifua ia mo nei taimi. Ia, soifua. Ia, soifua. Ia, o le tātou po kalamen nā soifua maloloina, beo na utau whaafonga mai, talanoa to malesunga, ia Moana Solomona, ia pewe ona ia saunoa I vaenga o loo iela na tautua, malana au nanga I le soifua maloloina, ia peo na au maua I Samoa. Toi mol whaaponga I lewa yaso mo le po kalamen soifua maloloina, ai mo le taiminei, wha soifua ia.
to e lau. E ai se fai lo tau a pau a pau na mame tua au. Wa malo le moa whanua, sola i tai le moa wholau. Sa tu tala noa sa fa amoe moe atu I fonga poa. Ole e ua leo o usu e wo wo foa. Le moli mai a poli maula ua emo mai fa anoa noa. Ola uma atai mane ua avea fongi se fai koloa. Matani e uangi ua lola ua pea ua le sami. Ua pa ule fetu le le satu I le mai lua mai o matani. A o ai fo I le na ua tu I le mai le sami ma e lani. O la o pele la uma amora, fo la ua tu I le taita fola. Sia uluku e sile la lenei. E se fo ia na tifi ma io na ponei. Ai te le fa ai na oe, ua lai no fa a benei. E le rosa a fai de amor sei. Tinono tia I se fala fala, ta fea I le moana au e ta fea I toma. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o fala maturi, o fala foina, tingi lau e te moe ai. Tinono tia I se fala fala, ta fea I le moana au e ta fea I toma. Ua tutupu ai whanau ai, o lana masanga o fala maturi, o fala foina, tingi lau e te moe ai. Teile o le papa se ina solo mai, sululo I e fai lau ula, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, au alava ne I fa angaloina, ne I malo mai tu fa Europa. Teile o le papa se ina solo mai, sululo I e fai lau ula, sululo ti fai lo pale pua. Tau si te fa Samoa, au alava ne I fa angaloina, ne I malo mai tu fa Europa.
luanga le la le pito itai alo faanga o sia pele olo o mai vane ai fasabile le fale mai pe mai mo i se tala vai auro e manaia o le lupe mai manue o oe ona use rosa tau mai tumu tumu o oe o le fa amaoni o le moe moe o no taofi o la ume o fai tupe goodbye dia la upele Te nono tia i se fala fala Ta fea i le moana au e ta fea i tonga Ua tutupu ai whanau ai O lana masanga o fala maturi O fala foina Tingi lau e te moe ai O fala foina Tingi lau e te moe ai Whawhiawhianga me pese nei taimi o le tai au ina ua lua se fulu ma le whaminute ua te nei le tu lai se fulu ma tasi pukalame o whawhiawhianga so i whiwhiloi ia awala fo le whaafonga ma le mai mo mai le tātu tinu ta pua i mai tonu ainga mai se fo i tono mauta tangata mātua mauta ngase ngase to e whaamaloa tu le taimi ia a ofenga i fo i le toa te le tātu tinu ia i ngā luenga i tono whare whai ngā luenga ia maki mai lau le tio whaalongolongo ia po lau Facebook po lau YouTube ia mai mo mai tātou polokolame whawhiawhianga so i whiwhiloi leo lo tātou iai le nei taimi. Ia, tāri tu lai sifu manilua o telefon matala mai Samoa, mwhanga solo tu le fo tātou polokolame ia o lea uli. Ia, nei taimi, ia toi whamalo, ma toi whaatalo whatu, ia pe a whapeo nai te mafuta mai, ia i le tautua a le siufonga lau mua whawhiawhianga so i whiwhiloi. Ia, pe ona mai a toi fo i ma le polokolame tā ua, o le soifua malolo ina. Ia pe on taloa toi ia Saulina Kasiano ia ma le faltua pol tamaita ia moana ia ta ua tele nei poloklame na ia wala fo lo tatou soifua malolo ina ia e mai fo nei vai tau le tau sanga ia o te tele ia maenga o le soifuanga ia e ulele e mo e tatou i ngase ese ia me se la fo ile malo se le mafau ia male afianga le mafau pe a tele me fai ia e ta ua tele ia proclame pe ona tu inatu o le o 25 minute te ali tu la sfumatasi ia o fa fianga so filoi la wala leo le tasi ona te si maletasi fa mo nei taimi ia ona fo ile fa fonga mai mo ma le mai mo mai ona tatu tunu nei taimi ia mai se la fo ile au fa nga luenga ma nga lue mai la tu lo mafuta mai ile tautua ma le proclame ali si fonga le mo nei taimi o le tai au ia o le tulanga lo yele tau i mātou nei poridua ia o lo ma nei le tau suru mātanga o fie le la le taimi nei le tai au ia iei fo le manatu o lo fa pena fo i so se vaenga lo langi o lo e ngalue ma e mafuta mai ai ma e mai mo mai ai ia i le tātou pokalame ma le tautua o le nei tai au ia o le la fa ua fa fia fianga pe pese ia e moli atu i lo maota ma lo lawa mai i le tātou ofisa fa sa lau 5 manatasi man Kevin i poridua alua tu sa o tātou musika ma whaafiafianga si whiwhiloi yasi o i lo maota ma lo lawa ia yasi atu fo i o i tono maota o tangata mātua ia maasi atu ai ma o e naoro e whaata o tori e maota ngase ia o si vaenga le i whalipuipui to ese ia yasi atu ai ma utou i nei whaafiafianga whape teimi nei ia me se foi le asia foi o utou ia o lo ngā lue mai
ma e whaafonga mai le taimi o le tātou pokalame ia ma le tautua si fonga o le lau mua ia po so se vaenga lam foi ia olo e mafuta mai ai I whaatoanga le au vaenga le malanga mai ngā luenga wha mai taimi ia e whaatalo whaatu ia te utou ia ma lo le on sai ma lo foi le tau atai wha au mga luenga ia e le whaingo fie foi lo utou au mawai nā no whaanga ia wa foi ia ngā luenga lo whengai motou ia wala foi tau singa o nei ai ngai Samoa I le tina ia po le tama foi ma le whanau lo wha muli mai mea lea ia muli atu le wha malo le tātou poklame o wha fianga se uwhiloi ia te utou lo mafuta mai ia ili nei taimi o le tātou tautua wa luas 45 minuta te ali tūnasi fumalatasi musika ia ma wha fianga ia awala foi le wha fomla mai ma mai le tātou tunu Junior Manuia Samoa mai atula mai le tanto si valea ole afai e pele Samoa lo atunu no fa na wai tinga ona manu vanua ole ala o pea o tau fo I ma pea o langa e no fo atu inu ese e susu e pea le fama lama pea ngalo e fa pefea kontu te o fatu nei te I walelea tamma ma tenga Samoa lo tato finei te I wavea la tanga nuta te mama fiai yangi a per le tanga mai fa ola ola wa tupula lolo ona solo mai Natua le fa mai vai nai fa na wi le lei ona fa ave ile a ona male lo tu ina iala masanai fa tala no ma fa tua lo to time sili ona tawa lo ai nga masia o fa ia fa mua Samoa lo tato finei te I wavea la tanga nuta te mama fiai yangi a per le tanga vai fa
whauwhau e puna mai pēa I a sauma le fia vai le fia fatasi I a se. Thank you very much. Lau maso ama o lau chai kosi sili le manongi lau tifai moana lau chai mane le fili o tama sa o se ili upolu sa vai ma apolima Aua le ai se voala au o te tauina Talu ai lu whaavalea I la upenina O susulu mai I le motu o tutuila Seui oe la umana mea Se I tau mai ea O ai e se isi awani O I tau Lava watasi Tulagi le lagi Tama Fau fau O io le pule Fa soa O mea uma E malutia Ilona lofa Lo jawola Fa perfumi Walitini ufa So songa Take it away, James. Pleasure of someone new to the Tamworth Country Music Festival. You may have heard of him, Mr. Cowboy or Sam. Sunny day
Whawhiwhianga mai leo whepese ngata ula, ia mle pese sing along, ia oe. Ina ua toi luas fulu minuta na tā leo le sifulu mali lua, toi wha maloma, toi wha tālo, wha tun lei teima le tātou poklame, o whawhiwhianga so i whiwhiloi, ia le siufonga le lau mua, le teimi o le aso, ma le nei fo i teimi o le tae au, tā pena fo ia le ukuka, ia awa fo ia tau maftanga o le uli, ana i mātua mātua, ia mā lo lava ia le kuka, mā lo fo ia le ngā lulue, tā pena ina o mauta malawa, o fafo, le mua le vau, o le taimi a le ne awha apea, na te whaafonga mai i nei Wellington e le imo ina lau vau, o le mai tau atu le tūlanga o le ai le tau, ia whaasolo atu le tai ao, mara so tofi, ia e pe e lolo wale tau, lono winga ta unu nei timunga, ia whaatu e fo i mai le langi le pola stona, ia a tai ao, ia pe ia o le tūlanga na o le aiai, lono winga o te tauna moa nei lau vau, pe a pe le imo ina lau vau, ioi. Ia nara whaatu e pulea le aso, pulea le maasina, pulea le tausanga e moa i lau vau, ia e le ia seisi pulea te fua i lau sunga, ia pola ua fionga tupu. Ia ai ona o fai atu stala, ona o le mana ia le tau, tātou nei porua, ka le susulu mātanga o fio le la, ia e le o mālosi telefo, ia o mā lua fo le savili nei taimi, o le tūlanga lewa mai tau ina le taimi nei, o le wanga ia tu tātou le tau malulu, le wa mata no tau malulu, e loa e le tau le fitu, ia e mo ia e le malama le lei, ia ai ma o le lua po le masina tene, ia o le asa moli mauina, ia e tā le ono, ia o la e ua malama, ia al tūlanga lano ia o le afale ono, saulanga al fiti, ia taimina o la e mo ia e le i malama telefo i le i oso e le la, lono winga, e tau mai ia i tātou nei ni sila, o le ua mata ona ngai tātou le tau malulu, ia o le nei tau sanga, ia e fata alofa ia te ona e sa e malanga mai, ia mai te tawhao mai, pe na e saufo i malanga mai, ono fuafuanga fale ainga, fale kalesia, ia po o fioanga fo i manu, io e sa e malanga mai ai, a lea te whaafonga mai nei, o leite nei Wellington, ia e whaatala whaatu maalon malanga Manuia, e lunatu nalo mo fo i se whaasiringa maalosi, ia e le asi mai fo i ainga i New Zealand nei, ia awa fo i se maftanga, ia stain fo i toe taliu, e fo i nisi o la tau le amalanga, le nei yaso, ia e mai se fo i o le neiva yaso, ia Manuia whai ngā malanga o le atoi fo i atoi o toi, vaenga fo i mātunu o lo tō au mawai, ia ina o mai ai fo i maftanga, maasia singa i ainga, ia na sia mai ai, ia na ua o tō o mai, e mesi a tātou ia u tau nu mai Wellington, na u tau nu tōnu mai lava i New Zealand, ia wae, saulo i Wellington, ia na ua e tau nu i New Zealand, lewa e sau saa wa i New Zealand, ia ai whaau mai pēha, ia le mai moa, ma le tāpo i mai, ma le whaafonga mai, ia le la whaau atu whaafia ngā whapese, tāris furulua, ia ona o ina tu leo tala fou, ma tala mai Samoa, ia le taimi nei, ia usi mai lau whaafonga, ia e whaafia fianga, ia le pese nei, ia e whaatalo whaatu ai, ma whaato whaati a te utona la malanga le aso nei, Manuia whai ngā malanga, ia oe, mai le sunga ia asuao, Felice Mikaele. Yeah.
Le whawhiwhianga mai le sunga ia Felisa Mikaele, ia mo le pese tō whaina oe, ia ea ulofa atua ia ila tau le ua malanga, le ua tua fōi ia Wellington, ia po New Zealand nei, ia e toi malanga atu ino whaanga o loo au mawai ma tunu fōi, ia o loo ngā lulue ma no fōi, ina ua mahe ai fōi ia sia singa mai ainga, ia le pese nai whātou whātia te utou, ia ta tonu o le ua tumu tau atu i tupe, ia asivaenga lea na to anga whainga duenga ma whailau poken mani ia e mālola le tau atai ia i whiau mga duenga ia o le nei aso le tātou e tunu ia a whapeo na e mai mua mai le video leo le ata le o le pese lea ia o le pese lea ua whawhiawhianga sunga aso au ia soa la po o le lua se fultau sanga ia po o le se fulmon tuputau sanga ia na whawhiawhianga. Awa pera na te mai mō mai video si o na te mō mai lo wata. Ia pera fua o itel tina wa ia tula e te rua siva mai. Ia o aso ala wa lewa. O aso ne ia nao lua mafuta leima. Ia awa pera na te mō mai vai le li na pepelo mai ne ia u fai mai le i fai aso. Ia le i fai aso na ainga mō. Le mō le mai le si siva mai si fine le ai. O mea na ia so la. Meu fia ngana vai atuna si ia por tamafo ila vai atuna si va maltina ma si ia o meu fia nga sola ia taimine ia na wa le lu maftanga ma fana ma o to ia no foi me ia sola ia na to 5 minuti ona tale o le tu lais fulu mane lua ia tars fulu mane lua ia o fia telefon ia ma tala mai Samoa. Ia on tātou tue mafuta fo i lea le te o sifuru lua i musika o lea uli ia taimi fo i na ia ua maa nawa fo i ma si vaenga lea po o na fo ua taimi na ua maa lo mai ma si vaenga lea sa whai ngā ruenga mai le tāona le la i le sifi au maa lo la tō sifuru lua ia e tātou tue whai loa i loa ia pe a mai a telefon ma tala mai Samoa ia alela a tu ina atu pese le nei a mai a le pese lea ia ona solo lea ia ma tātou telefon, si fonga lau mua, ia e mai sei, ia o tātou tala mai Samoa o le nei auli, lea ua toe 4 minute, i lea ua toe 5 minute, ia ona tālo lea o le itu la e se funu male lua. Ia a le pese nei, ia, ona soro lea ma tātou tala, fau ma tala mai Samoa. Oh
Tala falava o telefone mai le si ufonga le lo mua I Wellington. O le tala mua. E ono le a whaina le ngā ruenga le teitai, bo le teitai whono le whala po tonga o le whamak, ma le komisi o tau I o whala belau whaafosei, le ACC, le li o Steve Mahari, ona o ni whaitionga whaasanga I ana tustusinga whala waitele, mo se tasi o komponi whaasana lau. O nei whaitionga o loo tua iai, ia le whaaitu au mo le polokiki o tustusinga le li teitai whono le nei, I ana whaasana launga I le staff. Ua tūlai mai ia whaitionga, ai whaato antasi le vai aso talu o na tuli ia le li o Rob Campbell, mai lona tuwhinga o le teitei whono le komiti whaafoe o le soifua maloloina New Zealand le te whatuora, whapea I foi ma le tuwhinga I le komisi e pūlea ngā luenga o le siusi o manga, ma hua, ona o ni ana tusinga whaapolkiki I lunga o whesota inga tele vavave. O te whinga nei I komiti ma pūlenga o whaalapo tonga ale malo e mana o mia o na le whaaitu au pe porkiki I lātou e ngāru nue ai. O le li o Steve Mahari e pe o na Silvia, o stasi e tele tausanga o vea ma minsta I whai ngā malo le Labour I tausanga o mawai, ma e whai ana tusinga I le vaenga whaasa laua le staff I vai asa uma. O le tustusinga Mahari le masino I anuari, sa ia taawai e le whainga tā lava o nei loa e tutusa paua le National ma le parti o le Republicans I Amerika, ai mai se le parti le Liberals I Australia, whapea ma le Conservatives I tutonu o Peletania. E manatu ia Mahari e whoringa mai e le naunau ia parti I le lumanai, ai fia sue I mea o aso ua tuanai. Sa fisiringia e lau tustala le li pārmia ia Chris Hipkins, ana nafi e tusa o le nei ma tā upu ma sa ia tā uai o le esenga o Steve Mahari ma Rob Campbell, on o le sa tala no atu ia Mahari ia teia ma ia tā uai le winga o na tustusinga nei, ia ma ia whaalia fo I ma whai ona tuu e le to e whaa wawina ia tustusinga I le lumanai. O loo whanga solo I le teimi nei, sa ili ilinga leo I le mafuanga o le maliu o se tina e whaas furu ono te usanga le matua I le ai o nei pia, ona oni manua I le o mawhai o na wha matalaina I le teimi nei. O le aso luas fulu o Februari na ave ai I se forma ai le nei ta mai tai ona oni manuanga tunga sa a fi ai ma wha peo na tau fi ai le whale maitele I Hawke's Bay. Sa muri ane ona awina mai o ia le whale maitele I Wellington ai na umai malona soifua I le asfora I le na te nei. Whaalia mai le li sa tini leo ia Darren Pritchard, o loo masalumia sa whaina le ti nai ni manu anga nei I le vao le aso sfuruiva o Februari, ma le aso ngafua luas furu o Februari I se whale I le awala le Tunnel Road I Okinawa. Sa ia ta ua e le o mawhai ono manino pe na whapewhea ono manua ia le nei tina, mai o loo tau mwhai pē leo e wha mautu ina ia le mea na tupu. E se fumal tasi afe e wha se lau limas ful tolu la wha I o mai fau o le COVID-19 fruiva, a e se fulu walu maliu sa wha mauina I le tono New Zealand I le vai aso ua mawai atu nei. Sa wha I lo mai le mtanga luenga le soifua maloloina, mai le nei a wha inga o mai fau, e wha afe walu se laus ful tasi o tangata na maua mua fo I le mai a le o toi a fia ona o le vairusi o le COVID. O maliu e sfuluwalu e a fia I le to'olua mai Wellington, to'ono mai Aukilani, to'olua Northland, ma le to'olua fo I mai Canterbury, o le tasi o tangata na maliu o se tamaititi e I laloifo o le se fulu tausanga le matua. O leo wha o pōponga wha lau tele atu le whasoani a le malo New Zealand, mo le au whai wha atoanga sa I longa o nā whaina ona o le wha o Gabriel. Sa wha I loa nafi e le mi star tupe ia Grant Robertson, le pasi ai e le malo o se vai ngā tupe e luas furuono miliona tā la, e whasoani ai I le au whai wha atoanga sa whaina la tu wati na e le teimi o lolonga ma tā whenga tarua I nei. Ua wha o popo atu le vai ngā tupe, I le luas furulima miliona tā la, lea na mua I pasia mo le au whai whaatoanga, a toa I fo I ma le 4 miliona tā la whaapitoa, mo te ngata ino nofo I nui tua sa mawhatia I lolonga ma tā whenga.
E o atu i le ta i se furu afe tā la so sani tau tupe mo le wha le leia o lau whanua, mo la fumanu, ma le toe te tō i nā i o la au. Ai tusa mo le lua afe tā la i le hektea tasi, le so swani mo le au whai whaato anga o la au aina. E mawhai o na o atu i le whaas furu afe tā la e whaatalo sangaina e se whai whaato anga e tasi. I le tonu o le lua vai aso ua mawai atu nei, ua o i le lua afe valu se lau whaas furu ono le au whainga o talo sanga ua uma o na talia ma whaamaunia i lalo o lea fesoasoani a le malo. Ma ua silia i le se fulufitu te si ma le 4 miliona tala ua uma o na whaamatu i nā atu i tua. Sa whailo mai fo i le minister whaatu anga ia Damien O'Connor, o lo ave le whaamua le malo i fesoasoani nei mo tangata uma i nui tua ina ia wave o na toi fo i lo lātou soifuanga i le tūlanga e māsaniai i le ati na ina o whaatu anga o lo fumanu a toa i fo i mala au tō. Ta ua ele le minister o le tamau ainga o i tū malo manu i tua e whaalangolango tele i le mata whaioi e lau hui whaatoanga ai maise o company o lo ngā lue ina ele e au fiai ma ele o Maori mai o lo o tau mawhaile malo ina ia mwawe o na toe whaare leia a wala a to ai fo i mawhese o ta inga i ia wahenga o le tunu u na mamafa ma awha ina o na ololonga ma ta whenga sa whenga iai. O la whai a tole so soani ale malo mo la whai whaatoanga na fia i lolonga e 5 miliona ta la o whaapopo atu lea i le 5 miliona o le so soani mo le au whai nisi sa whaina ai ese ai le 5 miliona ta la ua tu inatu mo le whaaputunga tupe a wanga ruenga o wala o whela o inga a to ai ma le whaaputunga tupe pulea ma whaasoa ina mai e pulenu u ma pulenga o i tu ma lo na fia. E manatu nisi o whai a onga o suenga o le numela ma le whaitau tusi o le tu spasi o le NCEA le tausanga na tenei sa whainga tā ia le whaatulanga ina e le pulenga o suenga o tu spasi alo ia le malo po o le Qualifications Authority. Wailoa ini wha maunga sa iai whautuanga le mtanga luenga o a onga na tu inatu i le pulenga o suenga nei i le tūlanga sa whaatulanga ina ai i e suenga o le tusi ma le whaitau tusi a toa ma le matematika mo le NCEA ma ta uai e ono whainga tā mo nisi o tamaiti a onga. O ia wae ngai au fia i le whainga o suenga i lunga o whesota inga tele wawave o le whai o whesili o le tele o ni upu ma ni winga e whainga tā i le maasani ai tamaiti ai moise o tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika. O ni whaataita inga sa whaia i le o ngā te tonu o le tausanga te ruai o suenga nei sa mai taui nai e nā o le torus fulwhapa sene o tamaiti na pasi i le suenga tusi 5% na pasi i le matematika ma le 4% na pasi i le whaitau tusi. O le so, o le aso o tawhaina o le tusi ngā ingoa alo ia le balo New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas fulmal tolu mai e nā o le tasi le miliona la whai o tangata ia ua uma o na whaatungwa la tu pepa o le tusi ngā ingoa e pei o na mana o mia ai. O le po lea sa au sia ai la whainga e tasi le miliona o la tau ua tali i vesidi o le tusi ngā ingoa i lunga o fesota inga tele wawave ia ma whaatu tumu fo i pepa e pei o na sa meli nā tu i maota malawa o le tunu. Whaadia mai e le whaatonu lango le mta ngā luenga e whaamauma wina fo inu mela o lo o whea ngai ma le tusi ngā ingoa o Simon Mason sa iaile manatu e o mai la son nafi ua mtua to tele atu tangata ua whaatu mua la tau pepa i le tusi ngā ingoa le nei. E ta isa ia whaamawhaina mai o tele pea malawa le taimi e mawhai ai e tangata uma o na whaatino ia ngā ruenga ma to e meli atu i le ofisa i ala tau pepa o le tusi ngā ingoa a o le i tāpunia alo ia. Whaadia Mason e iai lau whai ngā luenga o lo o mawhai o na wheso soani i tangata i le whaatumu ino pepa o le tusi ngā ingoa pe a whai e mana o mia mai o le numera e mawhai o na whaafiso tai mo ni whautuanga i so se mata opu lava tau i le tusi ngā ingoa le nei o le numera o le o valu o lua tolu ono
fitu walu fitu. O lo ia i fo isto swani fa abitoa, o lo maua mo tangata ma ainga o pito sidio na mafatia i lo longa ma ta whenga, ai moise lava i latou ua le aini o latou fale ua faa le ngaina. E o mai ana po, ua mai tawina, le faa tupu la ia peo la faa i o pepa o le tusi ngā ingoa, ua faa tumuina, e mai atonu o se faa i longa le leilea, mo le mta ngā luenga o lo whea ngai ma le nei tusi ngā ingoa. Ua wha mau nia mai ele minsta whela ua inga, o le whao Gabriel ua mafuai o na iai se swinga i ngā luenga sa mana o le māloe awe iai le wha mua i le tausanga na tenei, ai ua ngai atu e wha tino i ani fuafuanga wha ana tinati mo taimi o wha lewe lave wha fuasei. Wha ilo mai aloa ia ele li minsta ia Michael Wood i le aswa nafi, o wha le tonu mafua ona o le wha, ua whapeo na whaia wawe aise swinga i polo kalame o ngā luenga o awala i a Samoa ai awe i ai le wha mua a le malo. Ai o le teimi nei o le ua tau lai fuafuanga ma ngā luenga wha tino o le malo i se polo kalame wha anati nati o taimi o wha la wha fuasei i le toe fausia lea ma toe wha le leia o awala ua wha lenga ina ai maise o ala lau papa na te fia manuti palaina i ta whenga malolonga ma mawha. O le ao fia ai foi ma le toe wha maalosia a toa a wara tele ina i mawhai ona te atu i taimi e lou ai i a winga o le tau. E tusa ma le whase lau kilomita le umi o wala na whaatama ia le wha o Gabriel mai lua se lau limas fulu miliona dala le vai ngā tupe lea ua uma o na whaatu langa mai e le malo mo le wha le leia o wala uma mai ua tu inatu le se leni i le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga o wala o whela o inga. O le nei whaaputu ngā tupe e awe iai i le lafonga o le tau o le pensini ma le suau u ato hai foi ma le excise tax mo ia o loa. Ua maliu ia le tamaitai o Georgina Baia o le sa avea mapule nuu o le nuu o Carterton mai tele foi tusanga o avea o ia mawhai pule o le tu malo le Wairarapa. O le nei tamaitai Maori na maliu i le asungafua mai se ngase ua lewa o na whaata oto lia ai o ia. Sa ilonga o na lau iloa Georgina Baia i le laulangi atoa o na o ia le urua i whaafafine na whaia so na tautonga e avea ai ma tamaitai na filifilia e avea ma pule nuu ma muli ane o fiatu i le parlemene o New Zealand. O lana mawenga ilo na ainga ma na wo sa whaatasi ai o na toi taimi e le whaia so na whalelaua singa ai o le a whaia se sauninga wha manatu mo ia i se taimi o i luma. Na mua i ulfale Georgina Baia i le pūlenga o le ai o Carterton i le tausanga e awhi iwa se lau iwa tolu a o le awhi iwa se lau iwa lima na manu malo ai i le tofi pule nuu ia ma toi fili ai i le lau atu finga i le awhi iwa se lau iwa valu. O le pālo te tele o le awhi iwa se lau iwa sa fili ai o ia le pātia le leiba e whai mo la tau sui le tu malo Wairarapa mai na manu malo ai ma abe o ia ma whi pule sa toi fili foi i le pālo te tele le lua afe ma le lua ai le lua afe ma le lima o i le lua afe ma le fitu na abe ai o ia ma whi pule i le lisi a le pāti o le leiba se ia o ina malo lo mai i upufai o malo. Ma le tala whai u, o fo mai ma whai a onga a toa maisi e to mai wha apitoa i ma ta upu tau i le soifua malo loina, wha pēa ma le tele o a onga, o wha alia mailo lātou manao, ua te tau o na wha asā le wha o ngā ina o le vape, se ia vanga nā, ua wha atonu ina mai e se fo mai, e pei o na whai ai le tonu au stadia i le teimi nei. Pei tai o lea manatu, o lo o pole fo i mātu ngalu i eini isi, ona whapea a whai o le tūlanga lea o le a o iai o lona winga o le a se e tu fo i nei mata upu i se tūlanga i ono wha de tele nai le whaia wha anana wha soli tūla whono i te tonu o le tunuu. O le teimi nei o lo taunga whai Australia ina ia sanga wha amalo sia pea na tūla whono i wha asai nai i le vape i tūlanga e pei ona iai i le tūla whono le fo i tunuu ina ia le whaingo fie ona maua e te maiti a onga. Ia o le whai unga le nā o tala whau.
o te tue whaatalo whātu le tātua tunu e se isi whaopoponga o tala I mea lo te tupu I Samoa o se mai el whaafonga. E lua ni kulupu na vai I ai I la tau na fili mai e le whaalapo pitongo le tō manga moe puaponga te te tonu nisi o awhio anga le atunu. O I la tau sa iei nia o onga mua sa whaatau te lalo le fisoswani Australia ma maua I o la tau tu spasi. E a vea I la tau mawhaufu tu e nisi wa iaia a fianga o le sawaina whao 5 malita. E lea o onga sa whaatau te le Samoa Victim Support I le vaiasun te nei. E la atua I la tau ia le isi la sanga o lea o awina. E lea ngata e a vea mata itai o whaalapu tonga tonu a fio anga. Ai wā o awina I la tau I tūlanga o fisoswani mua. Le whaonga ina o mea whainga wenga fisoswani tua I se tasi wā a fia. O le whaatofi le muina o se tasi wā a fia mai se whaalavelave. Ai mai se whaatofi le muina o se whaalavelave po o se vevesi ua tūlai mai. Whaalia se pepo whaamtalanga mai le whaurulunga o le Samoa Victim Support, le Prestene I asili Niulina Jang. O a o onga nei, o lo fausia mai lunga o tūlanga o ia te tawal tangata, o le anga nuu wha Samoa, o teltenunga wha Kerisiano, mai fesota ia tu umaia o onga, e leo langa e malamalama ngō fia ili tangata Samoa. O le isi le nei o onga, mo fesoswani ma whaatupe mai ele malo Peritania, tawala mai ilona ofisa autu I Samoa nei. O le aso lea o le ato e tawa o fiai le fontanga le pāle mene, le tūlai afoli vai le tae au nei. Mai o le udua I fontanga fo I lea, o le aulu fale le sui fau le tūmalo vai maunga numere tonu, le fionga lau timu ia wile se va ai le pāle mene. E ele talitonunga o le fontanga le nei o le a whaatautua ai le sui fai pule fau, ma amatai o na tiute ai mai se o sana saunuanga whaatau pou. E moli ai ana tāpenanga, mo se manuia o lona I tūmalo. Ai o lo whao au pesa I li linga lo fiso whainga pālota, pe ai se awa le mawhai eo na pālota le silia ma le lua afe, o tangata wa mai a restana lunga le lola, a le tūmalo vai maunga numere tonu, au le unga le whainga pālota, wa wha maunia, ma ua aloa ia lava le veo le fionga ia lau timu ia ua le se va ai, ma sui fai pule o le tūmalo. Ua whaailoa le ofisa sili o mtanga luenga le soi fua mano luina, le a fionga Dr. Aiono Alec Ekeroma. Nisi o mafua anga, e whai ei masioki vai la au mafuala au le whalitale vai mato o tua, ono le tūlango le tuwai o le whaangayu ina o le tutongi ina o pili, a nga I kompani ia mātunu ue au wina mai ei whala au, wa mai o na whaipa anga ma Samoa. Whailo foi ai ono, e silia ma le 2 miliona tala, le ai tā lafu I le ono masina, a le soifua maloloina a nga I kompani ia au wina mai ei vaila au. Na whailo foi ai ono, o se tasi o whawhita auli, o le umi ma le tele o whiuia inga, o lo whaonga ina le malo e tā pena ai se tutongi, e te tau un tutongi vave atuai I kompani whafo, e alai o na wha atuai leo o mai o se oko vaila au. Ai a whai foi ua uti le ngao singa e kompani o lo sa palaya New Zealand ma Australia, le ngao singa o vaila au mawhala au o lo mo o mia foi e Samoa, o se tasi leo awala, e o atu lava le toru masina anga I le ono masina, o whaatali vaila au mawhala au o lo sioki, ma mo o mia e le tātou whale talavai mato tua. Peitai o le ua whaailoa mai e ai ono, wa taunu mai whanua le uto vaila au mawhala au ia sa sioki, ai mai se le whala au mo ilantoe mai suka, ma vai mo whanau la iti. O le ato e tatala le ofiso whemalanga inga Amerika Samoa, le pēmitas fulfa aso mō tātou tangata malanga I tutuila, o se tasi leo mata au posala vei whaatala noa ngā māloe lua, I le ato Samoa. Whaailoe le pepa le tala nei Amerika Samoa, o le pēmita se fulfa aso lea, e anga vaaina o tangata Samoa whai pisi nisi wa mai o na restala I Samoa nei, e malanga I tutuila mō ni whaataunga wha pisi nisi, e le mawhai o na whaongaine ni whaalavilave whaale ainga po nisi lava mafua anga, o le pēmita se fulfa aso fo ile nei, e le o se mea fau sa whaia mua,
a na tau fia a matamai e na wā a fia le larolangi a tō mawhemalanga inga e le COVID-19 fulwiva. O tala fōwia mai Samoa mō le nei fo yaso, Manuia lo tātou tunuu, whasoi foia. Samoa ola upele
Le whawhiwhenga mai le puni ala waa whaasao le sua vai ia e sao le le ia ia taua ona whaasao le sua vai ia o tele fo ia o te vai ei o tele ina mai maule sua vai le jaimi le nei ia ulu sul fitu minuto te nei le tula se fulma le lua toi whamalo ma toi whaatalo whatu le jaimi ia ile au ngā lulue la tau sa ngā lulue mai le tau na le la ia le ua ai mai foi ma fai foi se malo longa le nei jaimi ia wa foi nei tau maftanga nei whamalo stino ia la tari ngā sua ia ona toi amatai foi leo ngā luenga staimi o leo uli nei ia ai mo le tapo inga nei mātua ia o loo whaafonga mai pēa ma mai mo mai tonu a inga ia mai se foi ia nisi o no fuanga ia e whaatala whatu ma lo le on sai ma lo foi le tapo ai ia ai mo i tātou ia o loo ngā lulu e pēa le nei taimi ya ma lo lava le nga lue ma lo fo il fa ma lo si fe au ma tiu tiu le yaso ya e le fa ngo fi fo sa ilingo se le ni ne tinu a le afu mo au se tu lo ya ele mo el fala wa tamait ya e sa le ya na tala ya ai ma lo ale on sai ma lo fo ile le tawatai ya i tiu te ma fai va o le yaso ya me se el tapo inga ya lo tapo i pe ya nei ma tua i tonu a inga ya ma o ngai foi atu foi nei whanau ia i ngā ruenga o le nei aso ia o le taimi o whaafia fianga so i whiwhiloi le nei taimi ia awala foi le mano longa o le nei taimi o le auli ia mai le tautua ala wala leo le siufonga le lau mua i Wellington ia lea le a tātou mafuta atu e le nei taimi ia se ia pa ia le tūlai tasi ma hea foi leo le tautua i lunga le ala leo ia e whao pēr lunga tātou o nanga lunga le Facebook mo le YouTube se i pa ia le tūlai lua i leo li ana nei. Tanga ne ite i ua fa
sao Mafa solo solo lo mafau fau Ya uela bele Ina uata te a ese Lenei wa owino Ilei ua silio na oona Tulua ea Taluai oe laua fionga Levai omo omo oma Nato uluai la ufui fui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinumia Fa angalo malo ai le mafatia Talu le mafutanga Ne ite iua fatia Talu le mafutanga Ne ite iua fatia Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
ta whanua noa mai le sunga tauwhi wha o Sofia. Ia, o tatu maasania mo atafu e wha moi loto hai ta ngisi ya isi. O te lelo yata ia le matamata i le mai maua i pawa tangata Samoa o le ata Filipino pe ia te whaalongo i tangata wata te i matamata ta ita yata ia. Ia ata whaalongo la i tangata pe a whaamatala ina nei a misa ia le vaenga i Samoa. Sole. Se i whaamatala mai lai tamana ia le ata mai ngoa. E loa mai ngoa tangata lai mai le ata tamana i Samoa. I wata whaaranga nei pe ta i lua le ta i toru i tū lao ata ia. Ia ai o le ngoa le pese. Ia o le ata whanua noa. Inga o le a whapalangi o le sad movie. Ia masani ata tau i ata whapena. Ata fo ilele te vai atua mata ta te vai atua le tangata le la ua fo ilele o tia ona langona ia i lata. Ia mata o te vai atu stemi ua solo lo i mata ua tangi. Ia te whapelea o i talo whai. Le a fia o langona o nei tangata i ata whapelea. Ia a whai o nei mata sa uata whapeo nei mata sa uata fo ilele ia waipe ia o sole o asola ta te loto vai ala fo ilele o le Days of Our Lives. Le masini sa TV ni New Zealand. Ta te loto vai ia le ata na fia ia to tele. Taimi ole uli wa masini sa taimi le uli. Ia te vai fo la nata. O ka se ilo ta te fesilia tu I tanga ola nata. Ia ta o mai le ata na Days of Our Lives. Ia na te whaalonga tu lea I wa tau wai e loa mai ngō tangata le ata e tamaia. Io e. O le fia. O ista ngata e tope ala tau fia au e whai le tae au poa mo morita maiti ia ta pena le whale ia ma whai mai ngā pena. Ai fua le e tamana ia le taimi e sa wile ata. I aso la. Tatawa ia se asa tawa ile atana to sa te mini ni sita iro ia yo atatale to matamata to ita na o matamata I fo ile atana ia ai o tamatua ia ne ata nga fo I vele fa te ai taimi fa pasel taimi ia le na ia fa pe ona matamata sa o cartoon so le uli ia ma po fo e fai taringa suo le nei uli ia ma lo la fa tala tu le sunga yo apo yo elu ma futa mai o kilani ma lo lava foi pe fa pe na nga fai nga luenga ia po na foi le fai fuanga I le fale ia ma lo foi le mai mo mai mai se foi tato tunu ia o lo ma futa ma nei te mo le tato pokalame o fa fianga o le nei uli ia o Pena I fōi tātou tino ia I malolonga ia o taringa sua o lea uli ia ma ina tau fōi ia o lo whāua penga no whātalo awa ta avale le ala fōi le ta avale afi le nai te ngalue le nei taimi le ala fōi le ta avale afi nai te ngalue le nei taimi ia whātalo whātu ma lo le fōi ewe pole tātou ave pasi le ino I peia west le na tātou ave pasi le na vili ma tauna le tātou pokalame Ifesiri ia fatalo fatu pe fa pe ona ma futa mai pe tato proclame le ia uli le si fonga la mua ia ai ole a fa o pe ona fa fianga to se fulu minute to se fulu minute ona talo le tu la tasi ia ona tu mai le o to ao ila to lo fa fonga mai tato wala leo le tasi o ono te si ma le tasi fa mo tu wato ma to lima tato lulu lima fa to fa mai ale tato to tu ale tu la tasi ai fa o pe lunga tato penga fa ilangi o Facebook ma YouTube se ia pa ia le tu la lua ia no winga ia le la lava le mi tato te mafuta ai ia ma tato tala no ai ia I proclame fa fianga la wala leo le tautua ale si fonga le mua Wellington to se full 5 minute ia ona talo lea ole tu la tasi ia fatalo fatu o ila valo mafuta mai lungo le Facebook ma le YouTube ia pese nei ia taina fa to atu mo to mai fo ila to ia lo mafuta mai tono a inga le nei taimi ia ile tatu wala le ole tasi ono te si ma le tasi fa mo mai se lava pa anga si fongo le mua ma le sunga ia mauto tasi a swao ma le pese le rubber pen ia sa wi o la tapenina ya taman
Musika o malo longa matau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Pana maa e le pana tala ma le sunga ia ta ilongo i pule ia i le vaenga o le ta tutua ia to e fa malo ta sile vaenga o le soifuanga e mafuai ona e vai ia ona e fa vai se mea o lo e tuli tau fai tuli ia ona ua e amana ia fua tala le fai mai tua ia e pea upo o le amana ia le pola le motu tua ia e fa malo si pea tātou ma tau fai i ngā luenga ia ma tausi o tātou a inga ma whanau ma yo fa pena o le no foi tana le fai mai yo fiua va le fai tana mai o te oi ai fa maunia o la unga wenga ma tu lei mai o te ano yai mai a tasi ala wala te ali ya elise me la pole fo yo ya o le o to yo no minuti ona tale o le tu la se
tasi, mai ale o le tātou tautua I lunga o le tātou ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia olo fatua ia te utau na wa toya nga inga ruenga amata le tasi. Tawile Manuia e po otimu e tafiai onde langona le faya ina le lo fa e tuma ia soruma e moni ne uma e moni le lo fa e fano le angesala Sao foiala le inosia Langona e mateia Mama fatia Se la vea mai Nene fu ola ubai Betawi e mana onga Olo ualofa Tafiai, onde ilangona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e moni le uma e moni le lofa e po otimu e tafiai onde ilangona le faya ina le lofa e tuma ia souma e moni le uma e moni le lofa e moni le uma e moni le lofa Oa toi lu minute ona talo leo le tula tasi Samoa le tinu pele mai se la tolo fa fo mai le tata wala leo le tasi ona tesi le tasi fa mo fa ta fa time le tatu maftanga le yaso e natu sa fa mlina no fa fo mai ya e ala le tatu proclamation tu ina tu si fongo le mua I matu fa ma lu lu foi se upua la vale foi mo le longo mali la fa fongo ma mai mo mai I malu ave fa le to fil ngalo fa mangalo se leu ya manuia lava fo fango to le yaso ya lela tatu pese le soro le matatu telefon ya ma tala mai Samoa ya on tatu to mafuta fo le lungo le tatu Facebook mo le YouTube au vainga le fa longo mai le tatu wala leo manuia lava fo fango to le yaso to filo ita o te masani le tu lai fitu
Talo falava o telefone mai le si ufonga le lo mua I Wellington. O le talo mua. E ono le a whaina le ngā ruenga le te tai, bo le te ifono le whala bo tonga o le whamak, ma le komisi o tau I o whala belau whaafosei, le ACC, le li o Steve Mahari, ona o ni whaitionga whaasanga I ana tusinga whala waitele, mo se tasi o komponi whaasana lau. O nei whaitionga o loo tua iai, ia le whaaitu au mo le polokiki o tusinga le li te ifono le nei, I ana whaasana launga I le staff. Ua tūlai mai ia whaitionga, ai whaato antasi le vai aso talu o na tuli ia le li o Rob Campbell, mai lona tuwhinga o le teitei whono le komiti whaafoe o le soifua maloloina New Zealand le te whatuora, whapea ai foi ma le tuwhinga I le komisi e pūlea ngā luenga o le siusi o manga, ma hua, ona o ni ana tusinga whaapolkiki I lunga o whesota inga tele vavave. O te whinga nei I komiti ma pūlenga o whaalapo tonga ale malo e mana o mia o na le whaaitu au pe porkiki I lātou e ngāru nue ai. O le li o Steve Mahari e pe o le silfia, o stasi e tele tausanga o vea ma minsta I whainga malo le leiba I tausanga o mawai, ma e whaia na tusinga I le vaenga whaasa laua le staff I vai asa uma. O le tusinga Mahari le masino I anuari, sa ia taawai e le whainga tā lava o nei loa e tutusa paua le National ma le parti o le Republicans I Amerika, ai maise le parti le Liberals I Australia, whapea ma le Conservatives I tutonu o Peletania. E manatu ia Mahari e whoringa mai e le nau ia parti I le lumanai ai fia e sue I mea o aso ua tuanai. Sa fisiringia la utustala le li parmia ya Chris Hipkins, ana nafi e tusa o le nei mata upu ma sa ia tawai o le senga o Steve Mahari ma Rob Campbell on o le sa tala no atu ia Mahari ya teia ma ia tawai le winga o na tusinga nei ia ma ia whaali fo I mawhai o na tuu e le to e wha wawina ia tusinga I le lumanai. O lo whanga solo I le teimi nei, sa ili ilinga leo I le mafuanga o le maliu o se tina e whaas furu ono te usanga le matua I le ai o nei pia, ona oni manua I le o mawhai o na wha matalaina I le teimi nei. O le aso luas fulu o Februari na ave ai I se formai le nei ta mai tai ona oni manuanga tunga sa a fia ai ma wha peo na tau fia ai le whale maitele I Hawke's Bay. Sa muni ane ona awina mai o ia le whale maitele I Wellington ai na umai malona soifua I le sforai le na te nei. Whaalia mai le li sa tini leo ya Darren Pritchard, o loo masalumia sa whaina le ti nai ni manu anga nei I le vao le aso sfuruiva o Februari, ma le aso ngafua luas furu o Februari, I se whale I le awala le Tunnel Road I Okinawa. Sa ia ta ua e le o mawhai no manino pe na whapewheo no manua ia le nei tina, mai o loo tau mawhai pe leo e wha mautu ina ia le mea na tupu. E se fuma le tasi afe wha se lau limas ful tolu la whai o mai fau o le COVID-19 fruiva, ai se fulu valu maliu sa wha mawina I le tono New Zealand I le vai aso ua mawai atu nei. Sa wha ilo mai le mtanga luenga le soifua maloloina, mai le nei a wha inga o mai fau, e wha afe valu se laus ful tasi o tangata na maua mua fo'i le mai a le o toi a fia ona o le vairusi o le COVID. O maliu e sfuluwalu e a fia ai le to'olua mai Wellington, to'ono mai Aukilani, to'olua Northland, ma le to'olua fo'i mai Canterbury, o le tasi o tangata na maliu o se tamaititi e I laloifo o le se fulu tausanga le matua. O leo wha o poponga wha lau tele atu le whasoaswani a le malo New Zealand, mo le au whai wha atoanga sa ilonga o nā whaina ona o le wha o Gabriel. Sa wha iloa nafi le mi star tupe ia Grant Robertson, le pasi ai le malo o se vai ngā tupe e luas furuono miliona tā la, e whasoaswani ai I le au whai wha atoanga sa whaina la tu wati na ai le teimi o lolonga ma tā whenga taruai nei. Ua wha o popo atu le vai ngā tupe, I le luas furulima miliona tā la, lea na mua I pasia mo le au whai whaatoanga, a toa I fo I ma le 4 miliona tā la whaapitoa, mo te ngata ino nofo I nui tua sa mawhatia I lolonga ma tā whenga.
E o atu i le ta i se furu afe tā la feso soani tau tupe mo le wha le leia o lau whanua mo la fumanu ma le toe te tō i nā i o la au. Ai tusa mo le lua afe tā la i le hektea tasi le feso soani mo le au whai whaato anga o la au aina. E mawhai o na o atu i le whaas furu afe tā la e whaatalo sangaina e se whai whaato anga tasi. I te tonu o le lua vai aso ua mawai atu nei, ua o i le lua afe valu se lau whaas furu ono le au whainga o talo sanga ua uma o na talia ma whaamaunia i lalo o lea feso soani a le malo. Ma ua silia i le se fulufitu tesi ma le 4 miliona tala ua uma o na whaamatu i nā atu i tua. Sa whailo mai fo i le minsta whaatu anga ia Damien O'Connor, o lo awele wha mua le malo i fiso swani nei mo tangata uma i nui tua ina ia wawe o na toi fo i lo lātou soi fuanga i le tūlanga e māsani ai i le ati na ina o whaatu anga o lo fumanu a toa i fo i mala au te tō. Ta ua ele le imin star o le tamau ainga o i tū malo manu i tua e whaalango tele i le matafa i oi e lau i whaatu anga ai maise o company o lo ngaru e ina ele e auf yai ma ele o Maori mai o lo tau mo faile malo ina ia vave ona toe whaare leia a wala a to ai fo i mawhesa o ta inga i ia vahenga o le tunu u na mamafa ma awha ina o na o longa ma ta whenga sa whenga iai. O le awha i ato le so soani le malo mo le au whai whaatoanga na fia i lolonga e 5 miliona ta la o whaapopo atu lea i le 2.5 miliona o le so soani mo le au whai pis nisi sa whaina ai ese ai le 2.5 miliona ta la ua tu inatu mo le whaaputunga tupe a wanga ruenga o wala o whela o inga a to ai ma le whaaputunga tupe pulea ma whaaso soa ina mai e pulenu u ma pulenga o i tu ma lo na fia. E manatu nisi o whaia onga o suenga o le numela ma le whaitau tusi o le tu spasi o le NCEA le tausanga na tenei sa whainga tā ia le whaatulunga ina e le pulenga o suenga o tu spasi alo ia le malo po o le Qualifications Authority. Wailoa ini wha mau maunga sa iai whautuanga le mtanga luenga o a onga na tu inatu i le pulenga o suenga nei i le tūlanga sa whaatulanga ina ai i e suenga o le tustusi ma le whaitau tusi a toa ma le matematika mo le NCEA ma ta uai e ono whainga tā mo nisi o tamaiti a onga. O ia wae ngai au fia i le whainga o suenga i lunga o whesota inga tele wawave o le whai o whesili o le tele o ni upu ma ni winga e whainga tā i le maasani ai tamaiti ai moise o tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika. O ni whaataita inga sa whaia i le o ngā te tonu o le tausanga te ruai o suenga nei sa mai tawi nai e nā o le tolus fulwhapa sene o tamaiti na pasi i le suenga tustusi 5% na pasi i le matematika ma le 1% na pasi i le whaitau tusi. O le so, o le aso o tofa ina o le tusi ngā ingoa alo ia le malo New Zealand mo le tausanga le nei lua afe luas fulma le tolu mai e na o le tasi le miliona la whai o tangata ia ua uma o na whaatungwa la tu pepa o le tusi ngā ingoa e pei o na mana o mia ai. O le po le sa au sia ai la whai ngai tasi le miliona o la tau ua tali i vesidi o le tusi ngā ingoa i lunga o fesota inga tele wawave ia ma whaatu tumu fo i pepa e pei o na sa meli nā tu i maota malawa o le tunu. Whaaria mai e le whaatonu lango o le mta ngā luenga e whaamau mawina fo inu mela o lo o whea ngai ma le tusi ngā ingoa o Simon Mason sa iaile manatu e o mai la son nafi ua mtua to tele atu tangata ua whaatu mua la tau pepa i le tusi ngā ingoa le nei. E ta isa ia whaamawhaina mai o tele pea malawa le taimi e mawhaia e tangata uma o na whaatino ia ngā ruenga ma to e meli atu i le ofisa i a la tau pepa o le tusi ngā ingoa a o le i tāpunia alo ia. Whaaria Mason e iai lau whai ngā luenga o lo o mawhaia na wheso soani i tangata i le whaatumu ino pepa o le tusi ngā ingoa pe a whaia mana o mia mai o le numera e mawhaia na whaafasotai mo ni whautuanga i so se mata opulawa tau i le tusi ngā ingoa le nei o le numera o le o walu o lua tolu ono
fitu valu fitu. O lo ia i fo isto swani fa abitoa, o lo maua mo tangata ma a inga o pito sidi na mafatia i lo longa ma ta whenga, ai mai se lava i latou ua le aini o latou fale ua faa le ngaina. E o mai ana po, ua mai tawina, le faa tupu la ia peo la faa i o pepa o le tusi ngai ngoa, ua faa tumuina, e mai atonu o se faa i longa le leilea, mo le mta ngā luenga o lo fea ngai ma le nei tusi ngai ngoa. Ua wha mau nia mai ele minsta la ua inga, o le whao Gabriel ua mafuai o na iai se swinga i ngā ruenga sa mana o le māloe awe iai le wha mua i le tausanga na tenei, ai ua ngā iatu e wha tino i ani fuafuanga wha anatinati mo taimi o wha lewe lave wha fuasei. Wha ilo mai aloa ia ele li minsta ia Michael Wood i le aswa nafi, o wha le tonu mafua ona o le wha, ua whapeo na whaia wawe aise swinga i polo kalame o ngā ruenga o awala i e Samoa i awe i ai le wha mua a le malo. Ai o le teimi nei o le ua tau lai fuafuanga ma ngā ruenga wha tino le malo i se polo kalame wha anatinati o taimi o wha la wha fuasei i le toe fausia lea ma toe wha le leia o awala ua wha lenga ina ai maise o ala lau papa na tawhia manuti palaina i ta whenga malolonga ma mawha. O le ao fia ai foi ma le toe wha malo sia a toa au wara tele ina i mawhaia na te atu i taimi e lo wai i a winga o le tau. E tusa ma le whase lau kilomita le umi o wala na whaatama ia le wha Gabriel mai lua se lau limas furu miliona dala le vai ngā tupe lea ua uma o na whaatu langa mai e le malo mo le wha le leia o wala uma mai ua tu inatu le se leni i le whaaputu ngā tupe o ngā ruenga o wala o whela ua inga. O le nei whaaputu ngā tupe e awe iai i le lafonga o le tau o le pensini ma le suau o ato hai fo i ma le excise tax mo ia o loa. Ua maliu ia le tamaitai o Georgina Baia o le sa avea mapule nuu o le nuu o Carterton mai tele fo i tūsanga o avea o ia mawhoi pule o le tū malo le Wairarapa. O le nei tamaitai Maori na maliu i le asunga fua mai se ngase ua lewa o na whaata oto lia ai o ia. Sa ilonga o na lau iloa Georgina Baia i le lau langi atoa o na o ia le urua i whaafafine na whaia sona tautonga e avea ai ma tamaitai na filifilia e avea ma pule nuu ma muli ane o fiatu i le parlemene o New Zealand. O lana mawenga i lona ainga ma na wo sa whaatasi ai o na toi taimi e le whaia sona wharelaua singa ai o le a whaia se sauninga wha amanatu mo ia i se taimi o i luma. Na mua i ulfale Georgina Baia i le pūlenga o le ai o Carterton i le tausanga e awhi iwa se lau iwa tolu a o le awhi iwa se lau iwa lima na manu malo ai i le tofi pule nuu ia ma toi fili ai le lau tuwhinga i le awhi iwa se lau iwa malu. O le pālo te tele o le awhi iwa se lau iwa sa fili ai o ia le pātia le leiba e whai mo la tau sui le tū malo Wairarapa mai na manu malo ai ma abe o ia ma whi pule sa toi fili foi i le palo de tele le luafe ma le lua ai le luafe ma le lima o le luafe ma le fitu na ave ai o ia ma fi pule i le lisi le pati o le leiba se ia o ina malo lo mai i upufai o malo. Ma le tala whai o fo mai ma whai a onga a toa maisi e to mai wha apitoi ma ta upu tau i le soifua malo loina wha pea ma le tele o a onga o wha alia mairo lātou manao ua te tau o na whaasā le whaonga ina o le vape se ia vanga nā ua whaatonu ina mai e se fo mai e pei o na whaia ai le tonu au stadia i le teimi nei. Pei tai o lea manatu o loo popole fo i mātu ngaru i eini isi o na whapea a whai o le tūlanga lea o le a o iai o lona winga o le a se atu fo i nei mata upu i se tūlanga i ono wha de tele nai le whaia whaana nā wha soli tūla whono i te tonu o le tunuu. O le teimi nei o lo taunga whai Australia ina ia sanga wha amalo sia peana tūla whono i wha asai nai i le vape i tūlanga e pei ona iai i le tūla whono le whaia tunuu ina ia le whaingo fie ona maua e ta maiti a onga. Ia o le whaiunga le nā o telefou.
u fafonga malie o le au fai pese ia o lo o mai la wale taimi nei o lo o mātango fia pe le whaafonga ma le whaalongolongo le tātou tinu si u fafonga malie la au fai pese le whau ula mai le tongo ia pese ia esele o asola ia se asa o te whaalongo i nei fo i taimi ia i alo pe pese o le atinu o lo o wa mai le tāne tele ia le tāle ni no pe pese o le tātou tinu o le wai le taimi nei o asola o le Manuia ia o i se tuloa o ia a leo teine o fai pese nei o fai pese le tia maa tasi na o fai pese matau tia o i fai se o fai pese na o tama sa iai ia leo te mai an tua o le o fai pese le fau ula le se o fai pese na o tama pesa o ia ana o ali ia ma le o fai pese le tia maa pe o fai pese na le tatau o i fai ni se o te le fau ula i le matulua ia te le lo i si o fai pese tuai ai pe na le pauna o fai pese tati mana tua tatile i na on te wha longo e tatile i wa aiti noi i ai pe na pauna o fai pese le te mana tua le te mene ia ona o ali i aso la pe o fai pese la le fau ula mai le tongo ia o le tia maa mai toa mua ni se o fai pese o e mana tua ama pe ona te mana tua ni o fai pese na o ali i sa iai mana i fo ilo fa ilo mai ia ona wa matu se tala se tulo ia ona o lea ua o le o fai pese le fau ula mai le tongo ma le pese feiloa i talo sanga ina ua mai atu il tua fasaluino tala fou o le ne yaso ia fa ponga fo il tai masani le taia o le tulai valu ia le tautua le fionga la wano ati lawa ia fa pe fo i le onanga mai Samoa e le tatu tala fou mai le sunga ia ta sesa lam sam ia le time o le o tatu ia ile toi tu la muli muli o le tautua i lungo le Facebook mo le YouTube por si fongo le laumua ia ai se vanga na ila fo i le luas fai tu la le tatu app le Samoa Capital Radio app e fa awo pe mai al Facebook mo le YouTube le tu la lua ia o le time ia e toi fa malo atu pe fa pe na o toi amataria nga luenga ia ale to tele o le tatu tinu ia ai mai se foi ia o ila to ele i malo lo mai lava talu mai ana leila o lo fa awo pe la to nga luenga na ma to fa pe atu ia malo lava le ona sai malo le tawa tai ia malo fo i le nga lue ia i le nei aso ia o fa awo i pe nga luenga ole luas fulano minute o te ai le tasi ia to fa malo atu le taimi fela fo ia fa pe na fo e tialu te fa ngota ia pe ona ta o le talo le tau le la le fo ina uta o nei le o le ma nei o le tau lo mo nei Wellington ia fa misi por ruolo il tato ofisa fa sala ia fa pe fo ona wa halu se faiva ia manuia lava ia fa nga faiva le nei uli ai manatua fa manatu pe ma tata longo atu ma se fau ia fa mua le saonga le mu no winga o le tala ia te tau ona iai ni vaenga fo le e te alu oi pe fa pena te fa ngota ia na wa e si le fia me tau na ave ia wala fo le pui ngolo saonga le mu ia pe o faola mai fa pena ia mata uli to wainga ia le taimi e te fo ia tuai pe te fo i mai ai lau fa ngotanga ia lo no winga a o lo fa pe te mula wa ta o lo wainga te fo i mai na nei le ono mana vai e umai lo faiva ia te alole fitu e te rei o atu le fale ia ona e fai lole as fufanga na ilo lole lo ainga le na fai mai le sau pe ata le ono ia e mai lo na fai ia vai va pe na ta ua foi ale so ta inga e le ale so ta inga ia ina ia ilo ai at tupuane ni PF muli ane ala wa ilo le ia po fea na te fango tai o le afu le taimi te e mai ai lo faiva ia manuia lava fa fango tanga o le nei uli le tatu tinu pe fa pe ona ta pena se faiva ia po na foi te fa longo mai lungo le sami po lungo le wafu ia po so se vaenga lava o e fango tai ia fa mna tu pe le tatu sa le mu ia o ni se foi la uso lo mafuta mai lungo va lo anga i lo picten ia le va o tatu le motu i matu nei mo le motu i saute ma lo lava le tawa tai fi au manga luenga o le nei uli ia fa pe foi la wa ta vale ia fa malo atu le foi ma lo le tawa tai o le fautuanga mai le tamatai ia laumata me alofa ia mo tātou ia pe ama navanga luenga
ke ula vale. O le whautuanga e la lei ai lau o langa. O le whautuanga e la lei ai lau o langa. Se so ia e te o la leanga. I whai whai a kulukui ua nei le puti puti ulu. Tau sisi ia te vaanga e tasi. O lo le tofi tu mau se ia o i le oti. Wasting all the way, le pa ona mana ma ai ua vile i le ainga. Fa alongo foi oi, o lea o te opa fatu amana pa i le iwa. Talo vai la i lo tongi o le alu vale lo malosi. Uma o le tuka pulo lo i e afu ma le povi. Uma o le tuka pulo lo i e afu ma le povi. Se so ia, e te ona leanga. Whai whai a kulukui ua nei le puti puti ulu. Tau sisi ia, te vaanga e tasi. O lo le tofi, tu mau se ia o i le oti. Mo esa nei aso i ngā luenga ua whai lava si mamafa. La ai foi oi o le mea lena, wa se so o ai au ova. Ula mai o maka aua eke kala pelo. Pula sa o mai aua eke emo emo. Tau to i le ami o falling a bay o Lucifelo. Tau to i le ami o falling a bay o Lucifelo. Se so ia, e te o la leanga. I whai whai a kulukui ua nei le puti puti ulu. Tau sisi ia, te vaanga e tasi. O lo le tofi, tu mau se ia o i le oti. Se so ia, e te o la leanga. I whai whai a kulukui ua nei le puti puti ulu. Tau sisi ia, te vaanga e tasi. O lo le tofi, tu mau se ia o i le oti. Se so ia, e te o la leanga. I whai whai a kulukui ua nei le puti puti ulu. Tau sisi ia, te vaanga e tasi. O lo le tofi, tu mau se ia o i le oti. Se so ia. Ua sou le sami Fafatia Aele mafaina ngalo e hani La pelea Ele mafaina ngalo e Ua sou le sami Fafatia Aele ngalo ya oela hani La pelea Ele mafaina ngalo e
taimi le lalolami aue musue nufu fano anoa leni mautala ile vasaloloa la upelea fa pipi le tamaloa. You got to give a little, take a little, and when your poor heart breaks a little, that's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we got the whole world and all its charms. And when the world is through with us, we come to each other's arms. We got to cry a little, laugh a little, and when our poor hearts break a little, that's the story of, that's the glory of love. Te ufo mali o sunga te nauri tautua, ia malapese, ia ua sou le sami, ia ina ua toe lua se fulutolo minute, o na talo leo le tūlai lua, ia toe whamalo atu le taimi, ia pia whapena e te mafuta mai, i le tautua nesi ufonga lau Wellington tato o le musika, ia ia o pese wosi, fia wosi tūna i lunga te wosi Tolo tolo ina tautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani Sulumia ia umasia uhani a omasa balibali Le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo si vai ma pepese
pese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia ukele no ifa pei le si tau langa o sabone ai mana tu a pea o polu o le ngole o su o motu ele mafai nanga o nangalo le tafe mali o vai singano no ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se I esu solo ia Samoa lo uatulu se I fai mafia fianga ie banga atene matama Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia ukele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se I esu sulu ia Samoa lo uatulu Sisi vai ma pepese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia upele a o mai mane ilano ole ni na o masia upele au pese le rubber pan ma pese tolo I matautu ia o pese tuai lava pese na ina auto e usumai ia enisi o pese le taimi nei ai mana ia io nai fatunga tuai na ia leo to fa manatu mai enisi fo io al pese ia menisi o pese to 45 minute tale tu la lua mai al tatu tu le tu la lua o lo le misi pea ia le leilo loa manga o io ta vale ia le ngata I Wellington nei ia fa pe fo iso se vai au kilani
Ai mese lava to inga ta vale foi leilo ele tupulanga. Ta vale taunga ta foi ana ia inga. Ia wa tele le unga oi ta vale le taimini nei. Ia ai mese ta lo peni sports car foi. E fia tele la tamana nga oi ta vale ana tanga ta fa pena. Ia ai leilo. Ia ole a fia foi ona tanga ta pe a usu ele ta ola a usu nga luenga o leilo. A wa pe ole taimile le nga o ia ta vale pe ole va veao. O le vaveao lenga o iei taavale. Ia o porurua o tupu pea le mea na o le ngao ia o taavale. Ia e meise fo'i ia nisi o vaenga Wellingtone. Ia ele ngata la i ngao ia o fale oloa. Ia o lea o tau, o fo'i lele o tau le aini fale oloa e ngao ia le taimini nei. A olo o ngao ia pea taavale tangata ia i taimi o vaveao. O te ofu i neita mai te whio i vaveao matupulanga le whio i vaveao. Manga o ia mea tō tino, a me se lava ta avale. E peo ta avale fo ia le tutu le awala. Leo atu le awala ia vava ai ia i ta avale le leina. Ia. Awa o mo meo tangata ngā oi. Ua matua malama leilinga oi. Ia matua whaingo fie a ona la tu te talaina mo meo ta avale. Wei fu la tau me to tia. Ia e te talaina i ta avale mga oi. Ia le mea lea. Ia fa pe ona e fausa ta avale na ona fa to afa ta watu pe nisi fo il fa na. Ia mari ale fo le fa ofi pe ave tu le fa le tu wai ona i ia na se fa na tu ia e pule a oi. Ia oi ona ole tele ta avale lenga o ia olu mo le wala. Taimi le va veao. E usu mai nei tangata e o fa inga luenga. Ia o le lo la tu ta avale wanga o ia tangata. Ia no fa na tu le taimi. Ia ona ua o le taimi nei wale o toe tu ua whai pe na o le whaweao le wanga i wanga o ia iso taimi e o ai taimi o le ao tea se tulo wanga o ia lava mea tō tino ma ta avale ana i ainga ta avale le leia ana i whanau ia mea fuilea e whai fo i fua e te ilo fo ia o e fua lau ta avale na wa e si le fia ma e iloa o matua te le alenga o ia ava pe ona e fua e whatau sta avale ia whatau to inga ta avale fo i e lei wale fa tau ia tawale tau ngata fo i wa tamana lea e to inga tawale tau ngata na ma to inga fo ia e mal taimil nei ia tamana e fia tele la unga o ye e o so fa ia manga o ia me to tino e me se lava tawale na ia inga nei fa mana to le taimi o le auli ia ao fa nga so i pe tatu fa fianga so i fifiloi ia al si fongo le lo mua ia ma lo lava le tawatai ia ma lo fo i le mai mo mai ia tātou whaafianga, ia ma musika o le leia uli, malo fo ngā le lue, ia tā fo le tolu, ia manawa, ia le tō tēlo le tātou atinu, sa ngā le lue mai le tāo na leila, ia ai ngai fo nei mātua nisi o mātua piki nei whanau a onga, ia o whaamanatu mā sani lava ia mai le tātou tautua nei, le si ufonga le lau mua, e tautua nā le saonga le mūlunga le wala, mai si kolosi le taimi e tua ia onga nei whanau. Ua e melea ita, i oi. Le sunga ia sa pati aswa.
Atu santo to 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 line. Ia fuai ia so ete. Fai moto fanga io na paulo. Ile vela ola ole mangoto. Le matina se susumu mai. Se sulungia ila una ai. Ila upele pofea oyai. Ai se mufumai. O ananafi na etio ya itsa. Ilo alofa eleso fa alo aina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O ananafi na etio ya itsa. Ilo alofa eleso fa alo aina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O ananafi na etio ya itsa. Ilo alofa eleso fa alo aina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. O ananafi na etio ya itsa. Ilo alofa eleso fa alo aina. O anapo la eu ala ulima. A unei ua enele a isa. Sila sila ilama tosiva. Ewinga eselona faina. Telepati pesona nanati. Ai mualava ile siva salfai. Sila sila ia itanga le teine o le vaela ala. Fa amane ene eta fiti fiti solo tene tene o so so. Awalavane ie toi ofo. Ia ufaina e feolo.
Le whawhianga mai lau pese le puni ala waa, ia ina ua toi 5 minute o na tālo leo le Julai lua, ia Samoa la tunu pele, ia maria mai lau whaafonga ma lau mai mo mai, ia ili tātou tau tua o le ne yaso, o na ua mai ale tātou taimi, ia whaatulanga ina, ia ai mamuli atu whaaftai tele i lau mai moanga fo le ne yaso, ma le tāpua inga ia le tau tua le fonga lau mua, ia amata mai la wana le la le taimu le tātou whainga lotu le tu lai fitu, ia sa e mai mua mai whaatasi mai, ma e tāpua i mai, ia ma e wala au mai fo i le tātou proklame o le nei aso nisi sa wala au mai, mule toi le whaaftai tele lava, ia e ma tau te whaamalu lua tu fo i, a ua sala fo i, ia lau mai mua mai, ia i se tau tua whaale a wale au whainga luenga, ia ma tau te aso atu vai malu i puenga i o tau whinangalo, whamangalo se a leu, se upua le longo ma lie ma, i lau mai mo mai. Ia, ma lau whaafonga mai, ia i le tautua, ia ari tātou o whai ngā ruenga. Ia manuia lava ngā ruenga o tutoe le nei aso, manuia fo i fuafanga o tutoe o le nei fo i au uli le tātou o tinu. Tātou toi whailo i tai au le tai masani, i lungo tātou penga te whailangi le Facebook, mani YouTube, le tu live fitu, le taimo le tātou whai ngā lotu. Ia ma le taimi, ia mai le fionga le pule, ia ma le au whai ngā ruenga le si ufonga le lau mua i Wellingtone, ia mātou te whaatua wha soifua, ia le mamalu o le tātou o tunu.